le nganga fa lo ma tau te fia jo folofa ma fa talo fa tu sa mo le atu pele e lo malei fo mai fa nunga fo ne ya so taun ne o le asululu asulu se fulo nei ma sino novema ile tanto folongo nei tu sanga lua fe lua se full man fa o le tau tu ne si fongo lo mu Wellington le Samo Capital Radio o to ya matalia lan tau tu ma sani alo mai o la tanto mu mu le tu le tanto so ninga lotu fal ainga Taita ia le sunga na whaafengainga Reverend Kuatemane Urutui o le kalesia whaapototonga Cristiano Samoa ke te se mane porido o usimaia le whaafonga. O le atatu tāpua i atu i le atua. O te vivi atu ia te oe, wana e tali mai ia te au, wa vea foi oe mo whaoletanga. O le maana la fua ina e tufunga whai fali, ua whai mama tuli manu au pitorunga. Tātou tālo. A whio mai a anga pai ae, e tautorua ina lo mātou vai mo le whatau waa. E o mātou vivi ma tāpua i atu i la ua whio i le moni ma le whamaoni lava. Ma ia i upea i la ua whio le vi inga e ala i le tāpua inga nei. Ono lo suafa Yesu o mātou tālo atu ai. E atua pai ae, e ta mā o le whavavau. Wa e sa unia le nei aso i le manuia. Ua whapea ai o nā la whai mai lau nuu i le manuia ma le while mu. Ua mātou whawhitai tele, i lau alofa ma lau whamaoni. Ua mātou mau ai pea le ola ma le malosi whawhauina. Le tino le anganga ma le mawhau whau. Whawhitai lau mawhuta mai e ala i lau angang pa ia. Lo tauto loa ina ai pea whai ngā whitwhilinga. Mo le manuia o lau ngā ruenga pa ia, mo le manuia o ainga manu ma lau atunu. Pāpitai lua o mai pea e ala e ua fionga pa ia, mātou maua ai pea le whaasilinga malos. Tino le anganga mo le mawhauwhau, tāpa sa ina ai o mātou ola. Ai maise e lau whaalotanga e ala e mariu mo le toe soi fua manu malo, o Yesu ke risolo mātou rii mo le whaola. Pea whai e moni o na mātou talia e le salamo mo le whātua tua wha maoni. Ia i lau o fio pea le vi inga, nei māso umae o le whaavavau. Amene. Le a tātou pese e le vi inga e tasi, o le tusi pese ale e whakasa. Pese mua mua.
fianga pa ia tātua tua. Tu sfitfilia o le nei aso e tu sai ma le whasinonga le tu tau aso o le whakasa o le o maile le whenga tuai. No fo inga tupu e lua o lona mtau pu e lua o le whaiupu e sifuru matasi i le sifuru ma le ono. No fo inga tupu e lua i lona mtau pu e lua iupu e sifuru tasi i whaiupu e sifuru ma le ono. Whafonga maia ia whionga pa ia le atua. Na whai mai lea o hi ramo le tupo o turo i le tusi na ia abatua i asolo mona. Wa alofa mai lea li i lona nuu. O le mea lea ua ia whai ei oe matupu i a te i latou. O whape mai fōi o hi ramo. Ia wha manu i lea li i le atua o Israelu. O le na whaia le langi ma le lalolangi. O le ua fōa i mai a tā vita le tupu le atari poto. O le i loa mā fau ma le whātua whautauta. E whai ai se whale mo le ari. Ma se whale mo lona malo. O le nei ua auina atu le tangata poto. Ua i loa whautauta. Sa iahi ramo lo tama. O le tama le whawhine o le whanaunga atanu. A lona tama o le tangata o turo. E poto i ngā ruenga i auro, ma rio, ma apa me mea, ma ua mea, ma maa, ma la au, ma ie pauri, ma le uli, ma le ie vavae, ma le ie mu, e tongi mea uma e tongi, ma le mafau ngā ruenga whainga tā uma e tuwina atu ia te ia. E whātasi mau tangata po poto, ma tangata po poto lo wali o tā vita lo tamā. Le nei foi, o le saito ma le kārite, ma le suau, ma le waina, ua whetalai mai ai lo wali, ia au maia i ana au auna. Mātou te tāla au mai le panona, e whātatau i mea uma ua e le maua. Mātou te mamoli atu ia te oe whaavaala au i le sami i opa, o nei a vae ai le Jerusalema. Ia whamanuia mai le atua, i whaitawina rana whiong pa ia, tu mau ia te ia luna vi inga. Ei maaso uma e o le whaavavau lava. Amen. O le manatu au tu o le nei aso, sa ima le whaasinonga le tusi whaitau aso, o se matai tu funga, master craftsman, o se matai tu funga, o le matai tu funga o le tangata, wa avi ei le whātua tuanga o tangata i le whausiaina o se whale, o le whaia o se ngā duenga, o na olona to mai, olona ngavaa, olona whātua tuaina, i ngā duenga whātu funga whauwhale, ia po se ngā duenga, po so se ngā duenga foi. Tasi o me sili o na tā ua le tupo tā vita o avea ma tupo Israelu, o lona mamo ma lona manao. E fia fausia se fale mo le atua. Fia fausia se malu mo le atua e tāpua iai lona nu i le atua. Ina ua ole atu tā vita i le atua ua fia fausia se fale mo ia. Ta whapea o na whataunuina. Eui na sa whatuai o na whataunu. Ai na taunu lava ina ua pale mailo na tali o Solomona. E whai matupo Israelu. Tasi lea o ngā ruenga nailonga ai le tupo Solomona. Pausia o le malu o le atua i Jerusalema. O le taimi na whataunu ai le manao o le tā vita mo se le taimi na whataunu ai le manao tā vita mo se whale. O le atua, o le taimi foi lea. A wina mai ai e le atua le tangata hu ramo api. O le na wina mai le tupo hi ramo le tupu o turo. O le tangata e tumu yanga vaa mataleni e whai mafisosani ya Solomona. Wa le fausi e ina o le manu. O le fili ina hi ramo api e avea ma matai tufunga pātasi ma Solomona
mai po poto ngā ruenga whātufunga whauwhare o le whina ngalo o le atua. O le matai tufunga ua iai le poto o le anga waa e le ngata i le mamanuina o auro o a rio apa me mea o le tongitongia o maa o ua mea a o le whaavasenga ina o le teuteuina o ie o lanu ma o la winga o lo whata aua o na whaita wina ai le mātango fie ma le mamalu o le whale o le atua. O le tangata ua awina mai a vea ma matai tufunga o lona tina o le aua ainga o tanu o le iutaia. A lona tama o le nu o turo. Turo o le ai le panona. Tangata o nu ese. Kasi le whailonga wa aia o le fausia ina o le malu o le atua. O le mo iutaia a le malu mo tangata uma. O iutaia ma tangata o nu ese. E le whailonga ina ni lanu ni ngangana e tāpua iai. A o tangata uma o le whanau o le atua e tāpua i lona malu. Wa o le atua mo tangata uma. O lona alofa e mo tangata uma. O le lalolangi. O le filifilia o tangata e whaima matai tufunga. O le filifilinga le atua. E le whaapitoa i ni lanu mangangana. Aina filifili mai le whaatuatua. Filifili mai le tau au ngā ina o le olanga lue. Mō le ngā ruenga whaamatai tufunga. O leo le tangata a o le atua. E ana le tangata o le mea whai ngā ruenga le atua. A vea ma matai tufunga. Filifilinga foi leo tātou. Matai tufunga e tausia ma ngā rulue mo le manuia o ainga o nuu mai kāre sia. Tātou matai tufunga e whaalangolango iai. Ai moise le ola whaatuatua i a maua ma angan tā i le ola tā puai. O whanau o ainga o nuu mai kāre sia. Wa o tātou whaiwa wha matai tufunga o whaalangolango iai le atina eina. E ngata whanau o ainga o nuu mai kāre sia. O Iesu lava ia, o ia o le matai tufunga. Na ia le peti le malu. Pa toe whātu wina e malu i aso e toru. Na ia toe whausia ai. Wa isa unia ai o tātou whaoratanga. E ala i lo nā lo soi fua ofo mai. Ma liu ma toe tū manu malo. Wa vea ai o le matai tufunga, o saunia le soifu e whawavau o tātou uma. E a whai e moni o tātou talia i le salamo mo le whātua tua whamauni. Mau ia te ia le viinga e maso uma e o le whawavau. Amen. Tātou tālo, le atua alo whae, o mātou tau tino atu lo mātou to i lalo pēa i whao so songa, o mātou pā ua tuai le angsala. Mātou saili o mātou lava le lei mo tāpuni ai, whai totoa māwanoa o mātou loto, i o mātou uso a tangata. Wanu mia whatasi mātou mo le lalolangi, ua whetina ia ina lo mātou ola whātuatua, ma le ola au na atu, i o mātou lava mana o le anga. O mātou whamau lalo o le ia lo whamangalo i mātou tangata angsala. Ia whawhawina o mātou loto mā miu. E ala i toto pa ia o ke riso o whamaringina. Ono o mātou angsala. Mātou mauare salamo whamauni e tari ai. Lau whamalonga le ale ia. E ala i lau alofa tūnoa. O mātou tamae o e langi. O au lava mea alofa, o le lou alofa tu noa o mātou mau ai pēa le fia ma le ori. O mātou talo atu le angang wha maulalo. E iai pēa lau file mū le mea o iai taua ma whewai a inga. Ia whawhanga, ia i lātou, o fia ai ma fia pein. Ia whalo to tele ma wha malo si au le mea o iai le mautonu ma le whewai ai ma le wha vai. Pa mawhanawhana i o whanua noa. Malanga moluina ti ngā mawhianga i tino o le anganga ma le mawhauka. O
tangata. Alofangia i lātou o i to ese. Toi fuata i lo lātou wola, o lātou olanga, e ala i pasalanga. Tausia pere saunga le mo le malu pui au tangata. Tausia lo la te ola soifua malo lo ina au tangata. Tausia le nofo le lei mo le ola fea alfani. Ma ia wha manuia la u fio. I lau atunu a toi fi au mga adwenga le a fea ngai ai nei asu. A manuia wha nau i awa onga. A manuia le au whinga adwenga tofi mga adwenga le tala le lei. A manuia le nei aso le ali ie. Ua fuanga ma wha mue moenga inga. A manuia le au unanga le ofisa whasalalau. Ia whaia pēra u whinangalo e ua o mātou loto. O lo vai e sua mātou talo atu ai. E lunga o lo atunu mo le lalolangi a toa le manuia mo le file mua oe le atua lo mātou tamā. E alofa siri ese o Iesu ke riso lo mātou ri mo le whaola. Le mātanga le mawai mo lo lava nganga pa ia. E māso umai o le whaavavau lava. Ameni. Vi ele tua ni tau sa mo le tunu u leo fa fonga tantu tunu le fainga lotu fa ainga ni tau te ele sunga fa fenga Reverend Quantemani ulutui o le ekalesia e faka sa I kete se mane poridua mo le tuele nganga fa tai le sunga fa fenga ono le tapinanga matu o fi ni tau le upo le tua le ngati le fo tau sanga mo lia wala le favor tantu tunu fa mga luenga fa nau fo ya onga ni yaso o mātou te talo, e sanga whamunue pēle tua, lau sunga le whaafengainga, le whanatua no whalo, a wāla ngā luenga le tua lo whitai tū ngai, a tūng pēla uto a wāla ngā luenga le tua manue tele le yaso, whaftai mo le tātou whai ngā lotu. O le vingo le tua toi taliu mai, whawautou tua si ufonga lo mua I le nei yaso, lulu polo klaman ata, o le taiao le aso soi nei. Le vingo le tua, le nā mata tua le tātou soi ngā lotu nei taiao, I nā saunia pese mo mua le whakasa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falung, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bavel, so fong lo mua, atang le tayao. Toi o falofa ma whaatalo whātu sa moa le atunu pele le nei tae au I lo mali fua mai whanunga fau nei aso le tae au le neo le aso lulu aso lua se fulu o novema I le tātou folongo nei fuitu sanga luathe lua se fulu malwha atalo whātu tautua ma le unanga le siu fonga lau mua Samoa Capital Radio I le nei tae au ia whaatimu timu le lau mua nei aso ia ia le tu whaiona muli mai lau tu sui fua ia maso mātou nei ola ia I le ia sa fau au mai le tua ia walo tu sui fua ia maso mātou wala au na ia tia mai se foi tiu te malama singa ia olo feo ngai iri tangata le wala wina o wala wina I tātou ma lolo sui fu manuia iri manatu olo tātou tau fai tu sai le lofa ma le anga leo le tātou tapa au sili lange vei le noa ia mātou teo folofa whaatalo fatuai I le nei tae au I le tapo inga feo le tala lei pa ia I nofo ato ina moutou whaletua no fua sea moutou whaletua fionga a pātele manitu ainga sa te nane ia tapo inga fo ia sungai tausi matanga luenga o na le tua sungai whaathenga inga
o teu whanitua malo sui fua ni tae au whawhitai ni talo whawhitai le noa manua wase manuia o Samoa mo nei mā tae au le whangaurina fwy whaatalofa le nei tae au le whaatalofa i le tamao le tātu tunu i Aotearoa New Zealand nei le fionga na matua soli i awhamasanga i ole komisina maulunga o Samoa ma le whanitua whaatalofa atu fwy le ofisa o komisina maulunga i le lau mua nei malo tautua malo fwy le ngā lue le whangaurina fwy le fionga le konsula le malo Samoa ia i au kilani ia malana fwy au fwy ngā lue malo sui fwy manuia le nei tae au whawhitai malo tautua mo nei o tātu tangata ia ele whangaroina fwy le whaatalofa le whātu au fwy nei o tātu tu a sina nei ta māma tina mātutua ia leu mafuta mai fwy nei tae au ma lora te talo ia i lava manatu ia ana lei lau tau tāpu inga talo sanga o loo pō fwy le whala maula muni lai mo tamalawa ia ele manuia fwy whai umatiu te o whianga ili tātu tunu e mezi o fwy alo whanau whianga i fwy maa onga lewa i tau i whaatalofa atu i le nei tae au le nganga whaaloalo i tupulanga talavou na malosti o le atunu o fea lava lo mawhai na mafuta mai le nei tae au mātou te whaatalofa atu whaatu au atu whaatu lima ia i lau whaafonga mai sa moi wompa anga tātu ngala leo ia tunu i mamau le malo tele Amerika ia i Amerika i tutuila mamanua whaatalofa atu no tātu tofi sa moa malo sifu manuia telefoi tātou paanga le mafuta mai nai au se tālia i whaatalofa atu tātou proklame ia tau se tafa o le nei fwoi atunu o New Zealand se putanu o fwoi o le nei lau mui Wellingtoni ia mātou te whaatalofa atu le nei tae au mā lolo se fumanuia ia mā lo fwoi tawata i le nei tae au le aso lulu nei aso lua se fulu Novemba ia ua mai le tolo tau se fua ia maso mātou wola vai ia o tātou proklame le ato le tae au se teimi o le nei tae au whaatasi me fwoi tu whine ia ana wha solo ia mātou lua tu fwoi o wale tātou tu tue māsani ia sulu te tasi ia ai o style ese fo nei aso ia tele aso e le lawaso tele fo tae e le lau tae ia wa le aso nei ia le aso fa pitoa wa le lau liuina tu la fono fo ilea ia o le fa fo i o le citizen ia Samoa ia la tona soi fo mai tasiva no fa le tasiva fa iva o le fia fila na nei ia o le lau liuina il fa tonga no tolo le pili na le moto al parlamento New Zealand ia le ua mai tau atu le ua to telefo ila atu le ua malanga mai fai mai fo tono la mua ia le mafuta mai le ua fai lo mai nisi o tātou o whaafonga le ua tau nuu mai lau ele Wellington le ua malai va lele nisi o lau malanga mai au kilani ia matui fio le neia tunu ia o le nganga lava neia so tau pati mai ia wahana wha moe Samoa le le tātou masi iai le fai taunga mua fai taunga lona lua ia le ua o mai le aso o to aso nei mua pe o upo le atunu ia i lau liuina o le tula fono le faitaunga lona tolu ia o le kalame le tae au le whawhuma le tātou tunu ia isi na swinga o le tātou por kalame mo le tula e valu o le tula e valu e masani a wina atui tātou tala mai Samoa ma tātou tala fo o ila manatu la fionga li pule ili whaatatanoanga whapitoa lava a wana imisia le tula e valu ma le e o le tula fono le ua tātou tala noa ai ia mo tātou mita i o le whai pule lea la tonga maoli ia te anu tuiono o ia au le tula fono lea le ua maua le avanoe whaatanoa ai mo sina teimi li tula e valu ia li tae au nei suinga na o tātou proklame mai alo whaatanoanga na tātou se eloi tātou tala mai Samoa ma tātou tala fou ia ma tātou eva i le proklame o le ata o le tae au i le nei a solulu ia e toi whaatalo whatu ia whaavela ane lau i koko ia po le ale malu tae au na ua alo i fwoi nei teimi ia manuia ia ila tau foi lo anga ia tunga luenga nei teimo tae fa nau foi le uta pena tu ia onga masuenga fai u ni foi tu sanga nei aso ia manuia telefo fuanga ia malava singa o le afenga i tatu tunu nei aso lulu tatu anga ia tifa fianga nei tala tu foi tatu proklame o Yesu o le vine moni tala tu foi tatu tu nei tae good morning tala fa malo si fu manuia tu si fonga lo mo Wellington
ai tuua o le nei lalo lagi ma le polo a ina ia o tau whea no whangi ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua o le aua la e wala lua a e savali awa le i e toe te paitua na pole sele selena sa fai ai ole babena ua e mai na ole ua laui ole fai va sa tumu ole motu i tangata ina ua papai le alanga ia no fosa udi ole afio mai le akanga ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua la e vala lua a e savali aua le i e toe te paitua ae o utali mafua lava i sitama i tai e tusa o lea whetau sanga male aso e tasi e te fiu lava o e esa ili o whea o i aine asini le nei watatana o mana o i aile ali ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua ia la upele ia la upele ia la upele ia e mana tua ole aua la e vala lua a e savali awane i e toe te paitua Toe whaatala whāturu nei teimo le tau, sina aiga nei le talo le tau, whapea fo le talo le tai wā fo i o fufuanga o le nei a solulu. O lo walo i mai lo official wā i tau mo nei a solulu mo tātou le lau mua i Wellington e au fiai porirua, ma le Hutt Valley, ia manu tua oi ma stone wha solo atu i nai le vin. To ulu ti munga mo steimi le tau nei, wha malu wingo le tau i le nei tai au, Teimo lea wuli a ngā solo atu i na kilia, wai fo le mato le la mo sina teimi lea wuli wha solo atu i lea fiafia nā nei. O le fua wha mawina o le ea vevela nei aso se fulu ma le valu tia kiri, se fulu ma le tasi le fua o le ea mawalalo wha mawina mo Wellingtone i le nei aso. Mo le aso a tau le aso tofi lea valo i le official wa ai tau o le ato unwai ti munga, wha malu wingo le aso a tau. Ia lono winga ia whaiasina ti munga o le aso a tau wanga o whamunianga ia o le alo fia ilu tātou lau mua i Wellington i le aso a tau pe o valo i maiai. O sina mainga i le talo tau i le ato lenga o le nei fo ia turua o Tiaroa, au ki Landi, Hamiltone, Tauranga, Rotorua, Gisborne, Taupo, Napier, New Plymouth, ma pena fo winga o le tau mo tau nei aso,
to ulu nei timunga mo sina taimi le nei taeao ki lia i le au li whaasolo atu le fiafia na nei wa ia le mato le la i vaenga nai pe o na tola loina atu whanga rei kai taia le pito i lunga nei motu a pe na fo iwingo le tau mo tau nei aso to ulu timunga ia ki lia i se taimi o le au li whaasolo atu le fiafia na nei. Tātou se mai i le motu i sauti o le atunuu Nelson Blenheim Christchurch Timaru, Westport Franz Joseph, Dunedin Invercargill Stewart Island. Ia o winga nao te tau nei aso le motu nei saute. Mama ia tua i te ulu timunga i se teimo tau nei. Ono ki lia te teimo le awuri whaasolo atu le fiavi sivanga na Queenstown. O nei aso lo walu ia te ulu timunga nei aso wha malu winga o te tau i le aso a toa mo o tau i Queenstown. O le tala nao tau mo tātou le lau mua nei Wellington ne, ia mei se fo ia se au te lenga o le nei atunu o New Zealand mo le nei aso a tātou se atu Samoa. Talo tau mo lo tātou tunu tofi Samoa. Pe ona wina mai il afoli tu la lima tau nei il ofisa o le vai tau Samoa. O wengo le tau o se vahenga o fetai ingo sa vili matiti munga o lo oto nei saute sifo Samoa. Ai peita i o se vaenga o peau mamā o le ia i mātū o lo anga i mālie mai i lunga o le atunu mai au maia ao matimu e a fia i nisi o taimi. O lo ila pata ingo timunga mafa o lo o wha malusia pea mo Samoa. O lo i fui fautuanga o lo longa o lo o wha malusia mo vai tawhi mano fuanga o mai a fia ngo fie. O le nei aso mo upolu ma sa vai pei o na valo i mailo official vai tau e tu ulu va solo ai timu mai mamafa ai mupuu inisi o taimi wha pia nei wila ma whai titili e wha tau savili inisi o taimi o nei aso molo tātou tinu i Samoa. Ia o le talanda tau molo tātou tinu i Samoa ala tātou se atu le talo tai la tau fo e whangotaina ngā tai whale ia manatua saunga le muilunga o ngā sami ma vai e a whainai teanga i atu lunga o le sami manatua ofu whaola. Wellington e nei taimur tau o lo pele tai le nei taimi, pele tai le taimi nei, fufua e sua i le 12 minute te elitu la iwa i tau nei, te o le iwa i tau nei, o na toe pele i le afiafi nei, i le toe kuata i le tulai wha, i le afiafi na nei, toe sua lea, i le toe kuata i le tulai sifulu le poa na nei, e toe sua i tai Wellington e. Mana mpori rua o lo pele tai le nei taimi, pele tai, toe sua i le awuli nei i le afoletasi, ona toe pelea i le toe kuata i le valu i le fiafia na nei mo mana ma porirua. Ia o le talanau tai, manuia nei aso, pe o fautuanga masani, a tele tufa, ia le lava, ia haluma o ilfani. Vai e se vai su, ia po sta maftanga fo i lo matua matoina, ia me se fo tu ainga. Awane ngalo saunga le mu, tau longolongo tupea, fai loa ni tina, fai loa i nisi o whanau, o i lava o nisi o tau ainga, le taimi le te anga i lunga o le vai, le taimi e fuafua e tau te liu mai ai, ia maritua se telefoni, ma ofu whaola, o vaenga tā ua na aua ne ngalo pe a whai te anga i atu lunga o le vai, o nuia tele whangotanga o ne yaso whaaftai. Se furtola minuto to ne ona talo litu la e valu, tatu se atu i le talo tupe. Talo tupe nei tai hau tasir tala New Zealand mau ai le valu suru iwa sene Australia. Valu iwa sene Australia. Tasir tala New Zealand nei aso mau ai le 5 valu sene. Tasir tala New Zealand mo Samoa nei aso mau ai tala 5 lua sene. Tala 5 lua sene manatua. Ia inisi o fale tupe, ina inisi au nanga. Ia e manea la te rei tasi asi ai, pe ati asi foi lungo penga te whailangi. La foi o tu se lene e mole atu la ngang whaaftai le au mafola, ia i lau sao foi mea whaia e ka le sia manu i so tātu tinu i Samoa. A me se o lau sao i o nai o tātu a ingolo whaamule mai, manu ia la foi na o tu se lene le aso whaaftai. O le amano mo whamunianga o se foma so whanau whamanatu atu pere tātu i meli
aso whanau at samocapitalradio.nz mwhai ona whaase mai tātou whamunianga e tōlaulau ina tūrunga le tātou pola kalame. Ai o le mau nei me la fionga pa ia le tua mau mai lea le tusia Paulo le kalisia i Efeso mata po lua fai po fitu na maliu mai foi o ia e fola mai le tala lei o le lelenga ia te outou sa va mamau a toa mai ua lata na maliu mai foi o ia o Yesu lea e fola mai le tala lei o le lelenga ia te outou sa va mamau a toa mai ua lata ia le mau nau nei aso manu ia tele outou a soifua se rui pele tua nistau sanga stele ia walo tu soifua ia walo tu wola ona ia te ia blessed name and peace chapel Yesu o te alofa ia toi manu ia tau a soifua ni aso. Tarafatu le tunu smail fa fongo le vava ile itala o le tala fa solo pito le langi le yaso tatu yai 2 November.
O le sol tausanga te se iwa fast fulu ma le fitu na whaipoipo atu ai ia le tupu tamai tai o Peletania le i te min nei. Sa vea ma Princess o Elisabetta, whaipoipo atu ia Lieutenant Philip Mountbatten. I le aso le nei mataua ai o Duke of Edinburgh. Tono le tona na whaipoiponga tausanga te se iwa fast fulu ma le fitu. O le sol tausanga te se iwa limas fulu ma le iwa no whaailoa ai. Ia le vaanga le ta o le Declaration of the Rights of the Child, le tonu o malo o fatasi. Ia po le avanoa o le aia te tau o tamaiti. Na amana ia malo o fatasi le aso ne tausanga te si iwa limas fulma le iwa. E ia le aia te tau lau lunga lava te tangi pe o te talinga ia so uma tamaiti. So o tamaiti e ta tau nalu i le aonga. O lana le aia te tau e pitusili na maulunga o leo te manatua ni taimi. Ai pei o le so, na au tasi i malo o whatasi e wha ailoa ma wha manatu te tā ua o tamaiti laulangi tausanga te si iwa limas fulumale iwa. Ia mata ua ai, Declaration of the Rights of the Child. O le so tausanga e te si iwa fitu. O le Palestine o ai kupito o le taimi na o Anawa Sadat. O ia le urua ita ia rapi wa siasi alo ia i te tono Israelu. Wheiloa ia tuai le pāle mia o Israelu li taimina na. Ma tautala ma whaisa na tautalanga i te tonu o le kāpeneta Israelu. Ia o le anganga o le asisinga le taitai le nei o Aikupito. Ina ia whatala noa lava le file mu tono saitu tonu. Na tupu i le so i te tausanga i te si iwa fitus fuluma le fitu. O le aso ne tausanga te si iwa valus fulima na whaasana laua i le kompania le Microsoft, le Windows tasi tesi male o. Pena la tau whaatauina mai i tua. Iau, porokalame wha kompiuta i wha o ngai tangata i whangainga computers. Ka le sol tausanga te si iwa fast fulu valu ni usila nei, i le valu te si valu o ngal te si iwa o. E whaingatana wa ia le manulele ta o le takahe. E pēna na wa ia le so le tangata le o Dr. Jeffrey Obel. I se atu maunga e ta o Mudgehazen i le lo le South Island o le motu i saute. A wha mai fiu i a scientisi ma tangata o le wa ia manulele tau suen manulele nei le maua. E whatoa wa ia i le so i le tausanga te si iwa fast fulu ma le valu. Ia, te whaatala whātua le tātou tino nei teimi o le tāia pei ona whailo mai i si teimi o sola. Ia, le tūlanga o le ire whokalami o le nei tāia o le uto e 5 minute. Ia, toi 3 minute on tāleo le tūla e valu. Tāle tūla e valu, le uta pena mai tātou whaatanoanga whaapitoa man le whaipule. Ia, te anau tu yono o le vanga whaafele greens. O ia lea e o le tūla whono lea o le a tātou ia il nei afiafi na nei lauliuina il faitaunga lona a tolu ia la mfaina e whaafonga ai i steime la whaatanoa la fionga e masanga te an moresi ia le sunga i le whaipule ia te anau tiono nei minuto mo mua ta pena mai e whaafonga me o le tātu tanu. Tomorrow, I ali ali na o tomorrow.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Gavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuas o whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Kia ora ana, kia ora, talofa, tēnau tuiono. Good morning. Big day today for you. Looking forward to this. Yeah, very, very big day. Big day in Parliament. It's always a big day in Parliament, but this is particularly a big day for the community. We're here at the third reading of the Samoan Citizenship Bill. So excited to see it pass through the House. Yes, it's a long, winding road going through politics and all the, but I must congratulate you on behalf of Samoa Capital Radio and the listeners for doing this for the Samoans. So the process from here on, so what's the process for today for you? So the process for today is we will have what they call a Members' Day. And that should happen around about, I'm guessing around about 4 o'clock, because we have different orders of the day. And so this will be the third reading. We've gone through all the other stages. We've had the first reading, then it went to the select committee where community were able to come and have their submissions, have their say. And then after that, because it was successful, we were able to go to the committee of the whole House. We were able to try to debate to put more amendments up. And I put 2 amendments up, but unfortunately they didn't get over the line. So one of those amendments was around broadening the scope to include direct descendants, those born before 1962. Unfortunately, that did get support around the House, but also to make it free for when people apply. That also didn't get support around the House. Andy Foster from the New Zealand First Party, his amendment did get support, and his one is that once if you apply and you're successful, then you'll get a refund. Right. So Andy's
amendment was successful, and that is the form of the bill that we will be voting on today at the third reading. And after the third reading, we wait for royal assent and it becomes law. Did you lobby perhaps Andy Foster or any political party to assist you with your amendments? Yeah, I mean, I did reach out to people, like in the select committee, and people might not be familiar with the process. Once the community submits, different groups of people submit, you can then pose amendments. Right. And so we put through a lot of different amendments to bring it into line so it was comfortable enough for all of the political parties that were at the select committee. But there were a couple of spaces where we didn't get consensus. So both myself, the Greens and the Labour Party wanted to broaden the scope to include direct descendants, direct children, and then also around the cost for application fees as well, which is why in the next, after the second reading, I brought those amendments back to the House, because I just wanted to test to see if there might have been support with the government parties in particular, to see if they had perhaps moved their political positions. But on those two parts, they hadn't actually. So, right. But I'm happy where we've landed. Is there any chance of bringing any of these later? The amendments that you will try to push through for the direct descendants? Yeah, with any other, I mean, it's always possible to take another bill to the House. Right. But I guess my thinking there would be that it would be best if that came from the government parties. And I said that in a number of my speeches during the committee at the whole House stage, that in order for example, there's different amendments that I had proposed at that stage, for it to have at least one of the government parties to support. And if I think about it from their perspective, they've got to be able to make sure that that it's operational from a government department perspective, whether they've got enough budget to make sure that can happen as well. You can't really do that. It's really difficult to do that from the opposition benches. So it is possible to have more of those amendments, but it would, like in this case, require support from one of the government parties. We have a few Pacific Island people turning up today, and there'll be a party afterwards. You, as an Assistant Speaker of the House, what behaviour do you expect to see in the gallery in that? I think there'll be some emotion, and that's important, because this has been a long journey for many people. And just acknowledging my part in this journey has been just a small part. Part of the Greens has just been a small part. I've just been trying to make a contribution, and so I think there will be a lot of emotion in the gallery, and the speakers are used to that. They're used to being cognizant of the emotions of community as well. With standing orders, of course, it's like the debate is confined to the people that are actually in the chamber, not people in the public gallery. That is part of the way that the House runs. But and I would understand if it was me that there will be high emotion today. Definitely would. I don't think we'll be doing the Mansa more like they did the Haga. Yeah, no. Okay, so well, after all this, and then you get the royal assent by the Governor General, and then when does it actually become effective? Pretty much straight away. I mean, my expectation is the government department, they should be preparing right now, if not earlier, to make sure that it is operational on the day of royal assent. That's my expectation. But I don't control that government department. But if they've been watching, and I know they have been, they'll be ready. They should be ready. Okay, so has there been any work done to see what sort of benefits, if any, these people be, those over 65 would be entitled to? I think that there's going to be there'll be a variety of different people be in a variety of different spaces, and so, for example, the way superannuation, as I understand it, works, and just acknowledging that superannuation was actually outside of the scope of this bill. This bill is primarily about citizenship,
Right. And the way that the pension works, superannuation works, is you've got to do 10 years from at least from the age 20 and onwards. Yeah. You've got to have lived here at least 5 of those years after you were the age of 50. So I think some people will probably already qualify and may not know, but there could be people that don't qualify, or they might have been here for 2 or 3 years or 5 years or whatever, and so it really depends on how long they've stayed in New Zealand, if at all. But I think that is something that the government that we should be putting pressure on the government to sort of sort out as well, because if people hadn't been able to have their citizenship as right, then they would have had access to superannuation. Right. Thank you very much for your time this morning. I know you're very busy. It's surprising. I just want to ask you last question. What made you take this up for the Samoans? Well, when we were going through the Dawn Raids apology during the last parliamentary term, I had Samoan friends of mine, the same age as me. They will say, "Well, yeah, we should totally be apologising for the Dawn Raids and making sure that the government, the parliament, does some form of retribution to resolve that." And they said, "Well, what about this? Did you know about this?" And so the more I looked into it, I went like, "Oh, geez." And if you read the history is incredibly racist, if I can put it that way. That you had a group of people who had their citizenship, and then they had their citizenship removed from them. That is not fair. That's not equitable. And so I was just sort of building on that work that we had already done. I was a first-term backbencher too, so I hadn't realised how complicated it was. So I was just like, "Well, this is not good." I mean, no matter which way you look at it, if you read the history about how citizenship was taken away in 1982, and also to note, it's been powerful to have Whare Maile Sā through these debates, to have her in the gallery. And I'm hoping she's going to be here today as well, that part of our history. And so for me it was just, well, I should do this because that's what people are asking me to, and that's my job. Yes, I think some of my team from Samoa Capital Radio will be at the event at 4 o'clock, and then perhaps some of them will probably ask you to talk a little bit more about what's happened in success of today at that point. But all the best. I wish you well. Me taki tuiono. Have a good day. Thank you. Bye for now. Ole tanonga na male faipule tuiono o te anau tuiono. A bento fa fonga mo lava no stein pupule te au ni fatel noi. Ona sinei aso fa pitoa longa I tonu New Zealand. E pe on silfia to telo o tanto Samoa. Ile tamu whainga fo I le whaipule o le tua le green, o le lalotonga. Ia a leena usi le pe lalmena fo anga na vea ima tawa a una ia le pilile ina ia toi maua tangata Samoa le sitiseni o leena maua le teimina maua le whailonga le mai le Privy Council. Ia leo wha manino mai e whainga woa la tō tatal noi na o whaile whaato e sengan maro le Dawn Raid. Ia o nana una ia tamu whai ave ma toi whaasa o le si vaenga leo wha ia o le se mai pe whailonga lanu le whainga o le swinga leo o le whai unga na maia. Ia ai tō se ele ia te tau o nei tangata Samoa e maua la tō le whamunianga lea. O le sola, o le whaitonga lana tolu na, e ma le whaitonga muli fo na o le pili le tau wha ofi tono o motafono. Ia mai e al tala tununga e leise se toi wha lavelave le wa umana langalongo ina isi tu a pati. Ia o fwai ale leso le taimi le pili le whaitonga lona lua e le I malanga I Samoa ia lakseni lea fo I le chokong. E na whai Samoa ia sa lato langalongo ina. O lona winga la e manino mai a o le tūlanga nana iai o le wha le whiawhinei e whaitau lona tolu na e mai pasi a il parmene ia te tono lo iai nisi o sauni mai au kilani e o mai lo ma nei le tau mātou wilingi toni mo tau fo e mai fia a wai I le fo le whailonga ina ma le whaitaunga le o le pili whapitole mo le tangata Samoa I tono il parmene
ia vai et foi pe e se felo inga pe mai ia ona ai shout ile green ia male leipa manisi fo la tol palimeni ia la vai foi ni tanga tai lunga ia pe ona mo atu i fo io fale mai le sa ia pe o le tawa na mai e tu iono e te na tu iono mani ia pe a wai le gallery le so ia fa longa i fo le aso fa pitoa i tala fa solo pito o fainga malo ni New Zealand ia male van no from Samoa ia ona mena sidi na no sidi ia ile process pola e umalo fa tanga le ona avele ia seniele le kovana tato New Zealand ia umalo no sile pola le umi fa tale fa mai le umi e umalo ia fa longa o le sila fa sili no fa sile mo fa manga e tulanga o benefit o pensioni vaing fa pena fa mai o le vengo le pili le ele i ta fa tala no ina mo le vainga na ta sia le me ina ia mo sit senior tangata o le ala le me mo tangata la tu si senior o le me na ta una mo la to ia lanta fa mlam il tu la fono le e tawana i tonu New Zealand le full tau sanga ai te le o lo onu sin on sulima ia ana mo ele fa munianga le o le pensioni ia atonu vainga na em fai vola na fi na tangata mai mau pa na mato lo o tulanga na ia ala e benefiti ala mau e mato pension o le van mato atu no fo na New Zealand mo full tau sanga ia ai le yo le te me mo le pensioni au te tonu sina vainga e tal no fo e party ia ai pe o tau mo tu sau noanga a te anau a fa pe o le party le ia fo e fai le malo io la tona e langa meri le mato e fa le a tiri ni so tu la fono ne o pasia ia atonu e ia stay mo monta to manino le ia ni so fuanga ia pe mo ni pensione na tangata ia la bo le vana sa mo au sit sen New Zealand ia wala te le losa tona i nails fu tau sanga me na te lo em fai ona fatala no ma fa mamla ma tili la ngai luma ia se so on fo na tato le joe fa manino fu fuanga mo le so ia mal fa manga mai a tia nau tu yono o le assistant speaker o le palmene ia o le fo ile o le fon fetalai lango i tono palmene ia o i fo sui fo pule o le party le green ia la tu se atu ia mari mo fa wong o tatu fa salonga Fatala fatu le tātua tunu lo ngā tutono le nei vai aso le isi fo i whao poponga o ni talo i mea o lo te tupu le tātua tunu i Samoa o si mai el whaafonga. Walo i el whae al mā lo o se tā lia i nisio sui se tu lua o Samoa wa mai i le lua se funma le vanu tau sanga o ngā lulue le ofiso o se tā lia i Samoa le tamaya pita ale fosio ma le tinaya le malu Christine le malu. O le tama ia pita o le tausanga le nei retire mai e lana ngā luenga, na ngā lulue malasunga le malu ia tausanga i tele, mo le se fulu komisina au se tā lia ngā lulue te tono le atunu. O le tama ia pita na amata ngalue mai ile ofiso au se tā lia i Samoa, e le tausanga e afiv se lauiva se fulmale ono. Na momoli le faa awhataia le malo au se tā lia le au nanga ia tamali o le atunu. E te wala mai i le fionga le minister wa i fafo le malo au se tā lia, le tamaita e a Penny Wong. Te le vaenga nā whea ma wha ma natu ele au nanga i la uane le fionga le minister wa i fafo au se tā lia, e au fie ma teimi sa ngā lulue mai i le tsunami, le tele o poloketi ma vesoa swane, e le ngata i tūlanga tau ia wa onga, o ati na e te tele, whape nā fo i le tūlanga tau le soifua malo lo ina. Na whae lofo i le saunoanga le komisino le malo au se tā lia wonga lua nei i le temi nei Samoa, le sunga Will Robinson, o ni ta mali i wa omile la tautua, ai o loo tau le leia lava le au o nanga, ma e mana o mia nisio i la ua whape nei ele ofiso au se tā lia, e wha wa wina pea le ngā lulue wha maoni, ma e tau le leia i le atunu. Ua toi whaaulu i le whaamsinonga le tālo sanga le sa avea malo i Silia le malo, le tinaya sa vale noa ma Reva Beetham Annandale, se i toi luilu lava le whaai unga lana mata opo, le ua mai a fōra si le whaai unga le whaamsinonga taluai. E da ua toi wala au le mata opo le vaiaso le nei,
ma whaalia ia sa wale noa, e rei wha manino a tili le tala whea ngai o le wha malolo ia, mai ilona to whinga, pei tai na whaalia le wha masino, wata lia le tāra sanga, ai e wha se e wha tala noi le wā le wha masino malo ia. O se tasi leo mata au pua whaia si lewa o lumo le wha masinonga, e ui o le ua mai o na whaia iei le wha ai unga, ai wa tue wha aulu le tāra sanga, ina ia toi ilo lava le mata au pua. O le tau fia o le toe taliu mai o le waa lau pa sese le Lady Samoa wha mai Amerika Samoa le vai aso umavae, ona o le le au si o tu unga o le saonga le mua le waa. O lo ta lia se tari mai o le ofisa sili o le pulenga o waa Samoa i le au tu stala, e da wata paso na fina ngalo le mafu anga wa tau fia le waa i Amerika Samoa. Ai le reporte le pepa le talanei Amerika Samoa o lo faa di ai, na tau fia se iwanga na, wa faa de leia nisi o vaenga mo de sango le mule asia singa e le waa o ngā te whale a Amerika. Faa lia reporti e se lau wono se fulu leo faa i le pasese na faa maunia e malanga mai le fai ngā malanga le bayasun te nei le aso tofi mai na faa lia e le tala nei o le totele le pasese na faa talitali lungo le wafu ma faa momoli mauta e au mai ei Samoa. E reporti e le pasia i se asisinga asui o se waa ngā te whale ni usila, e iai waa wha o lei lungo le waa, e le o la afi, ma e loo wha le ton foi ma le lava ia ofo wha o la. O Samoa le wa wha o popo atu i le limo atu nu o laulangi wa wha o ngā ina ta vale alu le ele tise, mai o Samoa wa silia nei ma le se lau le au wha i ta vale wei tonu le atu nu. O le sini au tu o le wha o ngā o ta avale ele tise, e mō le pui pui ngō le siusi o manga mai kasa o ona, o lo wha o ngā ina ta avale e ola i le swau. E se a o onga na whātuk te i le neiva yaso le tanga luenga o ngā luenga mā tina e te tele, na fōra siele e se sengo fina ngā lo wha ali o le atunu una awai, e le wha awhi mai fo i o ia i tua i ngā ta avale i te tono Samoa. E le ngata o le teminei e le o lava no fuanga e whawhangai mao ta avale wha o ngai di ele tise. Mai ese fo i le umio i tula e whawhangai mao ia ta avale. E fua foi i le mamao e whaadua i eise ta avale. Mai e mawhai ona o atu i le tolu se furu i tula e whawhangai le mao le ta avale tasi. E na o le malolo wha o ngai na ta avale ele tise i nisi o mtanga ruenga au fiai ma le whaalaputonga o le malusi angatau ele tise le EPC. Ai le to tele niso le atunu ua whao ngā ina, e se whina ngalo fo o se tasu tamana wha lia, o Samoa ma le taulanga e tele ina lolo vaia, ma e ono lamatia i fo i se soifua pe a whai, ai o so fia ia ta avale, ba e ngalo loto le taulanga e to ai le swa vai. O tala ia mai Samoa mole ni yaso, wha amria le tue fo whanga le awhia ngai ei mo se o tātu atunu o, wha soifua ia. Talo flava o tala fau mai le si ufonga le lau mua mo le so lua sifolo Novema lua fe lua fa. Sa fa atumulia le taulanga i Wellington e mai lava i le vavea ana nafi. I le silia ma le toa fa se fulu lua fe o tangata na langlongo ina le hikoi po le solo tele a Maori mo te tiriti a o sa vavalianga i atu i le pale mene. E tau nu le solo tele u faita wafe tangata o fa talitali mailu malma o tol pale mene a New Zealand. Ma le leo fofua na ili na e fa afilo i ele solo na awa iai ma le tuputama ita i a Maori o ngā waihono i te po. Ma nisi o tangata fa alolungi ai Maori, hone hara wira, tuku moken, ma le tama i tai whaipule talavoa le vaenga whaupwhai a Maori, leana sa saena le kopi o le pili tau whaawhi o le Treaty Principles Bill, o hanara whiti mai P. Clark, e silia ma le to'olua awhe tangata na amata Sava Valley mai le Hutt Valley.
E tu sau le whai le waweawa na nafi, ma safe tau ye mali isi solo mai porirua i lunga o tali ngalo Wellingtone a ole i sama wali whaatasi le pale mene. O pepe o whana witi tupulanga talavou e o lawa i tangata mātutua na awai le solo ma lato fu ole tino ranga tiratanga ma fu ole toitu te tiriti. Sawa wa isui ese na wala ulie whaiaia lato saunoanga. I le hikoi i lumo le pale mene e au fiei whaipule maori. Safa a fiao e leo le taita e le Act David Seymour. Malana vaenga wha upwhai lea e ana le pili ina ua sawa wali ane i luma mao tau le pale mene. O le taimi tonu lea o saunoa i le isi taita e le vaenga wha upwhai. A Maori o rawiri Waititi i le solo ma wala a wai Waititi le au fia ina ia alalanga i ta watu sefe au manino le taita e le Act. E whaamuta le pili, pena o le 5 minute na yeisi mua e toi li liumanga i te tonu o le maota. E iwa so whaawau le solo i lunga o le ala, malanga mamau mai vaenga ese le atunu o, mai lava i le wha North ma Bluff, o isi na Sava Valley, a o nisi na malanga i Ta Valley, peti eti e solo whanua, a o nisi fo ina malanga mai va ai le Sami, ma va ale le mole a soana nafi. Ina ua mai a saunoa ngama wha atino nga uma, na tutupu i luma le pale mene i le hikoi, na tutu Ta Valley a o whaia se haka tele le whetaula inga o awala o bani ma Featherston i te tono le taulanga pe amal to olua whitangata na toi fo i le Waitangi Park. Mo se kone seti na whaiai e tawalunga i le aso ma whaamai aina i le ito lai fitu i le afiafi. Sa fesilingi ele le ito New Zealand i se o suena awai i le solo po o ani o la tau tau fia whaatitau i le pili a David Seymour. Masau la tau whaalia o le mea elelei mo Maori, elelei fo i mo tangata uma, na tali fo isa tasi ta maitai. E whai lava si whaualunga o le ali i whai pule, ma o le sauno o ia o le Maori, ai olo o ia whaongaina bea tu la fono le au papae e tau ma whai e pule ai le atunu o atoa. Ele o sona lau ele o la tau e ona le ele, o i la tau na mua, o i la tau fo i la e ona ina. Safi selingia fo ile si ufonga le lau mua, ni se o sui salang lango ina le hikoi, ine o la tau finangalo. It's being about honouring the dignity we have according to our gospel values, and to be a people of faith is to be people that recognise the inherent dignity of all of us, and especially Māori, who have this connection, this dialogue in all of those times past with Te Tiriti o Waitangi. Na sauno Father Alfred Tong o se tangata na usaina mai le Kalesia Katoliko o le whaalo alungia ina leo le tamali anga waia i tātou e tu sai mamata anga mātango fio le tala lelei wala lanu wai le tangata ma avea matangata whaatuatua e mai seo Māori sa ili pitanga le whianga inga Waitangi mai le nei taimi atoa o atua nai. I'm happy to be here today because in history it only happens once in a life, and supporting the people of this land, and for us as Christians, identifying Christ in each culture becomes part of us. That's what brings us together as a unity. Na sauno fo ile fionga pāte le Racha Koma Ready o le pāli te awa kairangi lo hat. O se tangatanu initia, ilo na whaangai itia o mawhaio na awa ile nei solo e whaatasi o na tupu ile tala wha solo pito. Ma uwhiwhie wha ilolo na langolango i tangata o le nei ele o le tūfo ile maanga wha a kerisiano. O le waaia leo keriso iso o se anga nuu ma ua au mai whaatasi tangata uma ina e atasi. O le awaulia na nafi na whaasala wai le taita i le vaenga whaapwhai le Act David Seymour se ata video e whaapeola na saunoanga lea na mana o e whaaleo i le aulangolango le hikoina i le pale mene na se manula tau te ilo ai o ia lava o se tangata New Zealand e peo i la tau o se tangata anu o Māori e mana o ina ia sili atu se sauifuanga iai i le tele o ni whale e whausia tele ni si ngā luenga te tele le leia atu ni ngā luenga sili atu le soifua maloloina ma onga o se talanoanga pito sili lea e au na whaia peitai e langona lo na whaanoa noa o na ele ma whaio na tau nuu o na awa ai ia New Zealand e peio ni vaenga ese se lua o lo o whaamatala ma whaawenga e ala mailo na tupuanga a tonu ele i matua le lei New Zealand e whaatino lea talanoanga peo na saunoa si moa. Saf silingia fo ileli i whaipule po le asana tali le vala au le hikoi ina ia ta pele pili se itu lou. A ola na tali, mo ia whaamalu si
si au I tangata e langolango ina le hikoi, ina ia whai tau le pili po o le tulafono tau whaofi. Sauno fo isi mua le checkpoint a le leite o New Zealand, e le o whai masui o New Zealand atoa le hikoi, ona e na o le 92% o tangata Māori, ia sa ia le solo tite e le pale mene. Sa fisilingia le palemia Christopher Luxon I le palemene, pe fina ngalo I whaamuta le pili a ole iyo o I whaamamalunga o le aso le waitangi a Februari, e na I saunoa o le pili, ele o se mea na te langolangoina, ai ona o se malilianga na autasi iai. O le wai lima le palemene, wai lima le komiti ma ua ngalu lue foi iai. Na sauno le sui palemia wawa samana I Winston Peters, mau maule taimi I le solo lea na whaia, o na ua iloa lava elea nga I iloma le pili, po o le neito la fono tau whaaofi. I se pepo whaamatala leo na whaalauloi le mai ai o le hikoi, sa whautua ina I tangata umana a wai, ina ia whaia ma le saunga le mua la tau whai ngā malanga, a o toi fo ia tui a inga, sa so longa le leima fi le mu le hikoi, mai lava I le Waitangi Park, wha solo mai I le lotolo toi o pisini se le taulanga, ma le anga ia tui le pale mene, e au noma se tūlanga le whaapopole ina I la tau, pe ona ta ue le pepo whaamatalanga, ale matanga luenga leo. Masa whaao o atu le whaafitaia le taitai leo whaitou malo o Wellington o Corey Parnell, ia I latou umana tāpina ina le solo, ona o le tūlanga le leima le file mō sa iai. Sa ia whaafitaia fo I tangata uma ona o le ngālulue whaatasi male ono sai, ina ua tāpunia a wala titele. Inisi o tala, o le soi whaataunu o le whaitonga mule le pili mo le toi whaafo ingo sitiseni New Zealand o tangata, ia na soifua e Samoa mai le tausanga tasiva lua wha, e o mai a Januari tasiva whaiva, le Citizenship Restoration Western Samoa Amendment Bill, na whaatale no le tae o nei lunga si ufonga le lau mua, e le fionga le ipule afmasanga te alu mua resi, le whaipula le vaenga whaupwhai o le Green, te anau tu yono, le ana ia fola siena le pili le palemene o New Zealand. Sa fisilingi aiso na fina ngalo le wha solonga mai o le nei mata upu se ia o mai le asolo na whaitau ngalo na tolu. Ai o le polo kalame mo le mamalu sa mo le amwhaiona awa iato le whaitau ngale pili e titau o na iei le malo le St. Paul's Cathedral. I Wellington e ile ito la e lua i le awa uli o le sauni ngā loto e amata i le afo le lua ma o le wha moe o le toe kuata i le tolu e amata i ona ngā solo ato le palemene a wasia ki maasani a le maota. Ma e titau na ala umai tono le maota fono le palemene a o le taina le wha le amatai ona tau laulawina le pili lona whaitaunga whaatolu. Ua whaapitoa se whaasila silanga ma se whautuanga mo Samoa le a wai ina ia nofo sila fia e na o le tasi lava le pese ua whaatangaina e le fofonga whetalai. O lo o tele lava avanoa i le taimi mule langi na ai pese ma pati pe awhai e pāsia le pili. E avea matola fono, wa yeli fofuanga le tau le ono le afiafi, wa toifo i ato le St. Paul's Cathedral, le asau no ai te anau whaatasi manisi o whaipule, o le afianga le komisina o Samoa i New Zealand, a whamasanga whaamatala to le afoa, o le atali e whai masui o le awhio o le apotopoto ai, a o le ialo atu i sa sauni ngā loto, ma wha ngā solo ini vaenga e awhia i ma le tau mawhatanga mata ape ai. Ita alonga, o Wallace se titi o le olopeleki e to wha i ei tama le awhili mai ai, po ai etu ina atu e le whailonga o le Breakthrough Player of the Year, po le tama talavou e fōi li ta alonga titele o le lakapi, e ua mawa e le tūlanga lana ta alo, o se tūlanga fo i le i mawhauwhauina e o i ai lelei, i le ngata o lona malosi, e whaapea i lona to mai le ta alonga, o isi tama i to tolu o tau vai masititi, e mai Afrika i saute enge lani ma aia lani. O si titi whato alua sifululua na tausanga, mana ia whaalia lona nganga whaangai e tia, o se tausanga te lele nei moia, ma o le iai whaatasi i le lisi maniso tamalakapi wailonga le taalonga i pe o Sasha, Manuel ma Jamie, o se whaaiaianga lea moia, sa le i mawhauwhauina e o se tūlanga whaapea, ai pe tasi lava se taalonga i taalo i le Chiefs, o se whiawhianga lea moia pe tai, o leo o le tūlanga pe o nei i le Jamie nei, sa ia le i mawhauwhauina, a tono o lea whaato aia talia whaatasi malona ai nga le tūlanga lea o lea wai nei, ai o le ato maupea i le loto mawalalo, maanga i pea i luma. O sauni lol pele ki le taalonga ma le awa Italia i le whaai unga o le vai aso. O tolo le taalonga whaai o le ODI le vao le au kilkita New Zealand whaapea ma Sri Lanka ona o le timu. Na malo New Zealand le vilingo le tupe ma whaiela lato whai unga mua tata.
Mamaua i o lātou ai se lau se fululua mai o vailua se fulutasi ai amataloana palasi timunga o se amatanga pito sili leona lele i taamlasanga mo New Zealand o nei le ipe Will Young 5 na ai ma le 5 a Henry Nichols ai o Tim Robinson na pe waiva ona ai. Samalo Sri Lanka i taalonga mua e lua o isi taalonga le awa New Zealand le aso o nei taalonga le ai tolu i le vā ma Ingelani e whai e kalai stete e amata i le aso lua sfuluvalo o Novema. Talafa wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Ia, toi whaatala whātu tātu tino nei teimlo le tāu le utoi luas furuona minutu toi neon tāleo li tū la eiva toi whaamalo atu i le tātu o whaafonga nei teimlo le tāu peo na esina na fesu i inga na whaamalo atu ni so la tau lunga le apio folinga lunga fo o le tātu YouTube channel on na o le tonu atu le leo o le whaatanoanga le sawina atu le tō lai valu le fionga li puli am sanga mo i la tau lunga o le tātu li tio tasi ona tisima le tasi whaamo lea na ki lia le lei ia le tātou whatanonga. Ia ai o lela tu watu lunga o le tātou Facebook, whapewa le tātou YouTube channel le whatanonga na. Ia na mwhaina e whaafonga i lutu e whaalini se le tūlanga o le whatanonga. Whai ona e whaafonga i. Ia mal whai pule o le tūla whono tau whaofi leo la liwina i lona whai taunanga tonu i le tūla e whai la fiafine. E fiafia leo a mawala manoa. Ia mati tu e whaatasi fwoi manatua fine ia ana whaasolo. Ia ili nei fwoi tai au tātou proklame. Ia ole atau tau. Good morning talofa ana malo seifua. Talofa Mari malo seifua manuia ia malo foi le spo mai ile nei tai au fo ia matango fie fo ia le wa matana su mai la mutato purua ia pelen fatim timu la vana le tai au. Talofa tato ofa fonga masani malo seifua. Malo ana ia utelo le fa long mai fo ile ngai mai fo ile nei tau ile fatanonga la fionga li pule ak masanga mai se fo ia le le vai pule lea o te anau tiono lea le vang fa fire greens. Ia o se pe ora uta u te mosole te le aso ele la waso. Te le voi tai au ele la uta au. Fa boe mo o tatu tunu le masi e sa mo te lo e le sa mo e lo ma te tu ila ne yas fa to a. Io e sa le Mari ia o tele ia vainga ta wam fa mo ia tala fa solo pito fo it tono ne tunu le ngata ile. Fo fuanga fo I palemene ne vai aso. Pe ona na fila so Maoria o nena le aso mo tātou Samoa. Ole mea le na e Māori e, o Maori le na pisa I tai, ia pena tum i tai. Ia o te iloa e, tāru si e to tele, ia il tātou tinu o lea ia tui la fia nani e lango. Ia o tātou ura sonia tātou sa oi. Moni le tāru si sa o le, whanongongo mai fo ia na fi le whatanoanga sunga le whailautusin maftanga whaifi au. Reverend Anterea le sa fa manino fo inisio vaenga ia mo tātou sa mo veon awaia tuai na nei I fa por kalame se taimi on toi fa la lo atu le por kalame mo na nei ai mana ia ale ini me fai a Mari ale ai ia hanga I tai e lango ia e au nga mo te lola ia lava ele se a inga Mari ele se matua fo ile wa valus fu mo tu tau sang e ma fo wisa o le ia ana ia wai pe ama le lima afe tangata ia le whamauina le soifua mai ia e langa tawili tu la fono ni la tono soifua mai tasiva lua wha tasiva whaiva ia o la uia moli mau e ana soifua tina o lukta ia au fia fo ianga vaai ili tūlanga ni ia na maliu ili iwa suri iwa o tausanga ia ai na ui tūlanga hoi le apalai tūlanga o lena ili system ni teimin ni ia a ole me o foi ole ia ata tau tu so me ana sa ia na alu tupe na alu teime tamo fai apalai ia ole me ole ia ata tau ole vana na tau na ia ili tau na vesia lore na ile le ngangol piti faftai foi le alo la tonga le sunga te anau tu yono le fatano te le fionga msanga ilona foi nau mo tātou tangata Pasifika. Awa e tele o vaenga Mari sa walewa ona ia I te tonu palemene. Ia lewa tamawhai lava ia sile foi pule mo awa sile lei mo tātou Samoa. Ai mana ia manai foi le whamatalanga na fia Anterea.
tasi le pese le usu le mato ai fa manino mai lava e le fonfeta lai tasi le pese fa tanga usu na nei ona sa mai tawina mari le ile fa tanga lona lua le na ma awa ya time savelina ia peto tia ma wale fa o pese ai mana tua e ai ia tu la fono ia matu unga fo ia mauta fono ia New Zealand ia e tawa iona awa nei fis ni so ona pisa o i tonu ma nei te fa pe met fonfeta lai ia clear the gallery. Mau ese toi mai lato lo pito i lunga ai mana ia. Ia ia fautuanga na o le nei fo ia so le a fai ona fa sala mai el si fongo lo mua ia nisio fo o por clamen fu mande ia so. Mai la fo le tu le lua fa nga lo tu le a matai fa mo sa mo ile. Malu le Wellington ana. Io e tafane o le motafono. Na ile le cathedral na loto Anglican na mawhai ona e whaapoto e lai na e te lea luatu e alusa ai o le palimene tu ia ai te luatu e alusa o lava i le St. Paul's Cathedral ia e whaamautua i na o le loto o le afon le lua a mata le tato le sauninga loto ia o te lofo e taita e il maftanga whaife au o le lua wha lima ia mawhai ona o le a whai mai le solo mai o le falisa po le manumalu ia ngai mai i le foia ia po le main foia i le motafono po pito i lano le beehive ia ona whailo leo le screening pe uia fo i ala e te taono uia ia i whai su enga ia pe mamauti noa o i le oalu atu se isi mani si vaenga fo i e a walsaunga le mua o le palemini o le lua wha limana e sau le solo ma whai ia le screening mari tolu fa anima o te tawana no foia o matanga te lunga o te tono le palemene. Ia tai fo le whaua le ima se si toe whaalawlawe o na luatu. Ia toe kuata le whaua no nofo umai. Mana ia la le wawe i tai. Ta ua tele le vanga le ue wha iloa tu whini are por klame o nei aso. O no le tūlai wha. Ia a matai le lau liu ino tūlai fono. Whai taunga na o le pili tau wha o whilia no tolu. I whai taunga no tolu. Ia mwhai wena mai moi lungo le TV al parmene na i lungo al Freeview po lau Sky. Ia il wha moe le na. Ia o la mwhai wena mai mo mai lungo si ufongo lau moe por kalame na mai parmene. Toe mai mo mai e il po kalame wha iu. Ia le toe e uma toe fui e avel whaftai le tua. Ia e vata mawhtanga leo tā pena fu e tu yono malana. A ofisa wha pia fo ini sio whai pule ma minister. Ia o lo ina fa moe le ia wai o fa moe sa mo le masi mai fo ini so kilani ana le wata no mai fo i fanua ni se la malanga mai kilani ne ma futa mai malai valeli moni ia no foi pel malai valeli si tarte mi ia fa to mai le tono ma to lo mo ia ta to lo mo fatas na ia le wata masi mai ia le wata malo to fo lo mo o le na mai ta to fo talo tau ni aso timu ma fa mal ia le wa vi ia le tu le aso mai le langi leia le wa ia foi le mato la yo ata ai ai fa moe to mai wanga fa monia ngar taiao ta sia fa moe nei aso ya me o mai lau fia wala nga yo chota tu tinu e lango fa moe le fia na ni moni leio e fa malo te au kilani sa o le mari le mafuta mai i Wellington le tato malai va le tal sia tu tele o ma di lili e le o malo si tele foi sa vili atato ai te lo atato fe lo ai na nei Watu ia lo mato ina pe fa peleni eleni vaenga e wai nani fa pasi foi le taimi ma tap wai foi se le ta wa tap inga nei tatu tamama tina ma tua mari au te rola vai foi totally mai fa au tato on tato fa som tato tata no ni vaenga o tai au no ue samo wai la le vasa la lele oe inu ole vasha
teine Samoa ia malama le tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupulanga talavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole so te filo malu Sili loto. Le o tois fulton minute ona tale o le tale iva ia o le whapoponga o tātou tala fou ia manga lua to lua tu pēma le tonga nei a Mari ia e whaawau tautua si fonga lau mua newa ia so la so lulu nei o la so lua se fulu o le masino o Novema. Malo whaafutaitua fine ana so le ai statale la so nafi ia wa le o ta ua le ma le tu fin foi a Sevelina le sa tātou a waia tu le wha moe o le nei o tātou so a Maori tangata whenua ia o tātou tangata le moana ia a o la tau tangata le ele po tangata whenua ia ele solo te o le toi tu mo te tiriti ia le sa i le wha moe le aswa na so le fast food lima afe mono tupu pe e sili fo mai se ni masu ma moni to telo tangata na ia to telo foi au sa mo fu a sa mo no vai tai am telo e Mario o se fa mo winga ese foi le wa tato a wai atu ai le to atele ai pe o la taia highlights na o mai ana fi o le file mu ma na ia man joe aso se fa potonga to atele ia e ai la vale vesi e foi de to atele foi le au e tau ile upu foi le fa sa mon malo vale tu lo le fa nganga upu ai wana fitinga le to atele o alum fa na o ta mama tina matutua na ma ai la vale file mu e oila to musika ia na ta Mari te lo le na e mai tau foi le tenga na ta ai pese mali o pese reggae e man tola pese reggae fe pe e sa wai pa tonu al file mu no tano to ile malu foi le o pese la ta ele e ni pese fo ia pe fa misa pe ai mana yo lala sa o ele sa epito lu mama o sa velina na ma fe o iso le ai ma nei yo fa mo le so nafi e o le sa vale lava ia o le fe nga le artiti ia po le Twitter wai tangi wala so no February tu sanga tasi le tatou te malo lo ai long weekend na wale mana tu no le fe nga le wai tangi ia o fe nga le va tangata Maori le na vai tau ma le malo Britania ia e venga tau na te tau ma fai ia se tangata to tasi pe na le fai pule le ia David Seymour e to e fa awinga ina tulang o fa vai o fe nga le ona o se lau valu suma fa tu sanga talu ona o la mena le lote le na taimi ia po o pale mia fo i mawhanga malo ma vai ia wai o le ata fa te tai ana le langolongo ina e pale mia o ma vai le langolongo ina e Jacinta le langolongo ina e le pale mia le o Jenny Shipley tamai tai fo le o Jenny Shipley o fo le pale mia le o Jim Poacher le a National ia o Helen Clark e le langolongo ina tu la fono le ia o pale mia le a National ia Jim Poacher le ona taimi ele na tele i meu settlements ia po wanga fo i o to e tau ia tupe na to e fo i ele malo anga i ia Maori e pe i ngati toa o tai nui le si settlement e lea po se wanga tupe tu na to ave 4 miliona le na to e fa fo ele malo e tau e tu lango ele mo fanua ia na ese fa malo si ele malo New Zealand na tai milena i tau fo i o land wars
ia o mea umana ia te loa tasi tangata ana le pili so le leo te o le lima sulu afe tangata le na masi mai na so na mai New Zealand atoa o le tali le na o le upule na ye kill the bill te leo lau papa mari fa pena kill the bill na nafi ai na mai tawina fo ile le leo le organizing po le leo le o le whainga o le wha moe po tangata iana ta ia le wha moe sa le ai se vevesi te leo mario ata na fifa pia a whai nei tatou tu lofo ia tatou Samoa a whai nei tatou parade ia masani ona leo ai ile ai a tangata e a fia pe vai atu lai no fo mai lungo wha malama ma whai a fu a Samoa a mai tawan nafi le ai ma se ngā se fo ile ana matua ai e fo ia fale o loa na tatala le manoe o atoa ia tangata e tau mafa le vai o te whao ngā fale ui ai sa e fo i kau mātua na pe e lava ia pito e o no nofo ai e whaile mauti no lai file mu le solo na le mea maana ia na ala e sa o le ia lang sono nga le tulang kou mātu tangata mātu e o mana tu vai te mina na whai ni i Wellington le wardens fo ia Pacifica wardens fo ia te rata mātu tua fo ia tatu ia tu sai saba vali fo le to ida ma lo mātua e le ise stala vo po le ale malo vale ai tu to ida ma lo matua ia ta mai la lo la mio la apena la so na fide vai tu fo o upu fo ina fa alo fo stasio o tina ia o fina kupa le ngortina le na fa te sa vali le na sa vali mai ile si vale maoli o te lo pu ma liutina o lana au tuanga na momoli le na fu te matala u to matua i upu e te tau talai ia elo fai lau fa nau me fa lo ngoi fa nau o le amio fo i fa tino ina le aso le ata au le aso le na file na fa tino le mata fa nau o si na me o te lo na il file mu ia o te lo te mai le ise me va pe va vai me fa nau le vesi ma tula is fa fi tau le pena ta sia tangata na loka o te lo po ina loka e la mai ni so telefone so po e pe lua se fulu e atu langa tau medical accidents tangata mata po ngia fu le la vai ma le umina tutu ile la al mali foi ana fi Mario to lo savalinga ile sipito ai fai lo ile sto ina e ile la papa no o to ile si talavo ia e sele mata o tia foi fa upunga la tu se fa tatau ia il fai pula David Seymour ia te otro na ai fai lo to ina le tamai titi tu ila lo na lau papa ai awle tu oi lunga tu ainga tu singa e sele mana ia ba ai foi ile Mario le tau singa file mu ona ole na manino la vale fa manino nga ole tausi ole file mu o so te file mu ale sa ai fo ile le quinia maori oi no na wai hono ite po ol me ma ele umale le upu fo le ave ai nga tupu pe a ona maliusi tasolai they go into morning time ele umale time e ai fa no ole upu na ila nga tupu le maori ona ile tu ol ma loel ele la tama ele tu au te wai hono ai fe mele fa matalanga maori le fa nafi wa va ver ese mai male fa no ia po fa no ngana ye ona ia tu ma lo si fa mo le te mo mo le fe au na tau longo fo ilona tama ia wai o disi dia tupu maori na telefone na sauti mfai mai fa tasi ko tahi tangal upu na fa nga o leo mai fa tasi tu fa tasi lango fa tasi o le si upu le tupu na o te mana tua pa warki o le mele i pi Maori every day all day so uma ele masi se ngo tatu Samoa ia e ola e tautala ia e soifua i o Samoa i lo soifua ia se faiso e ona o le fa Samoa i le lo tu pole ia te musue you have to be proud of your country malo coach ya o mena ai tu la swana foi ngo haka mato ile ia se te leo mato ile ia se te leo malai o palimeni mato ata tu nei ai lenis te vai ka se te lea for my capacity mato moni mato tumu fa tumulia tu se wole tumu tonu ya fa solo mai lo fa foi lo awala fa solo tu ilisi tu na ya tu lempenki
ia o le lango fo ia na yo tatu tata malo ia lango tanga to le ele tanga to fonua ia o tatu uso atu wa ta fasipito tatu pasifika ia te ilo i po tau songa po ia o tau songa mai a maui wa mali maria wa ana fa pe o tatu Samoa ia o fa tatu Samoa ai wa tunisi fa pe le ai o mato ele ia ele se to ai tau ele ia e mato i o soli o tatu Samoa ia ole vaingana mata ina na va ia fo ia nafi tele fo tamai tile lo nafi mar mato tal no malisi wona po tamai o ile menena faile i awai tangi park peto fa e tamai tina na e follow mai dama pese fo ile Stan Walker follow mai Stan Walker po io na tamai awai le se e mato ile mfai na savali e le lo ia lo fa na ai tel tone le masesina na toi ma uma i o fa mo le lu mo palemene lu tau sanga le sta me titire na to su ai fa mat fa tala ngol of Mickey Mouse e pe na ai fa matala mai pi likilo ia o eva ai nei lo ma tuan ma tu sole te of tala nei lo ma tu fo te of mai ai fa le matai fa yo ma tu fo i tati atai e sa o le uto ia ai o le fa mo na ne tanto tata Maori le na yele so nafi si tia foi la to vainga foi le leonga tu no oilen ta o filo oilen ta fi o le toli ia fa pe ia na le o se fanga le te ma tu lo wa fa fa mo ta tu no ele lo your standard tato camera si fonga lo morena ai mo tu yo se pa sukar mera le ole le leina va ainga le puinga ele no fo le fa no tanga wenga le ia ele tau singo file mo mana ia le fa so polo fan likole o mai le rita e o le lango tanga se la langi ai lai oi lon tona ana nafi na ia ole na fai fo ia le solo peaceful protest i lumo le fale o komisina New Zealand lai Britania New York i Londona ia o New York la rotonga le la fai ia tusa o le va ai mai ia malo ma tunu vo ile ton e se vo ma New Zealand tu e ma fai on e sa vali fa pe la ngola fa ilo atu te leo fe aulena mo moli la sonaf po le ala fai mai o le vanga fa fai le national mal New Zealand first fa pea tu sa o le lango e sa wa le lango anga ile fai tonga mo le la wa uma fai mai la national mal New Zealand first fai tonga lua marton ele lango ina tu sa manato laksen mal le pale mia mar su pale miolo e temni va vasa ele so e sa o le situ e lo le mena le lo fi maori o le manato maori sale te tau ona fa office pidi fa fa office no parlamento ole lotte fu e le tau fu na fa fi no fa ma a verfia nga le ma fa fi no ma se mata po fa fi na wai ole me ai ole va ta Maori na vai tau ia malo Britania na o si fe nga ia le mele ia fa ta Samoa le tatu sa ilinga tuto tasi ma le ia tu no New Zealand le tatu me malien na tatu tuto tasi mai Samoa ia le tatu no folia tu no ma tatu fai ai ngai ma fai mo tatu tofi ia ai le ngalo tatu tu no ele pela Samoa me le visitia ina fanua ma tatu lai fusun fa sino ese me la fusun Samoa fa ia au I ole o tu so ave fa malo si ai at tau tangata Maori ina vai tau ole mana ia ai na ol tato li potia tuna inisi o te lo le tato felo e manisi fo ol tato fa fonga manisi fo sa mo sa awai an nafi mari sa fa yona pu eni ata nafi ya o te lo le mana ia lungol tato peng fai lang Facebook mari na tato wata ma videos o ata esi tato pa angana le na sa mi lo hatu oi lo tina ai ngale te savali I me Maori ya lai te lo fai ngalo ai ma awat pu elo wat we vai lai bia tabaya tato we ba dai lango o vai toi oi lo tina ai ngale te sau savali dia ia mai dai o tam authenticity ale na si o wa finele na mana oi mai ya u ile la o toso mai ya u I tu sare tu tamai titire le mafuanga no mai ya we to ia mai na tato na wai na to ia mai na nei la o le sola tato ia
tātou e lango le eu te loa o le malo le tātou tunu le ma futa mai fafom ia le pati o te fe po ma ta po mai e Samoa i America ma ia wai ma wai no ni mele o te to ia ni no ni si la tunu le you know fata o me nei le sa vani mo e au te lo isi tunu ma ia mele si le ani sila te lo mari mai le fast food lima po le obsidia mai le fast food lima fio tangata na ia nafi ai man tuale sol te ele na fai vai tangata ia na te ele tui pu covid le na vai aso ato api lu mal palmeni ai fo fala ia le file mua nafi male to atele o tangata na ia pe ai fo foi le is singa fo sol te to ato ala polo i maori mar te tu mai ol pitore ia ale na vai foi oi tale iva o tato telefon le o tale iva tato telefon mai Samoa telefon mai New Zealand nei i on tato tata no le tato si fonga la mua Fatala fatu le tātua tunu lo ngā tutono le nei vai aso le isi fo i whao poponga o ni talo i mea o lo te tupu le tātua tunu i Samoa o si mai el whaafonga. Walo i el whae al malo o se tā lia i nisio sui se tu lua o Samoa wa mai i le lua se funma le vanu tau sanga o ngā lulue le ofiso o se tā lia i Samoa le tamaya pita ale fosio ma le tinaya le malu Christine le malu. O le tama ia pita o le tausanga le nei retire mai e lana ngā luenga, na ngā lulue malasunga le malu ia tausanga i tele, mo le se fulu o komisina au se tā lia ngā lulue te tono le atunu. O le tama ia pita na amata ngalue mai ile ofiso au se tā lia i Samoa, e le tausanga e afiv se lauiva se fulma le ono. Na momoli le faa awhataia le malo au se tā lia le au nanga ia tamali o le atunu. E te wala mai le fionga le minister le mai fafo le malo au se talia, le te mai ta ea Penny Wong. Te le vaenga nā whea ma wha ma natu ele au nanga i la uane le fionga le minister le mai fafo au se talia. E au fie ma teimi sa ngā lulue mai i le tsunami, le tele o bloketi ma vesoa swane, e le ngata i tūlanga tau ia wa onga, o ati na e te tele, whape nā fo i le tūlanga tau le soifua malo loina. Na whae lofo i le saunoanga le komisino le malo au se tā lia wonga lua nei i le temi nei Samoa, le sunga Will Robinson, o ni te mali i wa omile la tautua, ai o loo ta ule leia lava le au onanga, ma e mana o mia nisio i la ua whape nei ele ofiso au se tā lia, e wha wa wina pea le ngā lulue wha maoni, ma e ta ule leia ile atunu. Ua toe whaaulu le whaamsinonga le tālo sanga le sa avea malo i Silia le malo, le tinaya sa vale noa ma Reva Beetham Annandale, se i toe iluilu lava le whaai unga lana mata opo, le ua mai a fōra si le whaai unga le whaamsinonga talwai. E da ua toe wala au le mata opo le vaiaso le nei, ma whaalia ia sa vale noa, e rei whaamanino a tili le tāla whea ngai le whaamalolo ia, mai ilona to whinga, Pei tai na wha lia le wha amsino, wata lia le tāra sanga, ai e wha se e wha tala noi le wā le wha amsino malo ia. O se tasi leo mata au pua whaia si lewa o i lumo le wha amsinonga, e ui o le ua mai o na whaia iei le wha ai unga, ai watu e wha aulu le tāra sanga, e na ia toi luilo lava le mata au pua. O le tāo fia o le toe taliu mai o le waa lau pa sese le Lady Samoa wha mai Amerika Samoa le vaiaso umavae. O na o le au si o tu unga o le saonga le mua le waa. O lo tā lia se tari mai o le ofisa sili o le pulenga o waa Samoa i le au tu stala. E da wata paso na fina ngalo le maafu anga wa tāo fia le waa i Amerika Samoa. Ai le reporte le pepa le tala nei Amerika Samoa o lo wha ali ai. Na tāo fia se i vanga na, wa wha de leia nisi o vaenga mo de sango le mule asia singa e le waa o ngā te whale a Amerika. Wha lia reporti e se lau wono se fulu leo wha i le pāsese na wha maunia e malanga mai le whai ngā malanga le vaiasun te nei le aso tofi mai na wha lia e le tala nei o le tōtele le pāsese na wha talitali lungo le wafu ma wha mumoli mauta e au mai e Samoa. E reporti
e le pasia i se asisinga a sui o se vaa ngā te whale ni usila, e iai vaa wha o lei lungo le vaa, e le o la afi, ma e loo wha le ton foi ma le lava ia ofu wha o la. O sa mole wa wha o popo atu i le lima o atu nu o laulangi wa wha o ngā ina ta vale alu le ele tise, mai o sa moa wa silia nei ma le se lau le au wha i ta vale wei te tonu le atu nu. O le sini au tu o le wha o ngā o ta vale ele tise, e mō le pui pui ngō le siusi o manga mai kasa o ona, o lo wha o ngā ina ta vale e ola i le swau. E se a o onga na wha tukta i le neiva yaso le tanga luenga o ngā luenga ma ti nai te tele, na fōra siele e se sengo fina ngā lo wha ari o le atunu una awai, e le wha awhi mai fo i o ia i tua i ngā ta vale i te tono sa moa. E le ngata o le te minei e le o lava no whanga e whawhangai ma o ta vale wha o ngai di ele tise, mai ese fo i le umio i tula e whawhangai ma o ia ta vale, e fua foi i le mamau e whaadua i eise ta vale, mai e mawhai ona o atu i le tolu se furu i tula e whawhanga i le mao le ta vale tasi. E na o le malolo wha o ngā ina ta vale il tise i nisi o mtanga ruenga au fiai ma le whaalapu tonga o le malusi angatau il tise le EPC, ai le to tele niso le atunu ua wha o ngā ina, e se whina ngalo fo o se tasi o tamana wha a lia, o sa moa ma le taulanga e tele ina lolo vaia, ma e ono lamatia i fo i se soifua pe a whai, ai o so fia ia ta vale, vaenga lo loto le taulanga i to ai le swa vai. O tala ia mai sa mō mōle ni yaso, wha amria le tui fō whanga le awhianga e mo se o tātu o tunu o, wha soifoia. Talo flava o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le so lua sifolo Novema lua felua fa. Sa fa atumulia le taulanga i Wellington e mai lava i le vaveao ana nafi. I le silia ma le toa fa se fululua afe o tangata na langlongo ina le hikoi po le solo tele a Maori mo te tiriti a o sa vavalianga i atu i le pale mene. E taunu o le solo tele o faita wafe tangata o fa talitali mailu malma o tol pale mene a New Zealand. Ma le leo fōfua na ili na e whaafilo i le solo na awa iai ma le tuputama i ta i a Maori o ngā waihono i te pō. Ma nisi o tangata whaalolongi i Maori, hone hara wira, tuku moken, ma le tama i taifai talavoa vaenga whaupwhai a Maori, leana sa saena le kopio le pili tau whaofio le Treaty Principles Bill, o hana rā whiti mai P. Clark, e silia ma le to'olua awhe tangata na amata Sava Valley mai le Hutt Valley. E to sau le whai le waweao na nafi, ma sawhe tau ye ma le isi solo mai porirua i lunga o talingalu Wellingtone a o le i Sava Valley whaatasi le pale mene. O pepe o whana witi tupulanga talavou e o lawa i tangata mātutua na awai le solo ma lātou fu ole tino ranga tiratanga ma fu ole toitu te tiriti. Sawa wa isui ese na wala au lie whaiaia lātou saunoanga. I le hikoi i lumo le pale mene e au fiei whaipule Maori. Sa whaafeao e leo le taita e le Act David Seymour. Malana vaenga whaupwhai lea e ana le pili ina ua Sava Valley ane i lumama o tol pale mene. O le taimi tonu lea o saunoa i le isi taita e le vaenga whaupwhai. A Maori o Rawiri Waititi i le solo. Mavala a wai Waititi le au fia ina ia alalanga i ta watu sefe au manino le taita e le Act. E whaamuta le pili, pena o le 5 minute na yeisi moa e toi li liumanga i tutonu o le maota. E iwa so whaawau le solo i lunga o le ala, malanga mamau mai vaenga ese eso le atunu o, mai lava i le Far North ma Bluff, o isi na Sava Valley, a o nisi na malanga i Ta Valley, peti eti e solo whanua, a o nisi fo ina malanga mai va ai le Sami, ma va alele mo le a soana nafi. Ina ua mai a saunoa ngama whaatinonga uma, na tutupu i luma le pale mene i le hikoi, na tutu Ta Valley, a o whaia se haka tele le whetaula inga o awala o bani ma Featherston i te tono le taulanga pe amal to olua whitangata na toi fo i le Waitangi Park. Mo se kone seti na whaiai e tawalunga i le aso ma whaamai aina i le ito lai fitu i le afiafi.
Sa fesilingi ele le New Zealand ni se usui na awai ile solo. Po oani o la tau tau fia whaatitau le pilia David Seymour. Masau la tau whaalia o le mea ele lei mo Māori, ele lei fo i mō tangata uma, na tali fo isa tasi ta maitai. E whai lava si whaualunga o le ali i whai pule, ma o le sauno o ia o le Māori, ai olo o ia whaongai na bea tū la fono le au papae e tau mawhai e pule ai le atunu o atoa. Ele o sona lau ele o lātou e ona le ele o i lātou na mua o i lātou fo i lae o na ina. Safi selingia fo ile si ufonga le lau mua ni se o sui salangalango ina le hikoi ine o lātou finangalo. It's being about honouring the dignity we have according to our gospel values, and to be a people of faith is to be people that recognise the inherent dignity of all of us, and especially Māori, who have this connection, this dialogue in all of those times past with Te Tiriti o Waitangi. Na sauno Father Alfred Tong o se tangata na usaina mai le Kalesia Katoliko o le whaalo alungi eina leo le tamali anga waia i tātou e tu sai mamata anga mata ngofio le tala lelei wala lanu ai le tangata ma avea matangata whaatuatua e mai seo Māori sa ili pitanga le whianga inga Waitangi mai le nei taimi atoa o atua nai. I'm happy to be here today because in history it only happens once in a life, and supporting the people of this land, and for us as a Christians, identifying Christ in each culture becomes part of us. That's what brings us together as a unity. Na sauno fo ile fionga pāti le Racha Komaredi o le Palisia te awa kairangi lo wahat. O se tangatanu initia, ilo na whaangai itia o mawhaio na awai le nei solo e whaatasi o na tupu le tala wha solo pito. Ma uwhiwhie wha ilolo na langolango i tangata o le nei ele o le tūfo ilea maanga wha kerisiano. O le waaia leo keriso iso o se anga nuu ma ua au mai e whaatasi tangata uma ina e atasi. O le awaulia na nafi na whaasalala wai le taita i le vaianga whaapwhai le act David Seymour se ata video e whaapeola na saunoanga le na mana o e whaaleo i le aulangolango le hikoina i le pale mene na se manula tau te ilo ai o ia lava o se tangata New Zealand e peo i la tau o se tangata anu o Māori e mana o ina ia sili atu se sauifuanga iai i le tele o ni fale i fausia tele ni singa luenga ti tele le leia tu ni ngā luenga sili atu le soifua maloloina ma oa onga o se talanoanga pito sili lea e au na whaia peitai e langona lo na whaanoa noa o na ele ma whaio na taunuu o na awa ai ia New Zealand e peio ni vaenga ese se lua o lo o whaamatala ma whaawinga e ala mailo na tupuanga a tonu ele i matua le lei New Zealand e whaatino lea talanoanga peo na saunoa si moa. Saf silingia fo ileli i whaipule po le asana tali le vala au le hikoi ina ia ta pele pili se ito lou. A ola na tali, wa ia whaamalu si au i tangata e langolango ina le hikoi ina ia whaitau le pili po o le tulafono tau whaofi. Sauno fo isi mua le checkpoint alele teo New Zealand ele o whai masui o New Zealand atoa le hikoi ona e na o le tesima le 2% o tangata Māori ia sa ia le solo te e le pale mene. Sa fisilingia le pale mia Christopher Luxon i le pale mene, pe fina ngalo i whaamuta le pili a o le iyo o i whaamamalungo le aso le Waitangi a Februari, e na i sauno o le pili, ele o se mea na te langolangoina, ai ona o se malilianga na autasi iai. O le wai lima le pale mene, wai lima le komiti ma ua ngā lulu e fo i iai. Na sauno le sui pale mia wawa samana i Winston Peters, mau maule taimi i le solo lea na whaia, o na ua iloa lava e lea nga i iluma le pili, po o le neito la fono tau whaaofi. I se pepo whaamatala leo na whaalauloi le mai ai o le hikoi, sa whautua ina i tangata umana a wai, ina ia whaia ma le saunga le mua lātou whai ngā malanga, a o toi fo i atu i a inga, sa solonga le leima fi le mu le hikoi, mai lava i le Waitangi Park, whaasolo mai i le lotolotoi o pisini se le taulanga, ma le anga i atu le pale mene, e au noma se tūlanga na whaapopole ina i lātou, pe ona ta ue le pepo whaamatalanga, ale matanga luenga o leo. Masa whaao o atu le whaafitaia le taita i leo whaitu malo o Wellingtone o Corey Parnell ia i lātou umana tāpina ina le solo ona o le tūlanga le leima le file mō sa iai. Sa ia whaafitaia fo i tangata uma ona o le ngālulu e whaatasi male ono sai ina ua tāpunia a wala te tele. Inisio tala
O le soi whaatau o le whaitonga mule le pili mo le toi whaafo ingo Citizen New Zealand o tangata i ana soifua e Samoa mai le tausanga tasiva lua wha e o mai a Januari tasiva whaiva le Citizenship Restoration Western Samoa Amendment Bill na whaatale no le tae o nei lunga si ufonga le lau mua e le fionga le ipule af masanga te alu mua resi le whaipula le vaenga whaapwhai o le Green te anau tu yono le ana ia fola siena le pili le palemene o New Zealand. Sa fisiling ia iso na finangalo le whaangasolo nga mai o le nei mata upu se ia o mai le asolo na whaitau ngalo na tolu. Ai o le polo kalame mo le mamalu sa mo le amwhaiona awa ia to le whaitau ngale pili e titau o na iei le malo le St. Paul's Cathedral. I Wellington e ile itu lai lua i le awa uli o le sauni ngā loto e amata i le afo le lua ma o le whaamoe moe o le toe kuata i le tolu e amata i o na ngā solo ato le palemene a wasia ki maasani a le maota. Ma e titau na alala umai tono le maota fono il palemene a o le taina le wha le amatai ona tau laulawina le pili lona whaitaunga whaatolu. Ua whaapitoa se whaasila silanga ma se whautuanga mo Samoa le a wai ina ia nofo sila fia e na o le tasi lava le pese ua whaatangaina e le fofonga whetalai. O lo o tele lava avanoa i le taimi mule langi na ai pese ma pati pe awhai e pasia le pili. E avea matola fono wa yeli fofuanga le tau le ono le afiafi o toifo i ato le St. Paul's Cathedral le asau no ai te anau whaatasi manisi o whaipule o le afianga le komisina o Samoa i New Zealand a whamasanga whaamatala to le afoa o le atali e whai masui o le awhio le apotopoto ai a o le ialo atu i sa sauni ngā loto ma whaanga solo ingi vaenga e awhia i ma le tau mawhatanga mata ape ai. I ta alonga, o Wallace se titi o le olopeleki e to o wha i ei tamo le awhili mai ai po ai atu ina atu e le whailonga o le Breakthrough Player of the Year po le tamatala vau e fōi li ta alonga titele o le lakapi e ua maua e le tūlanga o lana ta alo o se tūlanga fo i le ima fauwina e o i ai lelelei i le ngata o lona malosi e whaapea i lona to mai le ta alonga o isi tamai to tolu o tau vai masititi e mai Afrika i saute e ngelani ma aya lani. O se titi whato alua sifululua na tausanga mana ia whaalia lona nganga whaangai e tia o se tausanga te lele nei moia ma ole iai whaatasi i le lisi maniso tamalaka pi wailonga le taalonga i pe o Sasha, Manuel ma Jamie o se whaaianga lea moia sa le ima fauwina e o se tūlanga whaapea ai pe tasi lava se taalonga i taalo i le Chiefs o se fiafianga lea moia pe tai o leo o le tūlanga pe ona iei le Jamie nei sa ia le ima fauwina a tono o lea whaato aia talia whaatasi malona ai le tūlanga lea o lea wai nei ai o le ato maupea i le loto mawalalo maanga i pea i luma o sauni lol pele ki le taalonga ma le awa Italia i le whaai unga o le vai aso. O tolo le taalonga whaai o le ODI le vao le au kilkita New Zealand whaapea ma Sri Lanka o na o le timu. Na malo New Zealand le vilingo le tupe ma whaiela lato whaai unga e mua tata. Ma maua i lato ai se lau se fululua mai o vai lua se fultasi ai amatalona palasi timunga o se amatanga pito sili leona lile il tamu sanga mo New Zealand o na ile ipe Will Young lima se fuluono na ai ma le fast fuluono a Henry Nichols ai o Tim Robinson na pe waiva na ai. Samalo Sri Lanka i taalonga mua e lua. O isi taalonga le awa New Zealand le aso oi nei. Taalonga le ai tolu i le vaa ma Ingelani e whai kala i stete e amata i le aso lua sifuluvalo o Novema. Talafa wia ma le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao.
lau whaate ata avili a e siva mai se uosi Bei o se moli tosi tosi Malo vai vai Bei oni waia o se telefoni Say my darling tofa Lo su fa minute te ele iwa, tau tua si fonga lau mua, nei vaenga o le tae au, ia a watu fo inisi o whaafifianga ia, wa fo ile, alu le le, fo ila wiputil, nei tae au whaavelvelane lau koko, ia, tau tonu fo iwa umana whaisau toast, ma se avoka, ia, maola amal polis, ia, uma upola solulu, tui wha maloa tu tata o whaafonga nei tae au, whea ngai fo i mga luenga, ta mama tina matutua o whafonga mai tutono mau ta malawa, e ngata lea ia o la tol o leo tele mai ia le tio pol tautua si fonga lau mu tono o tutono company, wharwhaingan winga ma lor soifua, whaftai fo ile a veo le tautua le si fonga le lau mua po le Samoa Capital Radio, ia maupa anga whaanongolongo mai fo ile aso ma le aso. O lea wa toi 5 minute afa leiva on toi whafonga lea ia ile whaataltala noanga, ia le satala noa tua ia le fionga le pule ia awhamsanga, ia ma le whai pule o le green, ia lea pe o lo tau la mua pe anaina le pini lea tau whaofi. Lea e whai tau lona whai tau ngano tonu le fiafia na nei, ia po te anau tu iono, le satala noa tua na le la, ia le mwhai on toi whaafonga mai le tu la afo leiva, awa le sa, ia inai wha le tonu ia ana le la tae au.
Tali tu lai sfulon toi whafonga lea ia i le whaataltala noanga a le sunga tu fuem whaamatua inu. Tali tu lai sfultasion toi whafonga lea inisi fue por kalamen mo leo le avasa au ina mua ia o sfulu lua whapoponga o tatou talafou ia ona tatou eva toale se ia pa ia le tu la etasi po le tu la lua te lo toi whailo atu ia le sinai suinga fue por kalame o le awauli nei. Ai fa malo ia batel tonu o maua se malo longa fo ila tolo fa fonga mai tono mauta malawa ia awani ngalo tatou fala au nei tatou tamama tina matutua fa pe foi new appointments ia awani ngalo na vili fo mai pe fa pe wale mafai ona pa au atu ile appointments le so ai mana ia tau fa malo no si pe o tatou asesinga i fo mai ona o fainga tala wona mawala manoiva ai fo mai nei yaso. Ai fa malo fo ila tolo fa nga mai tatou ping of ta inga on Facebook ma le YouTube. Fa taile ma futa mai share tu tatou live. Ia na fo ia inungol tatou Facebook ia nisi fo i hata po videos na mawhaiona pu e mai le asona nafi ia mai le fa moia tangata whenua ia po tatou uso maori le sa tumutumu ai tai le palemene na wailunga umo le tatou Facebook pe afia mai moai ia inisio videos po atana watu wailunga. Favifianga mai le tipa ula. Lua sufitu minute te ai leiva, tau tua si ufongo le lau mua i Wellington.
Kia ora ana, kia ora, talofa, tēnau tuiono. Good morning. Big day today for you. Looking forward to this. Yeah, very, very big day. Big day in Parliament. It's always a big day in Parliament, but this is particularly a big day for the community. We're here at the third reading of the Samoan Citizenship Bill. So excited to see it pass through the House. Yes, it's a long, winding road going through politics and all the, but I must congratulate you on behalf of Samoa Capital Radio and the listeners for doing this for the Samoans. So the process from here on, so what's the process for today for you? So the process for today is we will have what they call a members' day, and that should happen around about, I'm guessing around about 4 o'clock, because we have different orders of the day. And so this will be the third reading. We've gone through all the other stages. We've had the first reading, then it went to the select committee where community were able to come and have their submissions, have their say. And then after that, because it was successful, we were able to go to the committee of the whole House. We were able to try to debate to put more amendments up. And I put 2 amendments up, but unfortunately they didn't get over the line. So one of those amendments was around broadening the scope to include direct descendants, those born before 1962. Unfortunately, that did get support around the House, but also to make it free for when people apply. That also didn't get support around the House. Andy Foster from the New Zealand First Party, his amendment did get support, and his one is that if you apply and you're successful, then you'll get a refund. Right. So Andy's amendment was successful, and that is the form of the bill that we will be voting on today at the third reading. And after the third reading, we wait for royal assent, and it becomes law. Did you lobby perhaps Andy Foster or any political party to assist you with your amendments? Yeah, I mean, I did reach out to people, like in the select committee, and people might not be familiar with the process. Once the community submits, different groups of people submit, you can then pose amendments. Right. And so we put through a lot of different amendments to bring it into line so that it was comfortable enough for all of the political parties that were at the select committee. But there were a couple of spaces where we didn't get a consensus. So both myself, the Greens and the Labour Party wanted to broaden the scope to include direct descendants, direct children, and then also around the cost for application fees as well, which is why in the next, after the second reading, I brought those amendments back to the House. So I just wanted to test to see if there might have been support with the government parties in particular, to see if they had perhaps moved their political positions. But on those 2 parts, they hadn't actually. So right. I'm happy where we've landed. Is there any chance of bringing any of these later? The amendments that you will try to push through for the direct descendants? Yeah, with any other, I mean, it's always possible to take another bill to the House. Right. But I guess my thinking there would be that it would be best if that came from the government parties. And I said that in a number of my speeches during the Committee of the Whole House stage, that in order for example, there's different amendments that I had proposed at that stage, for it to have at least one of the government parties to support. And if I think about it from their perspective, they've got to be able to make sure that that it's operational from a government department perspective, whether they've got enough budget to make sure that can happen as well. You can't really do that. It's really difficult to do that from the opposition benches. So it is possible to have more of those amendments, but it would, like in this case, require support from one of the government parties.
We have a few Pacific Island people turning up today, and there'll be a party afterwards. You, as an Assistant Speaker of the House, what behavior do you expect to see in the gallery and that? I think there'll be some emotion, and that's important because this has been a long journey for many people. And just acknowledging my part in this journey has been just a small part. Part of the Greens has just been a small part. I've just been trying to make a contribution, and so I think there will be a lot of emotion in the gallery, and the speakers are used to that. They're used to being cognizant of the emotions of community as well. With standing orders, of course, it's like the debate is confined to the people that are actually in the chamber, not people in the public gallery. That is part of the way that the House runs. But I would understand if it was me that there will be high emotion today. Definitely would. I don't think we'll be doing the Mansa more like they did Haga. No. Okay, so well, after all this, and then you get the royal assent by the Governor General, and then when does it actually become effective? Pretty much straight away. I mean, my expectation is the government department, they should be preparing right now, not earlier, to make sure that it is operational on the day of royal assent. That's my expectation. But I don't control that government department. But if they've been watching, and I know they have been, they'll be ready. They should be ready. Okay, so has there been any work done to see what sort of benefits, if any, these people be, those over 65 would be entitled to? I think that there's going to be there'll be a variety of different people be in a variety of different spaces, and so, for example, the way superannuation, as I understand it, works, and just acknowledging that superannuation was actually outside of the scope of this bill. This bill is primarily about citizenship, right? And the way that the pension works, superannuation works, is you've got to do 10 years from at least from the age 20 and onwards. You've got to have lived here at least 5 of those years after you were the age of 50. So I think some people will probably already qualify and may not know, but there could be people that don't qualify, or they might have been here for 2 or 3 years or 5 years or whatever, and so it really depends on how long they've stayed in New Zealand, if at all. But I think that is something that the government, that we should be putting pressure on the government to sort of sort out as well, because if people hadn't been able to have their citizenship as right, then they would have had access to superannuation. Right. Thank you very much for your time this morning. I know you're very busy. It's surprising. I just want to ask you last question. What made you take this up for the Samoans? Well, when we were going through the Dawn Raids apology during the last parliamentary term, I had Samoan friends of mine, the same age as me. They will say, "Well, yeah, we should totally be apologising for the Dawn Raids and making sure that the government, the Parliament, does some form of retribution to resolve that." And they said, "Well, what about this? Did you know about this?" And so the more I looked into it, I went like, "Oh, geez." And if you read the history is incredibly racist, if I can put it that way, that you had a group of people who had their citizenship and then they had their citizenship removed from them. That's not fair, that's not equitable. And so I was just sort of building on that work that we had already done. I was a first-term backbencher too, so I hadn't realised how complicated it was. It was just like, wow, this is not good. No matter which way you look at it, if you read the history about how citizenship was taken away in 1982, and also to note, it's been powerful to have Whare Maile Sā through these debates, to have her in the gallery. And I'm hoping she's going to be here today as well, that part of our history. And so for me, it was just, well,
I should do this because that's what people are asking me to, and that's my job. Yes, I think some of my team from Samoa Capital Radio will be at the event at 4 o'clock. And then perhaps some of them will probably ask you to talk a little bit more about what's happened in Success Off today at that point. But all the best. I wish you well. Me taki tuiono. Have a good day. Thank you. Bye for now. Ole tanonga na male faipule tuiono o te anau tuiono. E pento fa fonga mo lava noles stem popule tau nei fatel noi oni sinei aso fa pitoa longa tono New Zealand e pe on silfir totelo o tanto sa mo ile tamu fainga fo ile fai pule o le tu le green o le lantonga ya aliena le ofsile pe l'alma fo anga na ve mata wa fa una ia le pilile ina ia toi mo tanga sa mo le sitsini o le ana mawal te mina mawal fai longa le mai le Privy Council. Ia leo wha manino mai e whai ngā wala tō tātata noi na o whai le whātua e sengan mālo le Dawn Raid. Ia o nana una ia ia tam whai e awe ma tō e whaasa o le si vāanga leo whai ia. O le se mai pe whai longa lanu le whai ngō le suinga leo o le whai unga na maia. Ia ai tō e se ele ia te tau nei tangata Samoa e mawala tō le whamunianga lea. O le sola o le whaitonga lana tolu na e mal whaitonga muli fo na o le pili le tau whao whitono a motafono ia mai e al tel tununga e leise se toi whala vlave lewa umana langalongo ina isi tu a pati e o foi ale leso o le taimel pili le whaitonga lana lua e le i malanga i Samoa lakse ni lea fo i le chokong le na whai Samoa ia sa lato langalongo ina o lona wingala e manino waya o le tulanga nana iai o le wha le fiafinei e faitau lon tolu na e mai pasi a el palmene ia te tono lo ia inisio sauni mai au kilani e o mai lo ma nei tau matou Wellington mo tau foi mai fi Hawaii ile foi le fai longa ina mal faitau ngole o le pilifa pitole mo le tanga Samoa i tono el palmene ia e vai foi pe e se felo inga pe mai ia ona e ai siau taile green ia male leipa manisi fo la tol palimene ia la wai fo in tanga tailunga ia pe ona mo atu i fo io fale mai le sa ia pe o le tawa na mai e tu iono e te na tu iono mane ia pe a wai le gallery le so ia fa ilonga e fo le aso fa pitoa i tala fa solo pito o fainga malo ni New Zealand ia male van no from Samoa ia ona mena fsirina na fsiria ia ile process pola e umalol faitanga lea ona avele ia seniele le kovana tato minisila ia umalon fsile pola le umi fatale fa mai le umi e umalo ia failonga o le sila fsili no fsile mol fa manga e tulanga o benefit o pensioni vang fa pena fa mai o le vengo le pili le ele i ta fatala no ina mo le vanga na tasiale me ina ia mo sit seni o tangata le ala le me mo tangata la tu si seni o le me na tauna mo la to ia lanta fa mlam bil tu la fono le e tawana i tonu New Zealand le full tau sanga ai te le o lo onu sin on sulima ia ana mo le fa monianga le o le pensione ia atonu vanga na em fai vola na fi nau tangata mai maupa na mato ilo o tulanga na iai alai benefitim alai mau e mato o pension o levan mato atu no fo na New Zealand mas full tau sang ia ai le yo le te me mo le pension au te tono isina vaenga e tal no fo e party ia ai pe o tau mo tu sa longa atiano afa pe le party le ia fo e fai el malo yo la tona e langalanga meri le mato e fa le a tiri ni so tula fono ne opasia ya atonu e este mo monta to manino le e ni so fuanga ia pe mo ne pensione na tangata ia la bo le vana sa mo au sit sen New Zealand ye wala te le losa tona ne le futa sanga me na te lo em fai ona fatala no ma fa mamla ma tiri la ngai lunga ya se so on fo na tatu le joe fa manino fuanga mo le so ia mal fa manga mai te nau tu yono o le assistant speaker o le palmene ia o le foi le
o le fonga fetalai lango I tono o Parliament ia o I fo sui foi pule o le partia le Green ia la tu se atu ia Murray mo fa o ngol tatu fa salonga Toi whaatalo whātun tata o whafonga lewa toi spultasi minute tali tulai se fulu. Charles fulu na toi whafonga lea ia stasi fui o whaatala noanga ia le satala noa toi la fionga le li pule ma le fionga ia whaamatua inu. Nen tatala noa toi fui e winga fui le polo keti nisi fui o polo keti o fale ia le olo whaatanu ina I pori rua. Ai nao toi whafonga si tatu atunu ia I le whaatala noanga ma le a fionga fai pule a te anau tui ono ia whatatau fo I le whaamoemoe le a fiafia nā nei ia mane fo I toi whaamanatu atu le whaamoemoe nā ia o le whaitaunga lono tonu o le pili o toi whaafo I lea o le sitiseni mo tangata Samoa ia na soifo ane le a whiwa se laulua wha hanga I le a whi
iwa se lau whaiva. Ia, ai, mana ia fo i mana ia tue watu tatou por kalame pe ona whailoa mai ia i le tae aona le lava pena fo ona whailoa mai le whailau tusen maftanga whaifi awana nafi. E te tawana tāli tula e lua ia waitai umai le malumalu St. Paul's Cathedral le taftafa ne lava o le palemene afa le lua ia ona matalia le o whainga lotu toe kuata i le lua pe tusor toe kuata i le tolu o le lua wha lima ia ona amata mai leo le solo mai i le cathedral ia anga i atu i le palemene ia o le taimi fo le nai o atu ima whaisiaki fo i le whaisiaki le screening ia po le whaamautinoa fo ia tūlanga i le saunga le mu mana i fo i le whamanatu mai o atu lau ID po lotus fo lau ia tāui o le vaenga le ona wa whamamalu lawa fo ia le whainga o sa i le linga masu esuenga ia wale ulu fale atu i le palemene. O le tolu wha lima po le toe 15 minute le wha ia ona tatawana no fo ia umai tutonu ia o le mota fono ia talo le wha a mata lo le whaitaunga lona tolu o le pili. Nisi o vaenga tāua pe ona whailo atu e tasi le pese e tatawana ona usu wha atasi pe a mai a maa ia le whaitaunga o pālota ia o le vaenga lava o le whaitaunga o le pili ia whato ausu lo le pese tasi te lo le pese fo ile le te le na usu fo isi whaitaunga mua le whaitaunga lona lua o le wafa aftai le te le la vaina amatalia ia inisi fo i o tamali i tutonu o le mauta fono tasi lava i le wha awa le si whaitaunga le na awa i atu ai ia le uwhai mai le whonga whetalai ia o le amalo lo ia taulumanga o le palemene ia a le eto i fo lava pese ta i tolu a le si vaenga ai mana ia tu alalo ia mana ia le usta ia pe o tula fono pe ona au mai i le ofisa fo i o le whonga whetalai ia po le awa o le ofisa le pule tai mota fono te tuli tātou ai tātou wheloa e nā ne o le amwhai whiontu ina saa o atu lava ia i lunga o le tautua si whonga lau mua lunga o le Facebook le Samoa Capital Radio o le atama whai lava e awina tu saa o atu mai lava le whai ngā lotu ia whaasolo atu ia i le whaitanga o le pili i lunga o le tātou Facebook ia pia whapea le mwhaiona awa i atu ai nā nei ia le mwhaiona whaasala lau tu saa o atu i lunga o tātou upinga o fisota inga. Ai mana ia ai le i taina se fulu toi fatule o le isi fatala noanga. Ai le matamata toi fu inunga o le Radio New Zealand po le tio New Zealand. E le tala le na umai ana po e winga o nisio mafuanga e leona le ave e le mwhaiona ave alom whanau ia onga. O le tustusi o ifo i tustusinga. O se tasile o whawhita auli e le na o New Zealand le whiangai ma le whawhita auli. O le whaafita auli o le lalulangi atoa talo na amatalia mai koviti. Talo mai koviti o le alavoro o whaafenga tā lavona ona ave alom whanau ia onga pe i lavani pa pui o lo whengai ma mātua e po ainga. Ai le lava mai atu o nisi o mafuanga le olo na maua e suenga mai suenga na whai e Peritania. O nisi o mafuanga e leona le ave alum whanau ia onga o le o whaafita auli le tae au. Po le taimile o le vao le afa le fitu anga i le afa le valu. A wai te taona afa le valu po le iwa wai ota mai tia onga. Ai pe o le piriota le tae au. Whamai o le whamatala se tase o tinai au kilani. E maa nai a lava le wala whai mai fo i whanunga le o tae au fe ala mai tamaiti. Ai pe o le piriota la lea o le vao le fitu anga i le afa le valu. Pe o le taimi le whaate tele a ia mionga a mio tamaiti. Ia o a mio le tusi mai i pe o le pisa o le screaming po le whi e tu low. Tele tamaiti fita ngisi. To a tele tamaiti ia e ulawa ina whasuati tu low. Ona o le lefi o le aonga. Ia e ai alom whanau e maua e ai ia. Hata oe upule o e ia mana onga whapitoa. Ia, peo la taula i e pito siro na whainga tae e ta titi, e taonwhita titi ia pāpuipui po o walls o le whale. E iwa i lava ina fasi. Fasi le tae au i le ianu lea onga. Ma wha anofo ai loa wale a vea lea onga.
Pe o isi o papui po o whaafita auli fo i. Tusa ele o se whaafita auli o le mawhai o na alon matuai ave. Ale o matuai whaale tonu o mafofuanga i le tae au. Ona wane mawhai e nai tato mātua ona whaile fofuanga i alum whanau i e whato awhi ala mai. Tusa o tustusinga i ana maua i leilo ilonga. E silia ma le iwa se fulupa sini le ana maua i le suesuenga na whai e Britania. Silia ma le iwa se fulupa sini o tamaiti e whaafenga tau na usu i le tae au ia onga. E iai mana onga whapitoa ia pe e malosi anga o le mawhauwhau pe o le whasa moa i le autism ma le dyslexia ia pe o isi o whawhitau le whiangai malom whanau le whapio tātou le vai alea i le tau mawhai la vai ta e whaonga le malosi anga o le mawhauwhau ia e le mawhai ai ona na mawhai la tau mawhauwhau ona whai le ofu e le mawhai ona o e sue se e vai whai se e vai anga i ta avali ia ai mana tuala mo tātou nai tātou mātua e whainga ruenga tae au pe ona i mātua e le pito sili ona mamafa ia i le pa ua whaafita au li le tae au ai o te ilona i tātou por kalami le tu lai se fulu ai mana i o se tasilo tātou mta upo le a whatala nofo i le vai aso fau i le aso lulu ia po iei fo ni tātou lava i a mātua Pasifika mātua Samoa o iei whaafita au li le tae au ai mei se lava le piriota li a teimi li whatoa whialai wa o le taimi pito siri ale na whiala o tamaiti ma whiala na tō mawhauwhau awa e mātua inisi fui o porkalami mwhai ona awai atuai pe o whaafita au li ai e ulawa ina matua leanga whaaleanga atua le aso i le tae au ona o tamaiti le tae au le le avea lea onga ia e o nisi nam ta upo le pe ona whailo mai a whiwhaitau ai fo ina ilungo le te o New Zealand te lo fo i uma whaalau tele atu i talafou ia ne aso po le aso a tae au ia le po i whaafita auli a nasa mole o tau e tolu minute tale tu lai se fulu o le se fulu on toi au inatu leo tato whaatanoanga pe on tatanoa toi la fionga le lipule ma la fionga a whaamatua inu Pereira ia ai whaftaine mafuta mai pokalami o ato le tae au o a whaamutai fo il tato pokalami tale tu lai se fulu tasi on toi whaafonga lea i se tasi o pokalami mo lio le avana o a mai a au inatu tale se fulu luo tato talafou ia tato e vai vato ale tau le tu lai tasi ai wana ingalo fa moina na nei o la mawhaion fa ona mai moa i lunga o tato wala ata ale Facebook ia o le Samoa Capital Radio fa mangalo le ato tai au nei tai au pe o se upu ale tau tamali i lau whaafonga anga ai manuia te le lava ia fuafuanga o tato nei aso i la tole awa i atu na nei tato whiloa ai la fia na nei lau fonga fia mata ata ia mali tu la ia whaata maali i el tato wa mio i o te lona wasila fia o mali tato atunu i a tūmaanga fo e tataona whaali i tail palimene tau le leia i tato Samoa alofa tele atu tau tuar si ufongo lau mo i Wellingtoni whaafetai Me ola ua taola E alofa palemi E atua i so se taimi E pule whaasoa
Le ia tonu fo mo le fa fonga nga le tunu. Ele pulo kit fa pitole le pe no tano e asa te tala lo ia nei polo le aso tosu tasi o le masino o mai atu nei. Ia mani fo I fam tuainu mo watu lo fa malo lo sunga ai metil to a unanga. Tata no I vaenga o pulo kit ni tau sango vai. Ia no polea ini suile malo. Ai te fo sui fo le la to a wala ma la to ai pulo kit. Ia no va ia tu lo le la o si to fia ngai nga ma fai o mo ia fa tu langa ia pe na ia la sto su ta si o to no ma fan lo fo le o fa pe o te lo o ma fan fo fa mto ai no ma la to va nga me le va tu mo fa ma lo ia we ma lo sai di ma lo te le o ta wo me fa pe ne le te ma la mai fo e o le si ala ti ngai na fa o le si fo e si ala ti va ai mai fo ia ta to ia al mele fa malo la sungal sai di malo tu langa le ia wai o memonia Emmanuel tatanga samo Pacifica ia mani fo ia fa so fa mtalanga ile la savalinga na ia talo menta tanon ta upune ia o mai fo so tale da sole na tu ia po la so si sila le il vai nga le la fa ni fa le mo tu po lo afka yele la va masanga atonu o aso fa pene o aso le au mo ai nei se le aso le sa talaile la wele ma amatai lon fa matila le matonga lo na fa tu su mai le tai au le va to afu le fa fonga ma tato tu se wa afu le mai le tai au I polua me lo le lo fa wai fa le lo ngatono cast crescent ma foi motuhara e poi Morris Street ia ono va vai le fon talo pola tu langa wasati mo le vai aso atole nei se to fi mali o ta una na mai ta ia awo te ia wa to titila va tale ono le ta ia a wa kulo le usu mai le la foi le mo funga mo wa le no fa pele o se fa tai le lo fo le tu le ne yaso le anga le leo si des le wa o fa lo mai la amanuia le aso ia pe se o manatu na to fa fo ye o yaso fo ye o le tinga ina wa mata on tau sa ile ne ngalo aso le tinga aso le pongisa wa o le ua mato pa sanga nei matangata le malo fo le fo ye le fengo fil na o ngasa wa ese ale mato finau ese la watu fo ye pinem fa ma le finau ye a ese fo le wa mai para ni lato ese le ata le va le lato ye ona turi mata ya le o le finau ya fusukangi isi aso yo wakakau o lima isi aso ya wo foi upu fale con foi isi aso o le kam foi la e foi mo fiene ya le aso la le no wa le matu sorteni no wa tiro foi le sulla e pese i wa mata fie u mai ti na fa fitauli a u to fa so solo ta ma fo ia i la tau na momo mai por lua I tua o fa ilangi ala tu folanga ala tau nei sa finau lima se futa usanga fa wao fa pole nei fa mo mo e le fa pela o le CPC le sa fa ilanga a wo ma fa I o tato tua ia na mato na finau por I lo ma tu fo ia mo to ina no mai ile nei no mo nei ai o no la to foi tão foi o ina no ma to ma fo it was really foi ngale you feel the presence foi ngale of all of those people that ele fa pela o mato le I think o ka ko ia fa mtalanga no o le anga tu pulanga ma le anga tu pulanga o mai fa tau no le ngal we ngai la to mo so that was the feeling out. That was what I felt on that day for the Marvel for ya la to tu ai. A to no le nganga na tau avel ne ngalo nga le fa pe for le o se mamal bus tangata bo o se
fai malo stangata but o lo nau foi le tau tua mo I la tō nei ele o le leilo la tō te mau ainga o lo finau ina ia maua se lumanai monu ia alo mana tō whanau. I guess those are the people we're doing it for. Whatever else a whapea ele o tangata ia motivate o whai moa. Then te ma fo yo o lava tua o la to fo e o la to ainga no mai mo nei New Zealand ia o nga solo nga le o ina muni mai fa ila nei nga luenga a wa la bel tau to ino o a inga ia o Samoa ia mata to le o no fo nei mai o le mana yo se fa mo fa tasi a tonu o manua ia va ese a fui fantasy o le au le fa mo le la o tonu ia o le mea na so fa tai de lo fo le tu fa tai to mana tu fo le ia ma le long suar ta tu sa tum le aso na wa anga ia tu a fio tu ma ia malu ta tu fo le atonu le wa they feel like for ile tele o le ngasu le pe vesela tunu you know but here it is something for le hopefully will lift us tele ia langa le so sa mo le chong au tu fo le na fai masu ma tu na vi tu ma o ma tele no ma ta mai le tu langa nei ma ne fa no fa tu mu lia fo le tu fa mo nei umba ma tangata o le pulenga no pulua atonu le si mana ia na le fa ngolongo mai e le wo ye vo mo ma wina ta mo fa nga Pacifica ia mo la to yo ya a fo la na se fo le mali o le fa nga malo fa tu malo le ye ne ya le Provo City Council ile ma se la to se le ni fo le ile ne nga luenga mo le ne fa mo wow fa tai de lo fo le tu o le malo le sa fa tu pen ia apes ia le matou la fautuanga ia latou fai se tau ngaluenga fa pe ele ese selen o levo na tautua na malu tatu mo le lima se fuka sanga ele ese fa sosoanga ia latou bon a le foto a mo wai ia o matou sila ia fai se tau ngaluenga fa mama avenga ia I matou ma pasi uma meio consenting fa pese io le angi nga ia I mai kai puli no le ngi ia la wo le lo anita le io anita fa mai anita ja fa la lo wa il po che kiden sa fa kai no mai ti di lo po le me le lu su li ma tau sang le ma su li ma tau sang ia le na to so so ni le la fa po to fa le wa te lo io e stata la po le umi fa nga solo na to pulo kiti a fam tsai le ma lo fa tai me sini na o mo tu la ngana o fe tunua le fatu ia fale ia le famomo o ila ta o le esk place o le vala le o Castor Crescent ma ta haurua Crescent o ingala le ia tele o sites for ia lo ia o le wo mona tapenga le kaina ora ia underground ia o inala le famo mo up to 300 ia fale tele lo ngal ele nga istempo Ano ko tu fo fa mai pe fa sanga tu no mala tu e kalesi yo es e o chi samon e o chi le ne puro yo fa sanga ele sina mana e fo ele na lo la lo le fa no le ba na tu fo na la tu you know blue to fa mal fa to tanga fo le wa ne me uma e ta nga lu e mo le manai mal manuio wa lo tu mai kalesi ia no lu ele ia na tonua you know pese o tulanga fo ele fai mato wa ngalo lu ele maori a wa le lo to fale maor ta tu alo atunu e ni se le mo mai le fo ngel to fai nga pa nga male a wala male meto ti le fa mai o to fa ta no ngam ta puni a wa pe fo ile a wala le na o ye to a mi se lo suma ile tong fai nga fi na o male malo e male a wala le o to uia ia male fanga yo ingol fatu penga ma wala fo ina ia ye pere se saule malu tonu a mane fo mole si le fia le malu la ti
Atono o whamanuia le matou whamoemoe ona o natitoa. Ana le ai se ele ai se prokeke whai. Yeah. Because it the needing as ele. O ale ai se ele foi le whatatia ma ele mpanya whangwhale. Ese le mawa e o le alofa o natitoa i tatou community. I le latou foa i le. Wa e sir pa la ye. O le ua lisi mai e maoli. Lato ele ma whanua. Mo le olanga ato o tatou tunu in perpetuity. Yeah. Tau te whaonga ine le whawai ia whale matulanga whapene ia walu tatou tunu. E se lana mawa e le lo whale. Te le ngā. Ana le mou mai lai natito. Ni le isi matu. Wal tau si fanu le te mine le vai lo se la fa se la lima se la ia polo ka fo ima sa le no winga na o se felicito pena tanga tele la fa ta wol fale o le te le se tu per fa ta mo la o le ya te man tu le tau le valuation o le site mo le fa ia ma tu fale pe mo war ko milion ya avai la na tu ya ele ko ngi ma tu se ko milion o le value na le la le lisi. Yeah. Yeah, well, I mawa e na me fa mo fi so that helps the affordability of that. O le ana le tūlanga o le tu inga pele i se malienga le numero o tala mo le lisi. O le wo ye le fo le fa numero a le la mo te nga lu e fo le fa numero. Po la le fa numero pe po la mo le masina. Yeah. Po la le fai numela e fatta tiempo le. O le fai numela na e a fo i le sui e tau le va. Yeah. Ele sui e tau sanga le sa o le sui e le silima su tau sanga le sui le iva su mariva tau sanga le la to. Tau no e fo. O le tau e marilia i le so. O le tau wala na. E se la le mawa e o le afo o le tio le al matu fenga le na faine o mena o foi stanga na voi la ele ngata voi le fa nga ina tato ele in perpetuity I mean o la o ia fa sa mo in perpetuity o la fa la ele ta un fai voi le mo ia le o le to ia tato le lisi ia le o se liste le o le ala tal no ia ele o se metele me Lana e wai wolo umana fa ia costing ia matau fo le fango le fale tolu potu mo e pe ma se ni tato tu so la se ata fa te inga le tau le o se fale fa pena ai se le fanua se la wole yo o tulanga le ye o le o mata nga lu te mini masalo pe mo le fontanga le mato bore vai aso le ona fa sala la lo le tau fale ya te le nga lu nga fa i mato le tau o le inflation ya tau ele tau o fale o interest rates ale bank ia le natu langa fa fele income malainga le e tala feanga ile income malainga le la o te fa tau le fale ise tu langa fa mo fi ia o mato e fofo o manatu la o vaenga o malana tatas o le la o mon mato analyzing o le la fa mo la o pa mo fono le mato ba por il va so le ia on fa sa la o le tau o matu fale o tam a foi mo vai mo lua poto mo townhouse e ai marca paka fonga fo le lua ia tasimale afa ia mo me fo io bathroom io e te lea tu le fata tia o le floor lo ai sia 2 bedrooms here te baba ye what tell you 2 bedrooms here fau palangi mais maoli tu se fit se full square meters au mato e valos from todo square meters mania ese sengala na te le ele ngata ele fau sango fale le fau mato e meta o palangi o le home star rating la o nai fo ia le standard le o fatu le o fale peta mo fi fa ngai ngo rikise fa ia fa ngai ngo power mo la le umio fausanga o le ale le o le ale malosi o me umlana
ia masalo pe te sila nei la lau tonga masanga te me e release ele tau for ile quality ma le strength o le home ownership model wa le faulanga tu o le fanua ia disi e le fa tau la ingel fanua ile ye ile fanua tono le tau le fa na le tau le fa le fa le tino me tu tino na la to le fanua la le la disi yo wa tu tele fo ia si no o fo sa mo ia si aingo la disi fanua ma lo ia e mo le tulanga na e roll over pa o mo le taimine fa ye ma yeah, ma tu tato nga fanua ka koriko fo you know ina I ka fusi you know tono apia como apia ko ma ia o fia ka sanga fia generation lisi ka nga yeah you know go 5-6 generation like lisi it didn't ele isi pe la mo fale wa me fele le perpetuity lisi le ka lisi na fa ne aton mane fo na ye man lamba ia le swing o le tau po la e se fale ye lo fale tel fata vai fa tau se fa no pe o me fa sanga mai ata tu e te fa tau la o le ma le fale lai tu yo ale model o tu e fa o te tongi o le fale la fa o le sia la tu langa pe se li ona tau tu langa nei o tangata e fo i ele pa mo le nei mo la tu that will never own a home in their lifetime. O lo muyo tangata i le soifua i Eastern Peru. To tele o lato, ele mawhaina o lato whata muni whale. Wa ele tele se le ni, ma ele affordable houses. A o le hawa noa lale nei, o le ua hawa noa i lato nei. O na moiro le hawa noa, e entai ko kongo le owning o se whale. Ma fau no la so o le ngana tau na ta te o se vai na i sita va ta no ngal vai ngal ya ai e pe o le tau va ai tu ne wa de wa fai ne le tala o lai fa no mo ni si fa fia na no wa nga va ai a mi se tanga tala le mo te tongi o te malo mo le fine a de ngari ya le pe va vai nei tanga ta ye pe fa fa nga tala to no mo wa no fa pe lona winga e fa la lo to ye criteria po tu unga mai inga e mau le ava no ai ngai tau sanga mo le fale ia na to wa vai vo le pe te ala nga tau a mo tale fe ngai le unga ri ile ia posta nga te le fale le wa e lua vai ngo filinga o le filinga mo le ta wo fa Britania o le eligibility criteria po o sanga ta 6 ni sila o memo monga o sta ngata sikseni o e mai se a inga Pasifika le sina va ngo artikla me nga o e wala kala ile feeling mo fa fe la le palang ile wa top la inga Pasifika la insang o mela night side po la le household o le wa pe e mo ia po le palang a pe o nai no fole il Pacifica o le ai no Pacifica e fainta fole on identify in detail po ile is na o me ale se fu paseng lo fa mo e no do toza e ma fainga o na fa pe nga wa veselo e ma si la va nga fole le ele ma fai on e fa ta bo se fale pa fa pe le you already own a home na tangata fo i le i mooni o lanto fale o lo tau fai fo le o atu fale i le fa pe fo le mota lato fo le o mo lo fale di si me la te fa tau si fa pe o si se investment au le no fisi fi mo po lo ia la le fai wala lo fa pe e le fa nga pe la fa tau lo fale a pe o le o li si o fale a le la to sa fo ia ina ia teresa no fo o le vai mo mola na o le filifilinga ia e sao mai la fili nga na mo eligibility ia na o le o in mercado selection o la fili lo la la to ia la ia o tulanga la na o fofuanga o la lo pitanga I porua you know o I tauna no foi porua ia wa me so la to ia tauna no foi porua ia ma tu foi ele le ma cosa va ma kafi umai e kai noro I ko tele aingana na ave se na ia o
to inga ainga na mai la to bole wana mo nei Istanbul la to la nai le fa mu mo la to na le fa pe fole le ki ngo fu korori na sa ule you know la no fu korori fa la telefon mo tan ja on so la ile ini to le ainga le pola le great need to la ainga le la tam fai fole le ya pola fo se feeling you know more fa po menali ia por kalamene more households wa ya ainga to tel tanga ta fanga lo you know ele va pe ai va pa ai po ta sia lo ngali that's it em fai tu fa ta si se household fo le ya you know pa fa mo firma so son ia ole si la vaenga ole tupe maua o la le income mai le fufu ia mal o fufu ala na wa ele bank nela fai la tunga lo pe ai alo nga fa so mokes ia ke lo bank ia o kura fonga la le bank le ta te ia fo la ia ma to so pe ke le o ka la fu you know all that usual stuff fa so apply sa mokes esa iri po la how debt po how expenses ia nga fo la ia le lo income ia kasi na mai nga sa iri ia po feeling umana te anga ye fo le ia no lo na mo lo feeling it take me you have to go through that the process and ia ona pikido le pito to fo le anga to na sound anga to le fa nga lo nga bank lanto ia po la le mo kesi la fo ma wa e ese so ni to fa la po to mai na tanga ye fa pele wa umonina select wa family ina eligibility ma le selection criteria termine atata no so ni fa tu nga o le la to mo kesi fa ngol mo kesi ma mena ese so ni to ya nga fa e so ni e to nga o nga fo ta financial literacy o le la fa ma to mo la to uma ye apply they all go through il make our family literacy e fa matala wi e pe fa fiona so ni pa fiona tamo fai volele ete eligible le so ni il ala tupe ma expenses ma tulanga fa penata pen le volele yo le te volele usa le penge vaila na ia fo ya le wo bola bata pen ma so ni tulanga pena so ila ma po la le o luar le por calamel na financial literacy mal selection criteria ma nei o le longo nan ta mai te ona fasta ko mala titia ien so fa wo le ta por calamel te ta ma se pese e tasi ien to e fa wo le ta tanonga fam ta ya fam join si fo ole vasata si mani tau pa amazani le puini selani le malo Aotearoa o New Zealani le paitoto a Samoa le lalo langi le malo Aotearoa Boy New Zealani Malole Tawatai So set to sing I ngoa Papetai Boai Ete numera tasi Ile vamba papalangi
Le utale o te tele Te tonu le pale mene Le ngalo au te roa Le to ainga Samoa Papetai magele Ilo malai malele Malanga mai Samoa Te paape iloa Samoa iau ki lani Panupai ko mai langi E tūna ura oi Ina iau manatu E iai se aso So e poki atu E le nalo Samoa O iau te roa Samoa e welengi tone Sa wili malulu Wau tau papae Ala pau mumu Samoa karai e se tete Ile motu I saute E no kono voi vale Tau tele pisi vale Le ngalo au te roa Le to ainga Samoa Papetai magele Ilo malai malele Malanga mai Samoa Te paape iloha So e whatalo whatu le whawhanga le tunu o mat whatasima songa e whamtu ainu, Tino Pereira. E te tanoa tu lato pulukiti e peo nei whaleleo a matana whau tono porua. Pea mo le tau se lau whale peo na mata tanoa ni se pulkalama vaiolo o whamatu o mai ele maa lol vai ngā tupe whau ele ngā luenga lea mo tātua ngata Samoa mo le Pasifika. Whamtu ainu atonu o le entatara noi a yainga, tutuunga, ma le foi ma le pulkalama o tau e whiriwhiri e tangata e whatau mo whale. Ma nei o mo watu. A whape o ele lo whale mo mua i e de tauria o I. Nau nei tangata i e tau whaingatai ala tōna mo se whale i e tala noa a tōna whaintou so so ni e fōri. Ma nei o whanau fōi nei tō polkalame e whataratana noa i le tāpenanga o tūlanga tau tupi. O te mantua lungo le liti o sa whai fōi se polkalame i asola. E tamo whai e whamamlamo i tangata. A e whape o e se whamoe mo e whatau le whale. Ia, a e si o ma credit cards. Ma tutongi au pili. Ia watu whale tupe. Alai tau wawa I mai au e watu se mo kits. Ai watu afisiri mai e watu le tele au credit cards. Ia e leta te fita no mo le whale tupe au. O tūlanga nā fwoi taunanga e fwoi le tamu whai fwoi le I a tausi le whamoe moe o le no fwoi o le whale and continue on le whale. Wale sina sosoani e matu, e le ngata le matu sosoani a ele te tāpena e te apalai. A mōlo la le whale, I ona matu sosoani fwoi le e make sure, o la e whai au repayments. O la mo kesi, o le si wala nā sosoani e matu. Ba o te mi fwoi le rai uni e mapulea le, ia le whale polo mota. Ia ona matu sosoani fwoi le ia o e a wara whai ngofie. Ia tonu mo kesi. Mane, ma tonu ta o te vai no wali si e o mai lo fa le vela ve te fa pe. Ono sa ia me le ai fa. Wali me tonu fa mo ta o te le o le roof. O le sila tulanga fa mani noi. O le si vai nga ta o por kalamre nei. E ta o fa peltani o le affordable. O lono winga a affordable. E te tauna mawhaia I lato nei I le umtua te leni tupe maua. Ona lato whatau al whale. E tolu la vaenga a mātou fwoi le ua mawhaiela ona whatonu umele o le affordable. O le memo mua o ele nei e lisi. Te mātou fwoi la atu se sila I whale e te whatau. Pusa pe le lusu lima de 2% o le kau o le whale le te whatau. O le tau o le lele. Te o lona winga la, o le mea momona, up to 25% e te le tau whaise mo kesi o le name. Ia o kipi la na mai. Lona lua, o mātou ia whau whale, o mātou ia o developers. E te sira fia foi.
ava pe o te verba le fai la tua tinga ngai e ile la ko match e ile la ko profit ki fa popo yeah wo ina mo mai la to tupe la to yo commercial wo yeah ma tu la pe los fu pasene na la fa popo le au ele au fa le nga ile ta wo fa ma le kan fa ma ono o mato ne met o community developer ele esse profit ki pose margin se fa popoi pa me o le tau o fale mo ia i tau o fale fa ia o tau fo na fa tau wa i le fa pe fo le o le ia tasi naf so son ia tu sa pe se fu pasene pola ia ki pi vol na o le si va ono e te le matongatina e pa fa ngo fiele ona matofina o batanga ia supply na lau suppliers fo io you know materials o material fale yeah o la sia nga wan fai o lenga mai o la banga fa ko skai kom ki yo yo fale kom ka kere nga me la me la kom ka fo nga me you know pai mo wa ya kata po ke ya yeah ele foi lo fo mi fale ngi mai ki so be mora ya la mo nga you know kom ki pi mai ko price yeah le silanga yeah ma ko fo nga e so ngi fo nga ide for the page ka mal me la lon to because silon tawa le mako share equity scheme o lono wing o le na me ta o share equity scheme e ma faina fa tu pe mato i up to fast full percent o le mortgage equity ta se na so o lo wing a sa wo le ai le la va sa tu pe i le temple nei fa ta we can save for le ya e foi na mato fatto bene up to fast food percent io le equity yes le fa per la ku fa ma un fast food o si e mai ya la va se lim percent io le fa ko pingo da si ko percent yeah I top up mato le ya ona fa ma no la so le idea la fa fa mo fiero la un amon mortgage le mortgage io no to fa ai to a to ngi mai le ya mato equity i se vai tempi for la fofo o ai le nganga la io ai le build for tasi repayment ia cover mal to vai ngale le la fo la o repayment so la fo io le mato tu lui le ia e al tempi le va fo le lo tu sa fo io un tonto mai le ale nganga la ia fo ia excess le house mo al me ne to te lo dato ngate le faina o to se fale on le sto mo le o te mine los fu pe se la mo io si ngata ngai los fu te passe le fa ia ava pe o se fale on se la ia ma tu los fu pa se le te passe le ngambia ko se lo se la mo kupu pe se la mo kupu ia fe me mo mai ka so me la nga te le o so so ni mana to vo le makes le house more affordable mani atono to te la ta te fitter tanoi atono mo to fa fonga mai e le no muli le poli ni minutes muli ma tem fa yente tali o se fisili ta spelo ia am fa fo ina lunga le Facebook ta to na am fa ina to mai to fisili am fa ina pasi a fam to ina mala la to fa ngalwenga e tala mata tanoi fam to ina mesini la o mo to ye so swani ma fai ono to ngaru lu fa ta se mai la to fi ma mo le fa le amisia la to le anga va mo fi dia o to ia ma fitu na ipo awale me fa ye ona fa tinu fa tangu le fale ele ngata nis ilna mani lo fa ngolo atu e to te so swani fo ile taimile o mo wale fale mana no fa tau tongi le fale mo piota atu ole mani wai o si e nana uma na fa isani ma le bank ia fa ta dia lo oi fa sia me la fa le bank ol vai po sa to no tu a fa so o misi te ia o fo sa yo le mo ki ti sa yo le fale ai mani le va e tu to tenga lui so o le sina vai nga le sa feta noni ile o le wo totalia ni tal sanga le termine o mo mon tal sanga a tonu tu ditia over le lo sa tal sanga mo ma tu se full valu fale e la fa mo ia o over le lo sa mo tu pu ia ila to fo le tal sanga yo le la we to mo fo le
la matolona whaonga e o mei o eligibility criteria ma selection criteria la whaonga te ne o te mato te rola vai to te le man na o like te fale te me suma va so usa lo vai to una to fale to fa yeah e mo ya la to te le lo se la montu ya mantua la once you go through the process you know ili fa per la eligible por mo mato e to pe uma na se dimos fo mas animos fo pe todos fo mo because ya faingana a tonu mo la to mo mo isi vai ngai ta no e fa pe o iso fa le mo mo ia mane to fa o to la tar sanga wa le mo to ai te le anga va ia fa ti numero ia o fu ni te le tonga le ngai ta o ya fa ngo fiel to fa ngai nga va ai ma so fo e te le anga te le ngai fa ono tu langa foi ele o se housing development foi ele tu te ofa ta mo market ni market you know it ain't many selection criteria about me have you got the money ele se senga ma kung ma wang ma mai la to foi pisingisi ia fo mo fale ol business ma to ele o se pisingisi ol melane so ani tanga to la tu no Poala tu pe foi e mo e mato foi le fanganga e ona te paso foi le to fa we mis fa to na o le te lo yin tanga te lumana i te utal sanga e sa muy fa pe polan o le te le matal sanga e se au se processo do pe a e se met fa te fie e le si agora le te sa te total sanga mai e ilu o le na o le fain o le melane o le process mala la te mai on tal no le mato staff le amata le eligibility ma lo mene so e te lo ala bala ile ta fa nga mo le free feeling me la wala la inga le o mai va no e le fa pe fo le ki fa cari fo le pe fai fa biskeli o fa li la te ye fam kala ko ya o va mo le you know e ki le o sixing o si vanga che il mau mai porua you know in fa solo ale la lo le lenga vo io tu la e umala e processing e o mangingo ya ola mala mala ya o fa le pack mo si ngame la solo la le pack fa la ngai fu fuanga e mo vo le pack e le you know e ale sa income repay le me ai le recommending ko le bank le tanga te le to fidia wa foi e sau mai lo le mo ko ma lo pasia mai lo va mo va no lo ya pa mai lo pe pa la ngal pe ya la le income o la updates ya e ke mo ki ngoala mo pa foi para isso mo que si o mai pe e mo ko foi la para isso mo que si que mi e fia sa o si ya e ke lo le la bala me mo le ngambisi e do se feeling foi pe alo interview nga fa que le bo so e mani wala le mato le vai i me wala le mo wala fa mo kala mo va mane atono faina va tu tato numero le ma sento vala mo e pe se fie fesini mai a mo le mo ma ima fa mo tua inu le fa tu le 5 minuti mo le faina vini mai pe ma tata no ma talia tu ni se fesini fie ma la mo inisio on tata o fa fong fa mo tua inu i longa to penga so ta inga mo ye criteria mo ye ngam tu unga nei e tauna va ye tanga te peanga va o tu langa na le fa wene le mato o le wa fo mo temle nei tele yo mato fontanga ye fa i kalesia ma kimi tu le pana tala so tele la mo ye ya so fa bito fo ye o mana tala yo ma ye la to fi mana fa le yo inala so e fa ia fono e kalesia fai fono e community halls fai fono il matu office tele le por o le vala tala i tulanga to tele la tanga ne wo atu ya ma fa long e evenings for yo tu plato no fa long fai presentations amando mane a fo i lisi me mane tele lo fa long tu mo to yo pongi le fanga malo le ni tu fa mo sa o fa dia ya o tau sanga ma vai ma le lo la talata i te ina o suil malo ia le va ia tu ma le ia te le tonga lo fa te simul fanga malo ila o pai a tono wa ele li potile na fa ia pe o english le na te le al fa tionga i kai ora
Amanuia to tamu whainga I whai mua I au te roa te wha pe mani malo vai. A mire whau mnisi whale wai tau te lea Pasifika na. Tau se lau le titin numerana. Ole atono le tulanga a tala le leile e le mātou whamoe ona le walangulango ina le malo le leipa. Toi langulango ina le malo le iei nei le whamoe. Ua whaingo fie la. Ona whaamatangatanga nisi tulanga a malo nei. Mo se sosoani lungana. Le walato I lo nei, walato wawai, masai ili. Ia le aunga ma le whamoe ma underpinning so le mato project. Le la walato tatonu. O ko inga atina ele nei. E te tauloanga nga ilangulango sue lato. O no winga la. Ia ole taloa whatawana. Ule temile nei ina. Lo whangia tele mai ina. Toe whau nisi whale. Mena le iei foi le. Ole whau le whala popotonga ar community. Ele o whauinga se pisinisi, po whauinga se private business, po se family business, po... So, la komata. Kuela, le ole whaia mo le tunu, mo la tō le tunu, o ala pa toa inga tupe fo I maua mai. E whaasiri. Ia, e toi anga I fo I whauinga. Whauisi whale. Whauisi whale. Ele I se, Mane, ole tūranga na I la umata o tūle mele, I ma langolango le malo. Mane ia wai whai a te o whape mani malo. Ia mai e whata I ta ele tau modern na isi vaenga o New Zealand. Ole saunanga ngani minstale sa ia, tama potaka. Ua wawa ai fo ilele. E whatatianga o le mātou ngā luenga. O la ia le whamtanga. Ua te tau ona whaasolo isi pitunu o New Zealand. Ona ole lelei ole. O lana ia lea sauna. Tau nei sauna whape ia I nei se mai a mumua nei polo ta amato I se atoa ila ngai te lean mana o ngale I polo. O whatu e rongo inga e whasi mako I polo. Pa le whai mumua polo. Le a tono le o le vaenga na e mani e foi. O le si vaenga le no fita tano atuai. O lo whana o longo mai tangata ma amatan ma fau I se awala e mawhai o na au sia ia la sanga au te lol fautuanga mo la to ai ni to ai tala fuli te mini tam fui fa te mo vaenga na pe vaenga na wai mo foto va vai po ato nga ai tala fui no fo mtangata ni o mela na le fu le so so ni por kala men ta world financial literacy o na fautu ai ava pe le te le to ai tala yo I la fautu ai pe fa fe la se a wa va fe mo fie on keep the credit card por la se wala o ko fa ka o panque que eso mo vai so le se ko sa mo va la sa ngai wa me ba ko pe men o mena le mo so so ni tu la ye fa ma venga foi le wa le fa so in o se le o ainga ye no fa ta si fa ina o mai fa nau se tongi il whanau, tu whata si matama poltinale ye nei, ai whauole la tu pele mwhaina fsosoni a. Well, whaingo fia, a mele hausa le se no tianga foi le whaitau a whai o tanta I ngā luenga mele la te tongi ele mo kesi. Wal mele fole li whale ma te whau, e ma whai ona yei a tangata matua. Vai foi na ye tamaiti vai foi te ngari so it's multi generational mo fale le ye mania ya ton we leva e tu de sta telephone no yo la e matana ma fo tanga te pola le vai ngai o la se numero em find a video se si to office per fitan no ati lim ta puni au fanga solo peto tan no ngai kale si se mala ya e el mato vai nga foi le foi ya na fai na sen ele numero foi le mato Facebook foi em pena pa no ya atonu mol vai nga na fai fo tan no stay mia fam to ai no mol la to vai nga fa man la mati au te mo le tato le tioa o le sine ngal benga tele le tio fai e long pui li le manu le tinu a me sia tina ta wo fa pe mo le nga I lu mo so fo o tato tanga te nei au te roa e te ni mo la fa tano to ni so la ko po kalame a me se fo I fa era lo tu ni so la to fo fonga e anga I to ni so tato fa la tonga po e kalesia e fa ye to fo tanga fa mam la matiri ni so va nga ni ya te sia me te talu tanga te ma matamba wa I pe fa fe na mo se tupi e fa tupi fa mo
wa le miti umale tangata no mai e se fale motu la to fam to ai no le termine au vai nei di poti a mesia na tangata ia le no for pensione a o le te leo le la to pele mo e lo to ne le rent a fa pela iso fale no foi e la titi lo to pe e wa sa ne le rent a fa se lo ta la le vai so pe o le te lo to pele mo mo le alu ile rent after tele la va msanga e se le ta wol to nga le wela nga temle wa le vai temle nei e pito silio ta ia fale tongi porua lo sisia pito no uni no va aina a tonu o le temle nei masala pe on se fu pasene ile fu pasene le vai ta wa fai o le tupe mo e to tongi mo le rent e se il material tu lang o le vai tonu ala le mane tato no fuma fo ia pe on tele no atu una i alon fana ia onga sa ala ale le fo le la kapi una i mal malo si la kapi wa le si awala na le mo fo ia tina a ainga ele nga te alon fana a ainga la wala tato ina ia so swani i fa mo ngan na miti mo mai nei New Zealand e so swani tu langa ia uli lumana ina o alon fana pe ale le una ia onga te le sao o tu pulang fai mai to tele ra te o song to tele ra te o taula mo i panga pisinisi ma tulang ese ya aton o le temple ne wa matalo na fata tia se awala wala lumana ile ngata ya la tu ya a o la tu ma tu ma la tu foi le lo a tau tua e ma tu foi te lo hala ma whana o temple ne o le tau se grandparents te le la le sao i la tau la na i temple ne o si la tau se fua ia tau se fua ia o le si la na tu langa foi le pa whengo fie la ia matu fale i fauni e ma fai e o no se awa noa a se ainga foi le o lo no fai se fale ia mai la matu on va fai mo fi lang ma mana o le tava ai ma fo le wai o le te lo e te de ma fo le me ta si te ma fo solo isi vai e te le fo le ava no e o inicio alon fa na sa mo mal pacifica i trades wai e mo mia o to le fai muri o palama o fa le mene ia afa pe fie va me no fai fa le tauna la o le fa nga venga o fa mo fa ni o le sina bahenga o le mote fu temple nei ngalo due mal bahenga lo le MST ia fauinga se awala foi le se ala fu le mo wai ka ku plamas wai wale wo fai le tatu o me fai mo fie o le mo tu fauinga latina latina e o le fau tanga de Pacific o lo no winga la e mo e tatu ma tu pen fa ya mai mo tu Chinese fa ongai wa o matou le pule o le whaingo whila na la wala nei whau i latu e le ngata i a latu trades fui i a latu fui engineer o architects ma tulanga whapena se o vai a tonu e anga fo se matou le stala litio e le stala mai trades fui o manga whai o latu whailunga a mo mie o tonu wa pe msanga e se wa e vai na i la uri ina o e so soani to atina mana ia la fole a masana fai o ko mo ase so so e se kupe mo wala foi le tu a sa le ia mana o le lei o vai tu ta mi fam to ai no fa te tele a mo le ava no foi na e so ma fo tata no fa mam la ma tiri vai nga nei o le sine ya tina o te lo e pito sile na mo lunga ele ngata mo tata ngata
Pe inga le atua mai le Hosanna Singers. Nei vaenga o le tae au le oto e tasi minute ta le sfultasi. Ta le sfultasi on toi whafonga lea si tasi veo polkalame mo li o le ava pion whatautaia e le sunga le whawhiangainga ia pasta si o ne le asi mai le Ecclesia Assembly of God i Johnsonville. Ai toi whamaloa tu tato au whafonga usi mai le whafonga polkalame o le mo li o le ava. te mua I whatalo whātu I le nei tai au fau I le pa ia mane mamalu o le tātou au whaafonga. Pa ia lau whainga luenga te tofia le atua I so se whata whaitaulanga o lau tau whaanono manuai awasa manuia o tātou tangata Samoa. Ai maisal nei atu nu o ni usila o lo tātou no nofo mau mawai. Ia e tainane fo ia lalolangi atoa. Whatalo whatu fo I le mamalu o le tātou atu nuu. I ona tūlanga whaalupe lupe ina. Tainane ni tāpua ina malu anai o tātou mātua mātutua. O e fo e ua pula pula la ngoto le soifua maleola. Se i o lava ina I tātou whanau. Ele mpai fo yon whangalo ina na I o tātou iso lo whaafonga fonga mau mai so o stafo al neike lope. O lo tātou nono foai. Whatalo whatu I ate utau li suafpele o tātou oli I o Yesu ke riso. Ia ai whaapitolawa si whaatalofa mas whaafelo I atu. I paanga masani o le tātou mōli o le ava. O lo maua peawa noa le lei tātou te whaasoa. Ma whetuwha I ai. E ala lava I le neipol kalame pe on whaatino ina. I aso lulu o vai aso taitasi. A wa lava si tātou sao whaalea nganga. E sanga whaamanu sia ma whaaloto tele ina I pea I tātou. A tātou nganu lua I le fina ngalo le tātou watua. Ma lo lava le soifua manuia ma le langi mama. Fa ma lo fo ile ona sai fe au manga luenga matiu te masani. E pe ona to tofi ai tātou e le atua. Ia o la auto ona fo ile nei. O sione le asi fia e tautua ina lo tau pa ia ma lo tau mamalu. E ala I tātou por kalame o le moli le ava. E ala tātou talo. Fia lava o mātou loto mo mātou wanganga ile nei aso tama. Ina ua mawhai ona e toi tai maile soifua ma le ola o mātou tangata. E whātaunu ina ile nei pol kalame tā ua ma le au ngā. Awa lava so mātou sao whaalea nganga. E whaamanu si awai lo mātou wola tau mawhai mo la ua fio. Whaafitai o manuia I lo watunu nei. Maisi o lau whaamano longa mana I o mātou tino vai vai. Ma le puea ngō fia I mai mati ngā o le ola nei. Whaafitai tele lava tamai lo walofa la veai. Ma lo walofa faulai mo I mātou o lau whanau. Ua mawhai ai o na mātou urufale mai le nei aso fau. Ai tainane o la mātou wanga atu le whai ui unga o le nei tausanga. O la o mātou sāvalia nei.
E ui lawa ni whitai i mātou ma matangi ma whao leo la nei. Tau awa i na lape sa valinga nga i luma. Ai wale ma whai ai o na liu ese u whonga lofa mo i mātou o lau whanau. E te pui pui maufi manu lo mātou nei ola. Ina nei o mātou whanu. Whaiftai lau whao la tanga mai aia. E ala i le tongi o la tele na e tapena ina masauni ina. I le maliu o lo walu pele o Yesu ke risolo mātou walii. Ma lo mātou whaola. So ni mailo wanganga pa ia le nei aso. Ala fo ise au o le ai fina ngalo iai mātou te fetufa iai. I lo le lei ma lo mātango fie. Ta mau mātou wala watu i lau fio. I le ava ma le mi ngao e te tauai. Awa lava nei whaalia so mātou whaafia sili. Po so mātou fia mua i awa fionga mamana. A iai umea uma i lo file mu. Ma se wha mawhanawhananga sili o mātou loto, ma o mātou wanganga, e wha tuputele nai pealo mātou fia male oli. Mātou te au na mo la wa fio, se ia o i lo toia fio mai. Wha mnuia lo wa tunu o e ole amawhaio na wha soa matufa mai, ia i umea uma i sovi inga tama. Amene. O te fia le nei tae au e tāpena ina stusi foi tau mo i tātou. Ia wafo li tātou whaasoa e pei ona masani ai. A mau maile le tusia e pelu i lona mta upu mua. Whai upu mua e whapau maile whai upu e suma le wha. Fia whao ngā ina a toal mta upu le nā tusia e pelu. O te le manatu o te whaitawina o te langona nei tae au e te sila i lau tuspa ia. Ia ma tanga i ai, ma malama i ai. I le tā ua male au ngā o le tusile nei e pelu. O lo whaulu talaina o le sili ese o Yesu i angelu. O le sili ese o Yesu i angelu. A whai e mai ase folasanga i nei tae au ia e tam whai ai na ia so sonia tua wale tātou whaasoa ia o te langona fo e eisi na fsile tu inatu e ta ia laina e fo im whaatupu manatu tātou pol kalame. O sina folasanga e whaatau le mata upu le nei a le tusi le nei e pelu ona tulanga ese le tusi le nei e pelu le whaatulanga ina o tusi o le whenga inga fau. Pe a fua i tusinga ma mori mau le au tustala o tusta itasi o le whenga inga fau. E whaata tau i a Yesu malana ngā luenga tā lai. A o iai o ia ele nei lano langi. E le ngata ina whaalia ma whaailoa ma iai e le tustala e pelu. Le moni o mea moni. O lo whaata ata mai le whenga inga tuai. E whaata tau i a Yesu ma le whaolatanga. Sa ia ta pena ina. Ai maise o lana ngā luenga whai pēo lo whaia i le langi o mai le so. O le isi vaenga tā ua o le nei tusia e pelu, ua whaau puina o le tusi lona lima o le ngā luenga whaatala le leia Yesu ke riso. Lona winga, o Mataio, Mareko, Luka ma Ioane, o whaia mangalia ia to whaolo o lato mori mawina, ngā luenga wha misionare ma ngā luenga wha au staulanga a Yesu ke riso. A o iai o ia le lalolangi nei. Peitai o le tusia e pelu, o lo moli mawina ai e le tusitala ngā luenga wha misionare, ma ngā luenga wha au staulanga i Yesu o lo whaia nei i le langi. E leo matua mauti no ina le tusitala o le nei tusi, peitai, o lo o falala le tele o manatu ma fina ngalo le au popoto le tusipa ia i le apostolo Paulo, pe afua i la ngona, ma le a ano ana tusinga, e peifo i ona maua i le tele o isi o ana tusi. Manatu isi o Apollo, ona o ia o stangata e poto i tusi, ia o stangata fo i e toe mau upu, wa o ina o ia yala o le alii, ia maua malosi fo ilo na loto i le atua, o ia fo e stangata i utaia a e sa whanau o ia i Alesania, o se tasi o aititi tonu lavo i utaia. O nisi foi ua manatu o panapa na tusiaina le tusi a e pelu.
Ona o ia e tupunga mai le tu a inga o le au sa le vi. Mai lavalo na malama lama i ngā luenga wha au staulanga. E peo na wha atino ina le au sa le vi to tonu al whalewhita whai. Po o le manu malu. Ai ui lea. Paule mea mauti noa. O le tu stala o le nei tusi. O ia lava o stangata i utaia. Pe a fua i upu to mua o le tusia e pelu i lona mta upu mua e whaapea. O le atua, o le na whetalai mai ana mua i o tātou ta mai le au perfeta. O lo o tau ta mai ina e le tu stala. I a se tasi o au ngā ta maa o le nu o le atua. O lona winga, e whaailoa mai ai a tātou. O le tangata na tusia le tusi le nei. O ia lava o stangata e pelu. O ia fo i o stangata i utaia. Peita i ane la. Tātou te le tau whisilingia le tusi tala o au te tele o le nei tusi. Ma le tusi pa ia atoa o le tali. O le anganga pa ia lea o le atua. O le upu wa whaautu ma ua taatele i le tusi le neia e pelu o le upu sili. Po o le sili sili. Ia po o le sili sili ese foi. E whaperetania ina o le peta, superior, or greater than. O se tasi le nei o vaenga ma ua lalo ua mori mawina e tu stala o le nei tusi. Ma ua tu ma ina i le whaatuputupu la ia o le tala le lei, ma le liu o tangata i le alii. Ona ua manatu nisi o tangata, i utaia i tutono o Yerusalema, ma atu nuu i fafo lo o whaasalalawina ai i lātou. E te le mata ua le ngā luenga o lo whaia e angelu, nai lo o Yesu. E le ngata o lātou o ave fe aua le atua i le langi, ai o lātou fo i e tele ina whaali i tangata, e ala i whaalinga mai le atua, ma ua sili fo i lo lātou lata i le atua. E moni sa whaali angelu i au ngata mao le nu o le atua i whenga inga tuai, na whaali i whaamasino, na whaali fo i perfeta, na whaali tupu, na whaali yosi taulanga, e o lava i le au apostolo le whenga inga fau, peitai, e le i malue lue le maua le au apostolo, i le whaasili sili ina o Yesu ke riso, i so se tangata ola, i lalo le lalolangi nei, ma le langi ilunga. Mai o le ala ma le mafuanga lea, ua mua i to mua i le tusi le neia e pelu, i le whailoa mai lea le tusitala, le sili sili ese o Yesu i angelu, se iti nei ai o lātou talitonunga vai vai, ma o lātou manatu le mautonu e whaatatau i le alii o Yesu ke riso. Ae, manatu le a whaapau mai ai i nāse whaamitalanga, mo se isi taimi a vanona to e talatalatu leo nisi o vaenga tāua o le tātou tusi whaitau le nei. Ae, o iei le langona i nei tu la le aso ia o le a tu ina tusi na tātou whaafisili le nei. Ia a tonu fo i e whaatupu langona, ma whaatupu manatu fo i le tātou au whaafonga maisor tātou watunu. Ia e tu saimar tātou mta upu. Ae, na o se fesili e fia tu ina atu e whai mai e iso fina ngalo, ma whaasoa mai e fo i e whaatau i lo tātou mta upu e peo na fili aina, i le tusi le neia e pelu i lona mta upu mua mua, ia fia whaonga ina a toa lava mta upu. O le fesili e whai ngō fia lava mai whaapea, a whai ua manatu le tusi tala o le nei tusi a e pelu, e sili ese Yesu i angelu. O ani vaenga tā ua o loo tā ua i tātou tusi whaitau. E lango ina i le maua tusi tala, i le sili ese o Yesu i angelu. O te manatu o loo iai lava i te tono o tātou tusi whaitau le nei le tele o mau e whaamau ni ai. O Yesu e sili lava o ia i angelu. Ae mo le whaafaingo fia ina fo i o tātou whaasoa i le nei tai au, ia. Te manatu lava a tātou nofo lava i tātou mta upu, ia o te lole a whaingo fia fo i le tātou whaasoa, ia a ele tu ina i lava le tatala peo ni mau e whaamau nia mai nisi vaenga tu sipa ia o le vaenga lava le tu ul whaitalia ma le sauratonga o tātou o tunuu, whaasoa mai fo i paula ngona, ia mauas whaamama avenga mo i tātou, ma ia tātou i loa foi,
Ia e le ai lava se isi mea sili atu po o stasi tangata sili atu na i lo le tātou wali o Yesu Keriso o le na ia ofo ina maile taulanga ola ia ma le whaaoretanga mō tangata umalava o le langi ia o nei taimi ia la a tu ina atu fo o i mō tātou pese ia sungai atasi a o le tātou telefoni le nā ua tatala ina atu o le 325 lua o whātasi ia po o le 325 lua o whanua whamnuia le tua ea le tātou whaasoa le nei tae au. Talo fatu tātou wala au. Ia patalo fatu la sunga le whawhengai ngā lo whengai ma le tātou. Tāupu nei te au malo se fo mau malangi mai la sunga. Ia malo fo iso fo manuia ia te ortama. Sauno ia. Ia o le avatu pesa manatu e. Fatu manatu fo e tusa le whamoe moe la sunga. Ia whio pa ia le tua o saunia mo i tātou. Aftai. Ile vai atu le tātou mtaupu nei te au. E whaingo fie lava lun tali. Ia, moni. E peo na awina mai le amataini o le tātou tusi. O le atua, o le na whetalai mai ana mua i o tātou tamaa. E le au peo wheta, na ua wai mai tongo fiti e sese. Tātou te mana tunatu mawhau whaulo i le atua maana ngā luanga mana whaia mo i tātou e ala mai i o tātou tamaa. Le ngata i o tātou tamaa le au peo wheta foi mai la atou na mori mawina le nei tusi atoa. I le wawai atu lai nei tae au i le tāua o whiong paia le tua. O mai ai tonu ni tāua o le tātou mtaupu. O wheta lai mai o ia ai tātou nei o naso. E ngatai lo nalo o le ua tofia. E ia e whai mea umalawa mona tofi. E ia whai a foi, e ia mea uma, au ia o le pupula o lona mala malam, o lona mamalu, maua matua, tu salava, mau ia. O loo whātu mauina, e ia mea uma lava, i lana whiunga mana, na ia whama maaina, e ia lava a tātou ang sala, o na nofo ai le i tūta matau o le sisi de ese o ilunga. O le tātou whamoe moe ola lea i lo tātou wali whaola. Peo na saunia e le tua tama. O le, o whanonga longo le ti o mau mawhau whau mana tinatu. E te temi o le tausanga whau po se temi o luma. O lo e se manatu whapea e tō tu sia i le tu spaia. Pe tō tu sia i a whio paia le tua. O te langona lava au whaatangata mo mawhau whau. I se si foi suinga fau manisi i wha mau maunga e toi mori mauina mai. A au nei tae au tātou wawai e tusa o tātou mtaupu. O le atua le na whetarai mai na mua i o tātou tamā. E le au pe wheta na ua i mai tongo fiti se ese. Ua whetarai mai o ia i ai tātou neo naso. E ngata ai, e lo na alo, o le ua tō fia, e ia e whai mea umalava mona tofi. Na ia whai a foi, e ia o mea uma. O ia o le pupula o lona mamalu maua matua, tu sarava mai o lo whātu mauina, e ia mea umalava i lana whiunga mana.
na ia whaamamaina e ia lava tātou anga sara ona no foi le tu tamatau o le sisi le ese o ilunga. O le whaamoe moe ola leo, o le aona le nei tae au, o se manatu foi ma se langona lava lea, e tusa o lo tātou ali o Jesu Keriso, ma lo tātou tātununga e ala lo tātou whātua tua i le, tua le tamale, tua le alo le, tua le anganga paia, ia so umo lo tu so fua ma so mato wola ya ngia le tua la suga e fala te le ina ta tom ta upu na ia mo ni nga wale tu mo no fina ngaro so fua tai mo fina ngalo mal mai lau sunga ia po e for tamam tua alo mo per tato wa no o le silin tu inatu o le tu silene o lo fa utala ino le sili eso Yesu i angelu ai o le feeling tu inatu po ani vaenga ta ua o ta ua i tātou tusi whaitau e lango ina i le maua tu stala e pelu i le sili ese o Yesu i angelu a tono se tau mawhainga vai na so sone tuaila au na ona pei o le ta tala le tusi neia e pelu i le whaai loa mai e tu stala o Yesu e sili ese o ia i angelu aile i tala ina mai e tu stalanga luenga whaau staulanga Yesu ma le whaalia o ia o leo staulanga moni to tono tusi neia e pelu. O lo ua a vatu ai se whaau i tangata o lo o lātou whesilingia pēa le vāo Yesu ma angelu e manatu lātou pe ona fofola tu temi ua whano. E sili atu ngā luenga o lo whaia angelu ngai lo le alo le atua. Ma me fo ilale pe ua tu mamaina i le telo tangata i utai al whaaurtanga. Ma lātou te ena i le to telo lau apostolo i lātou ngā luenga tā lai. Ona o le whailo atu e lau apostolo Yesu ai ua manatu lātou. Ia e pei lava o angelu e sili atu le lātou ngā luenga o lo whaia. E le ngata ina whaailoa i tangata. Ma whaali le to telo le au kerisiano. Ia ai mai se foi o lātou e sili o na lata i le atua, ma ua whaupuina i lātou, o lātou o ave whiaua le atua, po o lātou au auna le atua. Ia alo o maua pēr tātou a banoa, tā lātou tātou leina, lua tolu walu lima lua o whātasi, ia ma le tolu walu lima lua o whālua. Ia le tātou wala au lunga o tātou telefoni, whaatalo whaatu nei tai au. Kala whalau tunga le whawhiangainga. Ia, malo fori soi fua ia te oritina. Ia, o ngā sawa ia le kali kongo whai kaunga. Ia. O, si esa Yesu langa le alo le kua. Moni lava. O le au angelo le au te au le kua. O le au angelo wha le manga o le kua e laki. Kala ia mpa singo lang te au la langi makangaka. Awalo ngalo. Mani. Ia, o le kali pupuna sidi manguia le asto. Whaftai, tai moro fina ngalo. Whamnuia fo ile tua ne yaso ia te oritina. Ia, olo mo per tātou a wanoa. Na wa ele si tātou wala au, whaatalo whaatu nei tai au. Ia, whaatalo whaatu ilawa pionga le tai le porkarame le nei tai au matango fie. Ia, whaftai. Ai whaftai. I le mara malama ma ole porkalame. Ia. O manino le mata le vai. E au tu ara o manatu. I le upule fa au tu ia. E le tamaro e peru. Sili ese lava Yesu. Wa na Yesu. Lalo le tu na fiume le lalangi e maliu. Ai e o la e apostolo perfetto o umana e maliu ase na Yesu. Aftai. Fa po to la si o manatu fa fe. Tai puka me ale le me mani. Ana pawana le tali. E ala na fai e peru upule. Ono Yesu ra bai le tu. E maliu lalangi.
whaamanga sala ala na whanau. Ia le. Nei toi fuata ina le ola fo. Ia, o le atua la e ona le mea na. Ma lo wa manatu whastai. Tai, tai et fo tina. Tai molo fina ngalo fo nei tai au, fa so mai em so soni ta tum ta up. Fa mi fo le tua i tuta ma fai vol nei aso. Mo per tato wa bonoa, lungo tato laina. Tato wala au ilunga tato laina whaatalo whātu nei tai au. Ta lofa malo se fola. Malo fo ile langi matafi a te ortina. Ia vi ia le mana ia le fesili. Ia atono ole. Ole fesili sa o ha ona ole. Sili ese o Yesu olo su sia mai su sia i peru. Ole atona ese senga. Ia ola usali ai. Ole manato le ai i o fai pulo na fale fa pe ai ile ole suafa o fo ina ya Yesu o angelu e moni lava la sunga male fa asa sabanga pe ole tele o tangata wa ifo i angelu ma o talton o angelu e sile ya Yesu ole mana ya fa pula mai tu sil nei tae le Yesu sili ese ya Yesu o angelu o mena faia ele atua vi ele o angelu sa faia le atua o Yesu lena sa o Yesu fai tangasa ina ofisili tangasa ya Yesu ma fai o Yesu o le sali o Yosefa al sali Yesu o le wawa ai mai atea wawa ai o ia mal ile sama o Yesu e tu salava mal sama hello haftai sauno le whanongonga o Yesu e tu salava mal sama o le atua lava lea peio na fai mai ele sala ile kenese a mata mai ele kenese mai ia tātou whaia le tangata i lo tātou whaatusa. O le atua le tātou tātoni ai. O le atua e tolu ona persona, ai tasi ale atua. O Yesu, e tu tusa le male tamā. O Yesu, o le alo le atua. O Yesu, o le anganga fo ia. O angelu, na whaia le atua. Na whaia le atua e au na peo na tātou loai i tala mai ele fenga inga tuai. E o mai fenga inga foina o umana fa o soina Yesu. Fa mai wo mai angelu wa au na ya teia. O angelu ta fai ele atua. O lawa ta to lo uma mea angelu la fai le langi. Teitai. O Yesu, o le halo le atua, o le atua lava lea. Le na liu sina tangata. A fio mai le nela langi. Ina ia fa ola i tātou. O Yesu la, e sili a ia i angelu. Wa angelu au na ia le atua. Na whaia le atua e bibi ma au na ia seia. A o Yesu, o le atua lava lea. O le atua sali utino tangata. O le atua foi. O lea watoia fio le langi i lona anganga i le mea sa ia na mua. Lea moni maua i le fai mai eritu sea e peru. O le atua lava lea na fesa lai o la tau sama. Ta fesa lai peru fesa. Peo na saufo Yesu ta la ia tu tala lei. Ai fai mai tangata. Ia, e sili o ele mato tama per amo ma Yesu ta o ia le ia per amo o le mena ele o ilo e tangasa ia o la ia sala o Yesu e tu sala va ia male atua o lo manaso lena o le atua ele fai ese ele son amatanga ele son na ngasaanga o angelu o mea sa fai ele atua e au na ia teia ia o la pasole nei taia fa manu ia le tu manu ia le aso haftai fo ia te ortinan fa so mai ia ua so soni fo ilo finangalo ia le tatu por kalame nei taia ia fa talo fa tu le sia tatu wala au fa talo fa tatu wala au
Ia, misano se i toi tau mawhai mai. Whatalofa atu tātou wala au. Ia, malo la para soifua lo tunga. Malo fo i le soifua manuia. Malo le langi mama. Jai lava. Ole foi upue fa. Ia. E mele foi upue fa. O fa peon fa siri este o ia. I angelu. E te ona sili ona no suafa. Ua maua i o la so. Ole lai mama ia i foi upue fa. E fa le tali ole. Ole tako fusili a. Mali e la. E mai e fa peon fa siri o ia i angelu. E ia, on pe me foi le resu i so angile foi upue ono. O whapea mai foi o ia i lona toe au mai o lana uru matua i le lalo langi. Ia, ti, o ia o le uru matua le tua au mai lalo langi. Ia o ngai ke le ea ngā luenga le kau whairu. Ia ngā lai au inga mai ia le whaora i lalo langi. O ngai tere ka maale. Au maga foi kami ni papa kiso ai le whaora. Ia. Kai mai le ngā whaia. O lo ua kali i tere le arenga. O lo ua kali i tere nga, ia o le ala winga ia o ko whaalongo e ki, ia ko whaaloalo e ki, ia o ko wava ma o ko makau e ki, winga na, ia o lo ta o mai lawa i, ia le whaasiri siri le atua, o lo na alo na ia au mai ai riu tingo tangata, i le lalulangi, o ngai kelele misi o nga ia tau, e tau nia matape nga mo tato, ia a paule se kama e so soangi, i lau susunga, ma se vai o ngino makua, ia fa manguia la vala usunga ni ya so mo kalame aftai ia so fua ia fa so fua fa mi fo ile tua tu sai mo fina ngano ia fa mi fo ile li ia te ortina ia me se fo ile ainga ia fa talo fa tu le si tato vala au i lunga tato laina sa no ia fa stai mo la no o le te vai fo pelima mai lo wa tali o e wo fa na o le astonei ta sinna mau alfo ipula fitu o foi ana angelu o matangi mana au na o afimuia vai le pula fa mai na foi le tua le angelu au yesu o ia le tali o le tua o ia na fa na wina le tua no inga na mtu asili ese yesu da tu vai fo le angelu o no winga o le tulanga o le angelu tu sama le matangi tu sama le fa ina atautala ia fa o le atautala le angelu atautala le matangi o la atautala le angel o wale fa mai na fa ia ole ba ole fa ia le ma fa pula le e iva le fa ia tu ia sina u fa so e ma mai o fi o ia le ami ton a o ino e ia le ami le anga o le mele o fa winai o ele tu o lo lava tu e le sua o le oli sini e to te fatasi le la tu ba ai ya yesu o yesu e fie yesu le amiton no inga foi la mo tato a tato fie le amiton no tato o le fai le fina ngalo le tu e la le me mana e na le te va e tu ma ye fa uina i tato le oli ho praise the Lord ma ye fa uina i o to le oli e stili lava ye to te fata no inga fa sili le tu tato ye tato te fata le la langi o fe la na ye foi la sunga o fe na ye le tangata na ye o le ngang pa ye e si dia o le mena te ye e si dia le mela ye fa na wala tu ai mela ye le nga lai fa wina ia le fa na wala tu le tau tala le fa na uma le tu o le tangata tau sia la mi to no le tu ma ta o le tu e ma lo fa le tu ma ana le tu e fa o le tu le oli fa me si dia ye to fatas so se me la wala ye le fa na wala tu o lai fa wina le tu o le oli e fa sili la vele tua e se au fa tole mo me tau por ne ya so ya pa stai la mo lo no pa fa mi foi le tua ya te ortoma ya tu sai foi mo lo fina ngalo mal malama so ne foi im fa tu pu manatu ya ile tatu fa so ile nei tai au o le tatu sili la nantu inatu ya ona o le lava e fa utala tu sili nei ma to muor tu sili nei ma tatala tu sili nei e pelu ile sili ese o Yesu i angelu a alfe sili. Po ani vaenga ta uolo ta ua i tātou tusi whaitau. E lango ina ile mauar tusitana. Ile sili ese o Yesu i angelu. Ia pefona ufai atu teimi ua sola. Ia a tātou nofo ai lava i tusi le nei ma tātou whangongota ia ni tā upulea.
ia o te aloa foi la faingofia so finagalo e au mai ia e la le tuina i lava le finagalo o le tagata ia e au mai nisi vaega o le tusipaia ia e fesoasoani foʻi e lagolago ina ai le tatou faasoa i lenei taeao tatu ia tasi mo se tatou pese ia e talia pea ni finagalo o le malu o le tatou atunuu. Whamoe a toi kuata loe le tula sfuma le lua ia ona whaangatale o tātou wala au. Ai se I tamu whai atu se so soani ia e whaapopo fo I langona mwhina ngalo e pe ona whaalia ele nei tae au e ala I tātou whaasoa ia manatu fo ia lea ua tele lava le so soani le nei tae au malangona fo I wa au mai. Ia e whaatalofa atu le si tātou wala au lea ua iai whaatalofa atu le nei tae au. Malo se fue la semana. Ya malo fue la ngi mama, malo soy fu manuia. Yo no le tono na luenga ole ma wose pa ia pa onda ta no tuai. I fai u pupeo na au mai por tipo. Ya ta tono lo menino mai lunga ole. Pa to moi no le mata. Ku ia si si la va ni sui. Angel a o se que fia mai ya ya a tala no ai fa mo moli. O si ya le al capite lua. Nadia. Filipe Luana o lo tala noa mai el tus pa ia mai. Nei le fai tauna sa wai pole mtau pue mana amat fai mana amat mai. E fai mai pole mana tu o ia lo na tu langa tu sa male atu. Ai ua fa ma wala lo o ia. Pa via ma polonga ina ia fa pe na ona fa la ina ta to. Pole sina mau le na o lo tala noa mai ai le manino le si so Yesu tenis. Madia. O lo ta ua ina e tulanga tu sa le tua ma Yesu. Madia.
solo me na lo fai tauna o lo sau mai la ia le fa mai la ona tu ina le ia le atua o le sua papitos ia ona pa ia fa mai ia ispo ia le langi ispo ia le la lo langi ispo ia na lo ispo le la lo langi dia e manino ala man fa maoni na i fai tau ma le maule na e mata o tia o Yesu Cristo i dona tu langa tu sama le atua wa a tala noa lo i tu langa pe ona iai le la lo langi o le langi malalo ispo le la lo langi ispo i le ia la se si du matu po tua mai ia pe ola ufa soa te malanga na fa lo alo amanu ia tele pulo kalami Faftai. amanu ia le atua me yaso Ia, family fo ile atua i la sunga. Faftai fo i mo le fa soa mai matufa mai. So ni fo i tatu por kalame man tatu fa soa ia manu fo ngā luenga lo whenga ia i ne yaso. Fa soa i fo ia. Talo fatu le stato vala au le wailunga tato laina. O te whātalo whātu molo whāra lau sunga le i whaite au. Whaftai lawa. Whamol mole o so manatu whātupu manatu ia sina ngara o whaatia. Whaapea lawa au ia. E re te tusa le atua ma Yesu. O te le tai tonu te tusa Yesu ma e te tusa le atua tama. Ma Yesu lo na anu. Wale mo fota tusa whaita. Mai na o whanau aluna wina o le tua na whanau a Yesu e le tu tala ta mamano na tari o la te whina ngalo la sunga o le mana tu mai i pina ngalo whaadi ar tato aluna wina e le imaliu le tua le te mina maliu a Yesu i mo tato e le tu sane tua ma Yesu ia na watu te vesili ato na mau mai tu sane me la sunga manu ia so Whaftai. Tai mor whina ngalo whaadia ia ai. Tau to mai lau whaafisili le fo i whaafonga manu tātou atunu. Se so soane tu sa manfisili. Alo mo per tātou a manoa i lunga tātou laina. Ina i minute ia ona tamwhai atu le so soane atu atu sai man tātou por kalame. Ia mai se fo i onisi o manatu ma langona wa au mai ia ua so soane tele lava le i le tātou whaasoa. Whaamalo fo i. Whaaftai atu le manu tātou atunu.
Tātou siri sa tu ina tu. I le tusile nei e pelu i lona mta mua mua. Po ani vaenga tā ua lo tā ua i tātou tusi whai tau. E lango ina ile maua tusi tala le na tusia le tusile nei e pelu. I le sili ese o Yesu i angelu. Ai o te manatu le nei tae au se i tamu whai atu se so soani. Mori fo i le wha malo man wha aftei te le lava. Na i ta māma tina sa tamu whai mai e mes fo i o so matua wha fine. I fina ngalo malama fina ngalo wha alia ia o te tonu lea ua. Ma waise ma whana o le whai por kalame nei. Ia ona ua mwhai on tau so soani mai fo i tātou por kalame. Paulava le nganga malangona nei tae au. Ia whaaloto te leina i pēr i tātou, ma ia mawaso tātou maramanga a tili, ia o tātou iai pēr i whina ngalo le atua. O lo tau mawhai le tūstala e pelu e toe whaatepa tātou o le au kerisiano i le amatanga, o le fōfoina mai e le atua o laulangi. Se ia toe mānatunatu a tili e tangata i uta ia uma, ma le au kerisiano i le laulangi. O Yesu Keriso, sa iai whaatasi malona ta mai le amatanga. Au le i whaia lava e ia, au le i whaia lava e ia mea umai laulangi, ia pe le i whaia fo i le atua se mea tasi o laulangi. A e tanga i le tusia ke nese o lo o tatala le tusia ke nese i upu whaapea. Na whaia e le atua, le langi ma le laulangi le amatanga. O lo to mua le tusia ke nese i le upu whaapea na whaia e le atua. O le tusi le neia e pelu, o lo ta tala fo i upu whaapea, o le atua, o le na whetalai maia na mua, o lo to mua fo i le atua. Atala noi le upu atua, lona winga, o le atua le tama, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. E le o iaise angelu o tā ua i le amatanga, o le urua i whaalia mai lea o le siri ese o Yesu Keriso i angelu. O le melo na lua, o angelu, na whaia e le atua, a o na alo Yesu Keriso sa whanaua o ia. Whamai whai upo e fitu o angelu fo i ua whetalai mai ai o ia, ua whaia e ia na angelu o matangi, maana au na o le afi mu. Mai fai upu e lima, a wā o ana whea e ana whetalai atu ai o ia se tasi o au angelu, o lo wata lii oe, wa au whanaua o i le aso nei. Ia masalo le ana maua mai e tele nisi o fina ngalo le nei tae au. Ae, o le isi vahenga e ta uai le siri ese o Yesu i angelu e peino moli mawina le tustala. O Yesu Keriso na tofia e lona tama, e whai mea malava mona tofi. Na te le itofia ina se angelu, o lona winga, o ia o le pule ao mea lava na ia whaia, i le langi a toa ma le langi. O le melo na whae whaupuina whaapena whaia Yesu mea lava i le langi. Whamaitu upo se fulu lea li ie, na e whaavai ina le langi i le amatanga, o langi foi o ngā luenga ia au a ao. Whaupu e lima o ia o le pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava maia, o ia o le malama lama o laulangi, na te wha malama la maina le pongisa. O le vaenga e ono e fia so soani ai, i le sili ese o Yesu Keriso i angelu, whai mai e whaatu mawina mea lava ila na fionga mana. E le aise tasi na te suia mea o le fofoanga pa ia le atua, na o Yesu Keriso, na te suia nei mea pe afina ngalo i ai. Mo se whaate ta inga i lea vaenga o mea lava o fofoanga le atua, na ia whetalai o na iai lava leo mea E lei fo istaimi ua oso mai le la i sifo ngoto i sae, ia pe oso mai seisi vaenga lo langi, o le lava tātou te mai tauina, e oso mai lava le la i sae ma ngoto i sifo. E le fo istaimi ua tātou wa ai tuai, ua pe whaasolo a toa le tai e le toi sua, ia lei fo istaimi ua tātou wa ai tuai, ia ua le toi oso le masina, ia pe ua le ai fo ini fetu o le langi. O le whailonga le tātou te iloa ai, e le ise sina te suia ngā luenga mamana o le fuafuanga le atua,
ona o mea uma ua whaatuma wina i lana fionga mamana. O le whaiupe vaenga e fito te fiefso soane tua i le sili ese o Yesu i angelu. Na ia wha mamā ia tātou wanga sala o malava. E le eise angelu na maliu mo tātou. Ua na o Yesu ke viso le alo e toa tasi o le atua le tamā. Pei fo i ona maua e nisi o fina ngalo le neita e au. Mai o le ngaluenga muli le a Yesu na whaia. Ai le itoia fio atu o ia i le langi. Ai ilona fio mai le lalo langi le nei. Le tolu sifuru ma le tolu o tausanga, o iai o ia i le tala ino le fina ngalo ma le malolo na tamā. Na ava noa alo na nofo ali i le langi. E le e fo istai min whape atua i le tua le tamā, i se tasi au angelu, aluane ia stasi o tau e nofo i le nofo ali i olo watali i, se ito e fo i mai o ia, e le ai lava. Nga tātou fua le nei vai tau ma le nei soi fuanga, i le tele o swafa ma tai ua avanoa i o tātou watunu o Samoa ia tātou te tofu langona whaatasi o le tele lavo nisi o lo o vavao ia malatu tamawhai sa ili po ai le tasi ia e nofoia le nofoa po swafa le ainga wa levan tu fua ma le nofoia. Ai o le tala tu spa ia sa iai lava Yesu le lalolangi le nei. Mai lana ngā luenga wha missionare i le taimi olo na soifua mai, se ia o lava ina maliu i lunga le sa tauro, o lana ngā luenga wha i ulea, ai le itoia fio atu la Yesu i le langi, o lo ava noa lava lona nofo ali. E le ise Yesu i tūlanga ai, mai le aifo ise sianga vaa iai, ua na o ia lava e to atasi o le alo o le atua. O lana ngā luenga lea, na ia fio mai ai le lalo langi le nei, ina ia wha mamata to wanga sala. E le i wha sele mutuina le ngā luenga le alo o le atua. E le i wha pe i fo ilon tama, a wina maia se angelu e maliu, wa au le lavata u averti ngā, ai na i u lava i le sa tauro lana ngā luenga, ma ua toe fo i atu i lona tama, o lona manu ma loa ia ilea. O lo whaila na ngā luenga wha au si taulanga, o le fautua pea i lona tamā mo i tātou. O le vaenga valu wha pea ua na o Yesu ke riso, o lo nofo i tū taumatau o lona tamā i le langi, e ifo fo i angelu le atua i ate ia. O le tasi le vaenga e whailoa mai i ate i tātou, o le alo e to atasi o le atua, ua na o ia lava e to atasi, e anga vaa e a fio i le tūtau matau o lon tamā. Ona o le tusi le nei a e pelu i lon tau pumuamua e pei ona tātou feita wina. O lo tā ua ai le a fio Yesu i le nofu, i le tūtau matau o lon tamā. Ai wha ai ufo i le tusi le nei a e pelu i lon tau pumuamua. O lo tā ua ai foi le tūtau matau o lona tamā i le langi. E le o tā ua ise nofo ali. Na o lo tā ua, o lo o ua nofo o ia i le tūtau matau. Ona o le langona o le tūstala, ona o le tusi le neia e pelu, e tele lava i ngā luenga wha si taulanga Yesu, ma o lo o whaali mai ai, le te leo le sao le alo le atua, ma uanga waa foi o ia o le osi taulanga sili, e sili atu o ia nei lo arona, le sa whaia ngā luenga wha si taulanga, i to tonu o le whalefta wha i tua o le whenga inga tuai. O le mea foi la lea, ua manatu waire tu stala tu sile nei, e pei ona ia le ta ua le upo le nofo ali, ona o le nofo ali ia anga waa ia ina o le tupu, e le anga waa ia se o staulanga, ona o la ngona ia, ma faali mai ai, ia te i tātou, i le nei aso ma le nei tai au, o Yesu ke riso lava ia o le osi taulanga sili le atua, ua fio atu ua nofo i le tu tamatau o lon tamā i le langi, a ua o ia lava, na whaia mea uma. E ifo fo i angelu uma lava le atua i ate ia. I le vahenga iwa o lo ta ua i o le to o le malo Yesu ke riso, o le to o le amia tonu lea. E ui o angelu ave fe au o le atua i le langi peitai, e le aiso la tu to o i le malo le atua, na o Yesu e pule to atasi, i lana whaamsinonga tolu. Ma le vahenga se fulu o te
fia soasoani atua i lenei taeao ua na'o Iesu lava e to'atasi ua uma ona fa'auina e lona tamā i le suāu ua le oli'oli e sili i tagata uma lava i le lalolagi atoa ma le lagi i luga o le mea fo'i la lenā ina ua afio atu Iesu ma fai lana galuega tala'i a o iai o ia i lenei lalolagi sa matua fa'atumuina o ia i le agaga o le atua ma ua i luga fo'i iā te ia le agaga o le atua e whaatino ai le finagalo o lona tamā pei ona ia fia mai ai i le lalolagi i lenei. Samoa ai, o fea o iai Iesu i lau whaatulanganga i lo uolanga atoa ai matonu lo ainga. O lo ia te oe lava le tali. A o se soaswani al fai por kalame le nei tae au. Ta mo fai whaasirisili Iesu i au por kalame maufufuanga umai fai i le aso ma le aso. Awane i avea mamalu ma le maualunga e te whaasirisili nai nisi tangata ai tuai i lalo o tātou walii o le na lofa mai mo i tā ua ma fo ina mailo na soifua pa ia e tongi o le inai i tātou. A tono le mafu anga lea na ufiti ai pe telu ia kopo ma Ioane le ao mai le langi. Ina wala tau fea la e o tutu mai Iesu Mose ma Elia i lunga o le maunga o feliwa inga. Fai mai pe telu Iesu a e fina ngalo i ai ma tau te whaia ni fale apitanga se tolu. Mo oe le tasi, mo Mose le tasi, mo Elia le tasi. Na la tau whaalongo ina le si ufafonga mai le au whapea mai. O lo uatali i pele le na, i o tau whaalongo i a te ia. E ui na matau tia o vāvenga mwhailonga na whaia Mose, ma Elia i o la ua fo i taimi peita i ane, whai maile leo maile langi whaalongo i a Iesu. Lona winga, i a whaasirisili ina Iesu i mea umalava. Ua nao i a lava e toatasi, tātou te whaalongo i ai, tātou te ifo, ma toa tutuli i ai, o ia fo i tātou te vivii, ma ala langa i ai. O lona suafa, e sili sili, i suafa malava. Toi momoli tele atu whaafitai ma le whaamalo, ia i lātou malava, na tufa mwhaasoa mai i tātou por kalame, o le moli o le awa i le nei tae au. Anga le atu pēr le atua e fua i le mau e tele i ate outou, e le ngate i le tino ma le mafau, a ia sili sili ai le ola wha le angang. Whamduia le atua i tāpua inga le tātou atu nuu, manu ia tele fe au malava singa umol nei aso, ai maise o le alo atu le whai unga o le vai aso. O le tātou talo. O le umal fia whaalongolongo pēr i le sua malie ma le matalasi, o awa fionga pa ia tamaa, wa o se vaila au tā ua ma le au ngā, e sui ai le ola whaapalapala ma le whaapaie, a o mātou iai le nei o langa po longa, ma le whaingatā e pei ona iai. Whaaftai tele lava ta mai le fisoasani mai o lo wanganga pa ia, e whaamala mala maina lo mātou pongi sā, ma lo mātou vai vai e ala i aua fionga pa ia. Tau ia ina ia vela upu i le nei aso, e toi tapu e ma toi ti matai lo mātou wola whaale anganga, ina ia mātou talitonu ato atoa, e le aise tasi e sili atu i laua fio Iesu, ua nā o oe lava e sili sili ese, i mea uma lava na e whaia. Whamanuia lo watunu ulne yaso, mai lava ina i o mātou mātua mātutua, e o atu ina i whana witi, i a lavea ina i mātou uma, i le mana o lo wanganga pa ia. Whamanuia fo i le si ufonga lau mua nei, ia i pea lo wanga le lei, i uso ia e mai se fo i tua whawhene, o i lato uma o pūlea le nei le tio, ia maua pea le whaunga, ma le poto ma le tomai mai lau feo. Tu mau mai o mātou runga ma lava le manuia sili sili o oe le atua le tamā, le atua le alo, ato ai ma le mawhitanga whai pea ma lou lava ngang pa ia, nei māsa lava o i le whaavavau. Ua ole matatalo tua i ala atu i lou suafa Jesu Keriso, le alii ma le whaaola. Amen. O le tofi o tamatane, o le mumata, i le afi, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna i mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai aku whaafia, lei se poka, lei se pia, musika i pakilia. O le tofi o tamatane, o pui puinga, aina, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o auna i mafofaunga ki li. Lei se boka, lei se
se cheers, nei se tequila, fai a whaafia, nei se poka, nei se pia, musika e pakilia. Kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau, lua kama e valu kau, o le si ofu au, o i ke kumai ai le pusa le u, o la le mafofau, ako whawhia ngai au kuanga, whaloloa i o kau au, fili mai lau ua, leanga e wapenga asa le umu, bakungi maa asa o lo sa itu le vai i a kumu, maa i lau i ofi, ma le lau mango, oi i sulu e koe fili, ma le lau ria ngana wai whafo le uro le sumu, o maa fea, le mawhainga tali e lango lango, a asa leanga o maa Amerika ele vai singango, pasi mai le se sae, ka buke whai a mama, me iengi mea nga kukoe nga poe, mga oi koe whaafanga, ai ale ai, kango loi whasusu mai no bea kanga, su e masau i ofi, ole a pomu le mua kama, Cinderella, sau oi, ai ke pae e. Whātalo whātua le whapoponga o talafong ma le si ufonga le lau moa mō le nei au auli. O le soe whaatau no oile whaitaunga mulimuli le pili mo le toi whaafo inga o Citizen i New Zealand o tangata i ana soifua e Samoa ma le tausanga e tasiva lua wha. E o mai a Januari tasiva whaiva the Citizenship Restoration Western Samoa Amendment Bill. Sa whaatala noa i le tae o ana le ilai lungo le si ufonga le lau moa e le fionga i le li ipule af masanga te alu mo resi le whaipulo le vaenga whaapwhai o le green te anau tu yono le ena ia fola siaina le pili le pale mene o New Zealand. Na whesilingi ai so na whinangalo le whaangasolonga mai o le nei mata upu le amatanga se ia o mai i le aso i lona whaitaunga lona tolu. Sa saunoa i le ali i whaipule i le mafua anga nā lai o na iauna ia le pili na whesilingi a foi po la le taimi o le amata wha mamalu i nai pe apasia e vea matu la fono. Mana ia saunoa e te tauona tāpena i le taimi nei ma vawe whaatino ai e le malo lava lea tūlanga. Sa whesilingia fo ile ali i whaipule. I le tūlanga ni whaamanianga mō tangata ia wa o vātu malita i ono lima tausanga e au fia i tutono lea pili. I think that there's going to be people being in a variety of different spaces. And so, for example, the way superannuation, as I understand it, works, and just acknowledging that superannuation was actually outside of the scope of this bill. This bill was primarily about citizenship. Right. And the way that the pension works, superannuation works, is you've got to do 10 years from at least from the age 20 and onwards. And you've got to have lived here at least 5 of those years after you were the age of 50. So I think some people will probably already qualify and may not know. But there could be people that don't qualify. Na sau noa te anau o le avenga le pili e le i whaatala noa ina le supa ani weta ai o le aunga o le maua o Citizeni. Ai o a lava whaamanianga o le a maua mai le Citizeni mo ilato o le a whaamania inai o le tūlanga lava lea sa ia tau whaapulam whaamalam lama fo i le tūla fono e te tau ona i tutono New Zealand ai le iono lima ina ianga waa i le penisiona. O le i tūlai whai le fiafiana nei o le amata i ona tōlau lauina le pili i lona whaitaunga whaatolu i tutono le pale mene o New Zealand. Ua whaapitua se whaasisilanga mo Samoa o le wai ina ia nofo sila fia e na o le tasi lava le pese o whaatangaina e le fofonga whetalai. O lo o tele lava avanua le taimi mulimuli e langi nai pese pe a whai e pāsia le pili e avea mato la fono. A mai ala whaitaunga le pili o ieli fofuanga o le itulai ono e toi fo iai i le St. Paul's Cathedral o le asauno ai te anau whaatasi manisi o whaipule o le afionga le komisina o Samoa i New Zealand af masanga whaamatala to le afua o le atali e whai sui o le au fia o le a poto ai o na alo le i se sauni ngā lotu whaafetai ma wha ngā solo inisi vaenga e au fia ai ma le tau mawhatanga a o le ita api. Na malawina lau whai ngā luenga le whale lau papa le Kinleith Mill mo se whanotanga le tau na le ilai tokoroa ma e lua se lau tolu se whulu ngā luenga i ono a whaina ai i le fōwhanga e tau fielinga o singa o le pepa i le tau sanga a sau o le Ochi Fiber Solution se ana le a kamupani le ana whailo le masina o se tema o le a tāpuni ala la tau lalai Penrose i au kilani i o atul to ofitu lima le au whai ngā luenga o le a fiai na tā ua le Ochi
o le isi mafuaaga o le atapuni ai lea la ona o le si'itia o le tau o le ele tisi o le ngausinga o le pepa e le o toe mawaini polo fiti pe ona fa'alia le kampani ma e tele ni tupena ngā o le Kinleth Mule mo na i tau sanga utuana i atu ma o la lātou vaai e le toi fo i se tūlanga le lei o le a whaawau pe ona whaatino ngā nwenga mo le ngausinga o le lau papa po le pepa le o matua whaanini i ma wha ma fola ai le toi ngausia le pepa o lo o tele ina whaao ngā ina. Sa whaatumulia le taulanga i Wellington e mai lava i le waweawa na nafi i le siria ma le toa whase fululu awhi o tangata na langlongo ina le hikoi po le solo tele a Māori mo te tiriti a o sa wawalianga i atu i le pāle mene e taunu le solo tele u whaita wafi tangata o whaatalitali mailu maalma o tol pāle mene a New Zealand ma le leo fōfua na ili na e whaafilua i le solo na awa iai ma le tuputama i tai a Māori o ngā waihono i te pō ma nisi o tangata whaalolo ngia i Māori. Hone hara wira, tuku moken, ma le tama i tai whaipule talavoa le vaenga whaopwhai a Māori, leana sa saena le kopi o le pili tau whaawhi o le Treaty Principles Bill, o hana rā whiti mai P. Clark, e silia ma le to'olua awhi tangata na amata Sava Valley mai le Hutt Valley. E tō sau le whai le waweawa na nafi, ma sawhi tau ye ma le isi solo mai porirua i lunga o Talingalu Wellingtone a o le Sava Valley whaatasi le pāle mene. O pepe o whana witi tupulanga talavou e o lawa i tangata mātutua na awai le solo ma lātou fu o le tino ranga tiratanga ma fu o le toitu te tiriti. Sawa wa isui ese na wala o lie whaiaia lātou saunoanga. I le hikoi i lumo le pāle mene e au fiei whaipule Māori. Sa whaafeao e leo le taitai o le Act David Seymour. Malana vaenga whaopwhai lea e ana le pili ina ua Sava Valley ana i luma mao tol pāle mene. O le taimi tonu lea o saunoa i le isi taitai o le vaenga whaopwhai. A Māori o Rawiri Waititi i le solo, ma wala a wai Waititi le au fia ina ia alalanga i ta watu se fe au manino le taitai o le Act. E whaamuta le pili, pēna o le 5 minute na yeisi mua e toi li liumanga i tutonu o le maota. E iwa so whaawau le solo i lunga o le ala, malanga mamau mai vaenga e se eso le atino o, mai lava i le wha North ma Bluff, o isi na Sava Valley, a o nisi na malanga i Ta Valley, pēti eti e solo whanua, a o nisi fo ina malanga mai va ai le Sami, ma va alele mo le a soana nafi. Ina ua mai a saunoa ngama wha atino nga uma, na tutupu i luma le pāle mene i le hikoi, na tutu Ta Valley, a o whaia se haka tele le whetaula inga o awala o bani ma Featherston i te tono le taulanga pe amal to olua whitangata na toi fo i le Waitangi Park. Mo se kone seti na whaiai e tawalunga i le aso ma whaamai aina i le ito lai fitu i le afiafi. Sa whasilingi ele le ito New Zealand nisi o suena awai i le solo, po o ani o la tau tau fia whaatitau i le pili a David Seymour. Masau la tau whaalia o le mea elelei mo Māori, elelei fo i mō tangata uma, na tali fo isa tasi ta maitai. E whai lava si whaualunga o le ali i whai pule, ma o le sauno o ia o le Māori, ai olo o ia whaongaina pia tū la fono le au papae e tau ma whai e pule ai le atuno o atoa. Ele o sona lau ele, o lātou e ona le ele, o i lātou na mua, o i lātou fo i lae o na ina. Safi selingia fo ile si ufonga le lau mua, ni se o sui salangalango ina le hikoi, ine o lātou finangalo. It's being about honouring the dignity we have according to our gospel values, and to be a people of faith is to be people that recognise the inherent dignity of all of us, and especially Māori, who have this connection, this dialogue in all of those times past with Te Tiriti o Waitangi. Na sauno Father Alfred Tong o se tangata na usaina mai le Kalesia Katoliko o le whaalo alongia ina leo le tamali anga uaya i tātou e tu sai mamata anga mātango fio le tala lelei wala lanu ai le tangata ma avea matangata whaatuatua e mai seo Māori sa ili pitanga le whianga inga Waitangi mai le nei taimi atoa o atua nai. I'm happy to be here today because in history it only happens once in a life, and supporting the people of this land, and for us as a Christians, identifying Christ in each culture
becomes part of us. That's what brings us together as unity. Na sauno fo ile fionga Pātele Racha Koma Ready o le palisia te awakairangi loa hat. O se tangatanu initia, ilo na whaangai itia o mawhaiona awa ile nei solo e whaatasi o na tupu ile tala wha solo pito. Ma uwhiwhie whailolo na langolango i tangata o le nei ele o le tūfo ile maanga wha kerisiano. O le waaia leo keriso iso o se anga nuu ma ua au mai e whaatasi tangata uma ina e atasi. O le awaulia na nafi na whaasala waia le taita i le vaenga whaapwhai le act David Seymour se ata video e whaapeola na saunoanga lea na mana o e whaaleo i le aulangolango le hikoina i le pale mene na se manula tau te ilo ai o ia lava o se tangata New Zealand e peo i la tau o se tangata anu o Maori e mana o ina ia sili atu se sauifuanga iai i le tele o ni fale e fausia tele ni singa luenga tele le leia tu ni ngā luenga sili atu le soifua maloloina ma onga o se talanoanga pito sili lea e au na whaia peitai e langona lo na whaanoa noa o na ele mawhai o na taunuu o na awa ai ia New Zealand e peio ni vaenga ese se lua o lo o whaamatala ma whaawinga e ala mailo na tupuanga a tonu ele i matua le lei New Zealand e whaatino lea talanoanga peo na saunua si moa. Saf silingia fo ileli i whaipule po le asana tali le vala au le hikoi ina ia ta pele pili se itu lou. A ola Natali, mo ia whaamalu si au i tangata e langolango ina le hikoi, ina ia whaitau le pili po o le tulafono tau whaofi. Sauno fo isi mua le checkpoint alele te o New Zealand, ele o whai masui o New Zealand atoa le hikoi, ona e na o le tesima le 2% o tangata Maori, ia sa ia le solo te e le pale mene. Sa fisilingia le palimia Christopher Luxon i le palimene, pe fina ngalo i whaamuta le pili a ole iyo o i whaamamalunga o le aso le waitangi a Februari, ena i saunoa o le pili, ele o se mea na te langolangoina, ai ona o se malilianga na autasi iai. O lea ua ilima le palimene, ua ilima le komiti ma ua ngā lulu e fo'i iai. Na saunoa le sui palimia wawa samana i Winston Peters, mau maule taimi i le solo lea na whaia, o na ua iloa lava e lea nga i iluma le pili, po o le neito la fono tau whaaofi. I se pepo whaamatala leo na whaalauloi le mai ai o le hikoi, sa whautua ina i tangata umana a wai, ina ia whaia ma le saunga le mua la tau whai ngā malanga, a o toi fo i atu i a inga, sa solonga le leima fi le mu le hikoi, mai lava i le Waitangi Park, whaasolo mai i le lotolotoi o pisini sil taulanga, ma le anga i atu il pale mene, e au noma se tūlanga na whaapopole ina i la tau, pe ona ta ue le pepo whaamatalanga, ale matanga luenga leo. Masa whaao o atu le whaafitaia le taita i leo whaitou malo o Wellingtone o Corey Parnell ia i lātou umana tāpina ina le solo o na ole tūlanga le leima le file mō sa iai. Sa ia whaafitaia fo i tangata uma o na ole ngā lulu e whaatasi male ono sai ina ua tāpunia a wala te tele. I ta alonga, o Wallace se titi o le olopeleki e to wha i ei tama le awhili mai ai po ai etu ina atu e le whailonga o le Breakthrough Player of the Year po le tamatala vau e fau i ta alonga te tele o le lakapi e ua mawa e le tūlanga o lana ta alo o se tūlanga fo i le i mawhau fauina e o i ai le lelei i le ngata o lona malosi e whaapea i lona to mai le ta alonga o isi tama i to tolu o tau vai masititi e mai Afrika i saute engelani ma aya lani o si titi whato alua sifululua na tausanga, mana ia whaalia lona nganga whaangai e tia o se tausanga te lele nei moia, ma ole iai whaatasi i le lisi maniso tamalaka pi wailonga le taalonga pe o Sasha, Manuel ma Jamie, o se whaaiaianga lea moia, sa le i mawhauwhauina e o se tūlanga whaapea, ai pe tasi lava se taalonga e taalo i le Chiefs, o se whiawhianga lea moia pe tai, o leo o le tūlanga pe o na iei le Jamie nei, sa ia le i mawhauwhauina, a tono o lea whaato aia talia whaatasi malona ai le tūlanga lea o lea wai nei, ai o le ato maupea i le loto mawalalo, maanga i pea i luma. O sauni lol pele ki le taalonga ma le awa Italia i le whaai unga o le vai aso. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei au auli. Whatala whatu le tātua tunu lo ngā tutono le nei vai aso le isi fo i whao poponga o ni talo i mea o lo te tupu le tātua tunu i Samoa.
o si mai el whaafonga. Walo i el whae al malo o se tālia inisio sui se to lua o Samoa, wa mai i le lua se fun malvanu tau sanga o ngā lulue le ofiso o se tālia i Samoa, le tamaya Pita ale Fosio, ma le tinaya le malu Christine le malu. O le tamaya Pita o le tau sanga le nei ritaya mai e lana ngā luenga, na ngā lulue malasunga le malu i e tau sanga i tele, mo le se fulu komisina au se tālia i ngā lulue i te tono le atunu. O le tamaya Pita na amata ngalue mai i le ofiso au se tālia i Samoa, e le tau sanga e awhiva se lauiva se fulu mali ono. Na momoli le whaafetai le malo au se tālia le au nanga i e tamali o le atunu. E te wala mai i le fionga le minister wa i whafo le malo au se tālia, le tamaita e a Penny Wong. Te le vaenga nā whea ma wha ma natu ele au nanga i la uane le fionga le minister wa i whafo au se tālia. E au fie ma teimi sa ngā lulue mai i le tsunami, le tele o poloketi ma vesoa swane, e le ngata i tūlanga tau ia wa onga, o ati na e te tele, whape nā fo i le tūlanga tau le soifua malo lo ina. Na whae lo fo i le saunoanga le komisino le malo au se tālia wonga lua nei i le temi nei Samoa, le sunga Will Robinson, o ni te mali i wa omile la tautua, ai o loo tau le leia lava le au o nanga, ma e mana o mia nisio i la ua whape nei ele ofiso au se tālia, e wha wa wina pea le ngā lulue wha maoni, ma e tau le leia i le atunu. Ua toi whaulu i le whaamsinonga le tālo sanga le sa avea malo i Silia le malo, le tinaya sa vale noa ma Reva Beetham Annandale, se i toi ilu lava le whaai unga lana mata opo, le ua mai a fōra si le whaai unga le whaamsinonga talwai. E da ua toi wala au le mata opo le vaiaso le nei, ma whaalia ia sa vale noa, e rei whaamanino a tili le tāla whea ngai o le whaamalolo ia, mai ilona to whinga, pe tai na whaalia le whaamsino, wata lia le tāla sanga, ai e whaase e whaatala noi le wā le whaamsino malo ia. O se tasi leo mata au pua whaia si lewa o lumo le whaamsinonga, e ui o le ua mai o na whaia iei le whaai unga, ai wa tue whaaulu le tāla sanga, e na ia toi ilo lava le mata au pua. O le tau fia o le toe taliu mai o le waa lau pa sese le Lady Samoa wha mai Amerika Samoa le vaiaso umavae, ona o le le au si o tu unga o le saonga le mua le waa. O lo ta lia se tari mai o le ofisa sili o le pulenga o waa Samoa i le au tu stala, e da wata paso na fina ngalo le mafuanga wa tau fia le waa i Amerika Samoa. Ai le reporte le pepa le talanei Amerika Samoa o lo faa di ai, na tau fia se iwanga na, wa faa de leia nisi o vaenga mo de sango le mule asia singa e le waa o ngā te whale a Amerika. Faa lia reporti e se lau wono se fulu leo wha i le pasese na wha maunia e malanga mai le whai ngā malanga le vaiaso te nei le aso tofi mai na faa lia e le tala nei o le totele le pasese na wha talitali lungo le wafu ma wha momoli mauta e au mai e Samoa. E reporti e le pasia i se asisinga a sui o se waa ngā te whale ni usila, e iai waa wha o lei lungo le waa, e le o la afi, ma e lo wha le ton foi ma le lava ia ofo wha o la. O Samoa le wa wha o popo atu i le limo atu nu o laulangi wa wha o ngā ina ta vale alu le ele tise, mai o Samoa wa silia nei ma le se lau le au wha i ta vale wei tonu le atu nu. O le sini au tu o le wha o ngā o ta avale ele tise, e mō le pui pui ngō le siusi o manga mai kasa o ona, o lo wha o ngā ina ta avale e ola i le swau. E se a o onga na whātukta i le neiva yaso le tanga luenga o ngā luenga māti na e te tele, na fōra siele e se sengo fina ngā lo whaari o le atunu una awai, e le whaawhi mai fo i o ia i tua i ngā ta avale i te tono Samoa. E le ngata o le teminei e le o lava no whanga e whawhanga i mao ta avale wha o ngai di ele tise. Mai ese fo i le umio i tula e whawhanga i mao ia ta avale. E fua foi i le mamao e whaadua i eise ta avale. Mai e mawhai ona o atu i le tolu se furu i tula e whawhanga i le mao le ta avale tasi. E na o le malolo wha o ngai na ta avale ele tise nisi o mtanga ruenga au fiai ma le whaalaputonga o le malu si angatau ele tise le EPC.
ai le to tele ni so le tunu ua whaonga ina, e se whinangalo fo o se tasu tamana wha lia, o sa moa mali taulanga e tele ina lolo vaia, ma e ono lamatia i fo i se soifua pe a whai, ai o so fia ia ta vale, ba e ngalo loto le taulanga e to aile swa vai. O tala ia mai sa moa mole ni yaso, fa amria le tue fo whanga le awhianga e mo se o tātu o tunu o, fa soifuia. Toe fa tala fantu le tantu tru nei tu lao le wuli ia le uto se mai foi na foa a wale fa fo me le tantu tru ile tau tua fa o per si fonga lo mua ia mo le nei a wuli ia o le a sululu ia manatu ia o le watanto tu lata ia ili si ui foi o tu tua mana nanga si fonga lo mua mo le nei a so tofi a sululu ia manatu ia o le ua isi swing o le tātou polo kalami. O le a whamarolo atu tātou tautua i le a foli tūlai sfulma noi lunga tātou Facebook mana YouTube ia ona o nisi o fui o tūlanga wanta penatu tai Wellington i mo wha moi lea uri nei. O le amwhaina e mai mo mai le a foli tūlai lua i le tautua si ufonga lo mua o le a wina atu wai le sauninga ia a mata o le wha moe o le whaitawina o le pili lea tau wha au filo na tolu, whaitonga no na tolu le fia finei. Ia o le itu lai whao na mai mua mai fwile ilunga le siufonga lau mua le latu ina mai ei tono le palemeni. Ia le wha moe le tu la fono tau wha au fili le whaitonga no na tolu. O le fia fwoi ana nei le tai ri tu lai ono le am whaifoi ona tau mai mua mai le tātu tinu. Ilunga o le tātu o unanga le Facebook ma le YouTube. Ia i tāpiranga muli o le wha moe le lotu wha whitai. E le ngata ilea ia o le wha moe ia o le amwhai o na tali iri malo sa moa wha pena fo ia whai pule ma minister a New Zealand la tau ia i le wha moe o le yaso. Ai wha whitai atu tātu tinu malo le on sai malo fo i wha toi na ruenga ma tiu te whai ia o le nei fo ia sululu la tau malo le on sai wha whitai lu tātu tinu le lava pale mai fo i e fi au mga ruenga o le yaso. Au tātou whawhiwhianga musika sui whiwhiloi steimi tātou lulu lima ma tātou whātou wha mo le nei aso lulu. Ia e wha wopere tau tua si ufonga lau mo nei aso mai le itulai afo lua o le wha ia ma le itulai ono polo kalame ia o wan nei aso whapitoa ia o lau luina o le tula fono tau wha offer citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill i lona whaitau ngā tolu i le nei aso ia ma le whalo lava wha aftai. Ia le fa fo mel tanto tulu le ia uli le manatu ia le tanto lu lima ma tanto fanto fan le temi tanto felo ai ile afoli tu lai lua i lungo le tanto Facebook ma le tanto YouTube mai mo mai fa salo tu sa si fongo lo mo ia wan fa mo o fa tonga lona tolu tu la fono to fa fi o le Citizenship Restoration Bill a Samoa ia fa mo le tele le to le ya so fa mangalo sto tu le fa to tamali pa papa lo fa fo mai Samoa le tu pele malu ave fale o tofi na ngalo tato felo ila folo itula lua on wiel tapo nga Samoa fa mo le yaso a wala sit senia Samoa fa ftai